E o folofa ma whatalofa tu tato tunu nei tai au fau wha ma lor whorau manuia, tato nu mai le stofi le aso sifulu i ulai lua whilu sifunu ma le lima, o le waunanga ma le tautua le nei si fonga le la mua. Alo mai lor tato saunu ngalo tu o le ata ia le sunga il whaafingaiga, Reverend Iopo fono mai tu asiata, mai le Kalesia Theophilus Church of Christ i Stokes Valley. Ia usi mai lor whaafonga. I le suafa manu mālōru tātou ali'i o Iesu Keriso, o te whatalofa atu ai lau whasausaunga Sāmoa i nei tāo mātangofie, i ia le atua, mālō le soifua manuia, mālō le langi e mamā, se tātou tāpuai i le atua. O te whatuatua i le alofa, ma le whamasinonga, o te whaipesenga i a te oe, o te whautauta i le ala e tāo ona le lei, e te whio mai ea i a te au. Amene. Whio mai a nganga pa ia, whio mai a se a e wha pa ia, la mātou tapua inga i le nei tae ao, ina ia o mātou whaia i le nganga a toa ma le whamao ni lava, Yesu whaola o mātou wole ma te tālo atua i nei. Amene. Se o tātou te tālo. Le atua lo mātou tamā o lo o thio i le langi, o le atua e pa ia, o le atua e siri ese mamamalu, o le atua e ou le mana ma le mālosi umalava, e le aiso a matanga, e le ai fo iso ngā taanga, e ao lava i le tangata o na pese, ma alanga, ma vivii i a te oe, a wā oe lava o le atua e vi ia, e vi ia lava. Wala fai mai lo watunu i whanunga le lei, le nei tae au fou. Wa whafo wina lo mato malosi. Wa mou mali atu le pongi sao le po. Wa fotu ai mai ma lama o le aso fou. Wala usu lo watunu i se au manga luenga e masani ai. Mato te taritonu. E vale tu lima lava o mato whamoe moenga. Pea au noa ma oe lo mātou watua. Whawhetai tele le atua, o mātou wo o mai o ngā tutonu le mātou savalinga o le nei tau sanga. Au whapea o na mua au ma muri au loa ina na mātou fōlaunga e lau fionga. O mātou tufi tau whao lau sosia ma lau te mao a inga. Wa le masino lava o na mātou whao ngā ina. Whawhetai tele le atua i lo wanga ni lei. Whawhetai a wafionga pa ia rao mo i mātou. Wa whailawa lea ma tai tama o lo mātou wola. Whawhetai lea nganga pa ia. Tai wholawina o mātou whaamoe moenga. E siri pea ia Iesu Keriso ma le taulanga tōngi ola na e taunia mo i mātou. Le atua lo mātou tamā. Whamone mole whamangalo le ifonga lo watunu ui le nei tae ao. Whamangalo Sāmoa mai ona taitai se ia o lava i dai whanau. Na vea ia le maliu whalava au o lou alo pele i lunga o le sātauro. E whamangalo ai o mātou whale tonu. Whamanuia le tapua inga lo watunu le nei tae ao. A mata mai o mātou taitai whale malo, whale kālesia. Le au whai ngā luenga ngā rurue. O le pule, o le malosi o le atunuu e o lava i nai whanau. Whamanuia e le nei atunuu, o mātou wola i lona tofi. Whamanuia le nei ala leo whasalalau. Le li pule ma le au whai ngā ruenga ngā rurue. Le atua lo mātou tamā, a mātou whaitau i au a fionga pa ia, whamalama mai. A mātou whāsoa i lou whina ngalo o whesoa soani le vai ma le valea o lau au auna. Ona o lou lava suafa Iesu Keriso wa mātou wore matatalo atua nei. Amene. O le vi inga o le atua.
O le tātou tusi whiwhiria o le nei tae ao. O le a maua mai le whianga inga fōu. O le tusi a le apostolo Paulo i le au e peru o lona mata upo se fulu. O te whaitawina mai le foi upo se fulu ma le lima. Whangata i le foi upo e lua se fulu ma le lima. Whafonga mai ai le whaitawina o le awhionga pa ia le atua. O loo muli mau mai ai le anganga pa ia hia i tātou. O wawa uma o na mua i katalai mai o ia. O le whiangainga lava le nei o te whaia mai la tau pe ama vai atu i aso. O loo katalai mai ai le alii. O te tu ina atu au tu la fono i o latou loto. Ma o tusi ai i o latou mawhau. O latou anga sala foi ma o latou soli tu la fono. O te leto e manatua lava. O le nei, o le mea, o iai le whamangaloina. O ia mea, o le ai se toe taulanga mo le angasala. O le nei, le au soe, wa tātou sao loto, e uru whale atu i le mea pa ia. Ona o le toto Yesu, i le ala fau e o la ai, o whapa ia ina e ia mo i tātou, o le ia pui pui, o lona lava tino lea, mona ua ia i tātou le whaitaulanga siri e pule i le whale o le atua.
ina tātou whaalatala atuia, ma le loto whamaoni, ma le whātuatua, ua mauti noa lava, ua sausauina o tātou loto, na ile manatu ifo ua leanga. Ka elea foi o tātou tino ile vai manino, ina tātou taofi mauia, ile whamoemoe ua tātou tau tino atu, ma le whaapefiloi. A wae whamaoni o ia, ua fola mai ia i tātou, ma natu foi le tasi, ina ia tau whaatupu ai le alofa, ma ngā luenga le lei. Awa le lafua ina le whaapotopotonga, o i tātou e pei o masani ai nisi, ia te whaamawhana whanai, ia tiri ai foi o na whaapea, ina ua utou i loa o le aso o loo tau lata mai. Talo lava i le nganga o le atua e whaamanino, whaapupula le winga moni o ana afionga pa ia. Tu mau ia te ia lona vi inga, nei eo o i le whaavavau. O se te au whamalosi mo i tātou i nei tae ao, o le amaua mai lava le tusi sa whaita wina. O le amaua le tātou matua, mai le fuai upo se fulu. Whapelo no whaita wina, o le nei le au soe, ua tātou sa o loto e ulu atu i le mea sili o na paia, o na o le toto o Yesu. O le manatu au tū, e whapea o Yesu o le whenga inga fau. O le tūsinga le nei le apostolo Paulo, leo lo whasanga tanga ai le apostolo i tangata i utaia, ua ta ua o le au e peru, o lo whasala la wina i le lalolangi. O la tau nei, o lo whaima fili numera tasi o le ngā luenga, pa misionare. Ale au apostolo i le taimi o le manu ae o le tala le lei. Wa tātou malama i le mafua anga na whasatauro ai Yesu e tangata i utaia. Aisea, e le talitonu i le alii. E whapewhea la o na lātou talitonu i a Paulo, ma le au apostolo, a o lea na lātou whasalaina i le oti i le alii. O le fesiri lea o lo tau mawhaile apostolo e tali, o ai ea lea Yesu. Lea tau mawhaile apostolo e mo mori atu le fe au tau longo o le tala le lei i a Yesu i le au e peru. O ia lea, na ia ta talaina no atanga o le tangata, mai le uru fale atu i le mea silisili o na paia. O le nei le au soe, ua tātou sa o loto e uru atu i le mea sili o na paia, o na o le toto o Yesu Keriso. O tātou mori mawina i le nei vai tau, le taua tele i le vao, Israelu ma Iran, aisea, o lo o ola whawhea ngainga tuai. So sei tūlangi e whetawai, o fōlinga nā o le ola whawhea ngainga tuai. Tangata i utaia, o lo tapua i pei tua o le wōl o le manu. Aisea, o lo sai tia pea lo lato uru fale atu i le mea silisili o na paia. O ai lea vau misa i le taua, a sa sae tūtutonu. I oe, o tangata kerisiano, o tangata ua sa o loto mai le tūla fono. Tangata e talitonu i le alii o Yesu Keriso. Iutaia, tangata Israelu. Tangata ua le sa o loto lo lato uru atu e mori mau le paia, ma le silisili ese o le alii. O afo linga o se tangata ua sa o loto e uru atu i le mea sili o na paia. Le tangata ua talia moni le toto o le alii. O le ale winga o le toto o le alii. O le alofa o le alii o Yesu Keriso. Ele o le toto na te talaina ai. A o le alofa o le alii o Yesu Keriso. A urufia la le tangata i le alofa. Na sa o loto lea e uru atu i le mea paia. A whaila e leo ia i tātou le alofa. Po le whea alofani. E le mawhai o na tātou uru atu i le mea paia. A whaila e te fia alu i le mea sile o na paia.
e tasi a le aiti e te alu ma oe o le alofa e le mawhai o na tātou wa ai le siri ethe o le paia o le alii te a whai o loo ia i tātou le ita le tau i masui le wha maua lunga le loto le anga o le fiavi ia o le ola whakolinga tamana o loo saisaitia ai lo tātou pale atu i le mea tini o na paia mua le petelu o lona tau pe lima na whai upo ono e te atu le atua i le wha maua lunga ai foa i mai le alofa tu noa i le wha maua lalo whalinga e lua na whai upo se fulu ia e wha maoni se ia o i le oti o na ua matu lea ia te oe o le pale o le ola i oe o lo tatou wo i le mea siri o na paia e le ua nao se taimi e whai ai o le maiwainga foi lea o tatou e pona tia loa le alu i le alii nofo loa aisea e leo sa o loto lo uru fale atu i le alii o le ata le nā o lo tātou tāpua i pea i le fale whetawhai o le whailonga le nā o le tātou wola pea whaapea ngainga tuai o lo whea mea i pea le ato la au o le whea ngainga i sinai o le ola whea lo whani o se ainga ngā lulue whaatasi ngā lulue whaatasi se kāle sia whiosi o siai o le ata le nā o le tātou sa o loto e uru atu i le mea pa ia nā o Yesu tātou te sa o loto ai nā o Yesu ai matala ai no tanga o lo tātou uru fale i le mea pa ia o le whea ngainga fou o le alofa e taita ina ai i tātou i mea uma amene tu maumaya i o mātou lunga malunga o lo atunuu le manuia oe le atua tamā le file mumoni o Yesu Keriso lo walo mauma mafuta ma oe anganga pa ia ne ise ia o le whaavavau lava amene na ua whafonga na tunu uri tātou sānu ngā loto le tau nei na teita ia sunga le whawhengainga Reverend Iapo whona mai tu asiata mai le kānesia Theophilus Church of Christ Oaks Valley o le nganga le whawhtai mori atu ma malo tā pena whawhtai mori tātou sānu ngā loto le nei tai au ia whamanuia le atua i whiaum ngā luenga mfuafuanga o le awhengaina nei aso whawhtai tele lava luas funu te uti alfitu a mai el pesa whalenganga le whafonga le tātou pesa whalenga nuu tā pena mai por kala mele ata le tai au ina minute o ilu mal si ufonga neo laumua. Yesu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa ofo ai fare fia ma fare sala fai. La to te talina le sinotti le kalesia me tis. O le pese la nena sa unia e le kolisi piula inauna po o lo fa manatu pere so saieti. Avea foi le amo matou sao Sāmoa lo iupeli i le nei foi tausanga. Matou te fa manatu ai ma boli atuai a matou fa manianga Sāmoa i lau tautua lo sa! Lewe siliana Lewe siliana Fia fia watatala tamanuia Ua fia mai le kalesi Poi fatue, uai famanu ile famati. Lewe siliana, fia fia watatala tamanuia.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Yo el tata por kalambe atar taia o neu tatu tu fe lo I lungo pe o le ma lo fo lau manuia fa fe lo ia tu ile ngang fi fi te nei taia o so fa manu ma lo tatu o mo tatu fa o le iske biso ta lo fa lava fa ma lo fo lau fa ma lo tawa ta fa fa mo tapo inga lo tatu ile stofi yo o le se fulu le masina o yu la ilu a fe lus fulu ma le lima ma lo lo spo le unga lu fa fa fo ine to tausi ya mo le tapo inga te tonu le we al fai mel nei tai au ki lo ritio ya po TV ya te mai mo mel tato po kala me mai fa fo mai malo ya fa lo perpito ya fo nei tamaiti wale tu wala onga o fo lo fa tu po kala me fa fe ya tu nei tai fo fa malo fo lo mu ya la tato fa nga solo le minuti fa fo le tato talo le tau fa mi nga se fu pa vivia nga le PC le rosa pa Ina uto e luas fulfitu minuti ana tania. Ole valu, good morning talofa. Ole si ufonga leo la mua. Fai
O tala fatu le teimi se mal fa fonga le tano le tau pe ona fai lo mai le official vai tau fa malu malu le so pe fo yo na fi fa pe na le so tai ao o la sto na I ma tonu kilia malangi le lei I ni sio teimi ma vai le mata le la to lu timu le sa le son fu e na timu ni sio teimi no mata le no langi le lei le tau a son fu le to fo ye fa na ya onga mo le kwata lo na tolu le tau sanga ka piti manu tu whanui taranaki maupra mataupo e to uruti munga le so ma wha malu malu ma tele na paolo le tau I Hawke's Bay ma waira rapa. O le malu ulu e alo whamawina mata marifitu whasolo turunga le iwa e a malu ulu le na e a mawhanawhana sifururua whasolo turunga le sifuru le valu. E au gilani le so e wha malu malu le yasto mai nai timu. O le motu I saute pe ona whailua mai o le pito ilunga o le motu I saute le ine le soni Picton, Blenheim, Motueka, e timu le so, e langi le lei le tele o vaenga le motu I saute leo fe ikala estete Queenstown, Dunedin ma Invercargill, o le malulu o le eolo iai toluanga I lunga se fulu ma le tasi, e a mawhanawhana se fulu tasi, whasolo I lunga le se fulu ma le lima, I le tele o vaenga le motu I saute, o le au telenga o le la tunu nei aso, le motu lava iei matu nei ma tele le timunga, au le tu I sa sa e o le motu nei le iei I a Martin Pra, Mastone, Palmerston North, Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne. Dei nei timu I nisi o taimi a matele ina paolo le tau I le so I le tūle I sai. E o le motu I saute, matele ni timunga le pito I lunga. O na langi le leile o le tau mawa ia le mantelu lai o ngā tonu o le motu I saute wha solo atu I le lo. Wawa ia pia le nei aso e langi le leile tau lufu fitu lufu o le e vela lufu fale e mafuna fana. O le angoto I fule lai le so Wellington se fulu minute te aile lima nane I le fiafi e oso a ile la tae au I le toe se fulu fitu minute le valu I le tae au a tae au. Fule e malulu Wellington e manutua oi ono ye le lua fa solo I lunga le ono e a mawhanawhana se fulu lua fa solo I lunga le fulu ma le fa. O le tala o le tai nei aso mo la tau e oi whango ngota I le malulu Wellington e pe le tai le te o se fulu le tai o nei sua le tai le afa le whae le fiafi toi pe le tai toi lua minute sfutasi le pōna nei o porirua ia e sua le tai nei le te lai te au le iwa pe le tai le te au le o tolu I le au auni ona toi sua le tai
I toi luas furfa minute i le se fulu i le po na nei. Ya, oi la folan tupe le yaso se si ero au. Ya, waftai toi tu lolo au. Penal to lua tangate la tupe le so. Tasi tala ni usila. Mawala tupe Australia i va se fulu sene. Tupe ni usila, mawala tala Amerika i lima i va sene. Le tala fiti le utala tolu se fulu tasi sene i le so, tasi tala ni usila, mawala tupe Sāmoa. Tala lima se fulu male ono sene, tala lima ono sene. O le paanga tonga le utasi tesi mo le tolu tasi. Paanga tonga i le so. Tasi tala ni usila, mawala tupe Sāmoa. Tala lima se fulu male ono sene. Toe sau? Lawa na. Abra o familia nga soifua. Mo ena soifua nene. Yaso. O falofa atu programe. Familia nga soifua. Tato email level na sofa na at samocapitalradio.co.nz. Pahia mais familia nga. O le tusfai tau nene yaso. Yono mawal tusia mata yo le fulfafe upe fa valu. Papea mai. Ya amu ia lea au auna pea saulo na lii e maua o ia o loo whaapea o na whai. Amu ia lea au auna pea saulo na lii e maua o ia o loo whaapea o na whai. So se au auna lava e ilo na lii. Lenga so se au auna e ila ngā luenga tau o na whai. E leo whaapea mai whai tau amu ia lea au auna o loo maua mai o loo whaapea o na ia iloa. Ei o le whai le upu le whaamamafa mai. Whai lea, whai le mela whai mai e le upu le tua maustai e tātou. Ia, manu ia la waso i fua, tō anga e whai. Nā oi la tō e whai, maua mai le matai, ia mu ia la oe. Nā, manu ia la waso i fua, pese nei ma le terus a inga mo oe. Wow,
Fatalafatu le tunu si mai whaafonga o le whawai fo ile talafasol pito laulangi le nei aso mea na tupua ile aso sifulu o Iulai. O le solta usanga te si iwa te stolu na whamawina ai whamaumaunga le laulangi le vaenga pito sili na vevela le laulangi i whamaumaunga. O le alia lea ta o le Death Valley tutonu o California ia po le vanu fo i o le oti ia pea wha Sāmoa. O le vevelan whamawina i le aso neta usanga te si iwa te stolu se lau tolu sful ma le wha tike ri Fahrenheit fua tike ri na lo whanga Amerika a li liu ma le fua tike ri le fua vevela le whanga ine tātou ni usilam Sāmoa o le Celsius e limas furufitu tike ri Celsius le vevela e whapea o se whamaumaunga pito sili lea na vevela wa whamawina i le lalolangi ia po le Earth le tau te iai pāneta nei na whamawina i le sol tau sanga te si iwa te si tolu o le sol tau sanga te si iwa luas fulwha o le alii mai le nuu leo Finland e swafa ia pa avo Nurmi na malo i le aso nentu ungo le afe 5 mita maua le pini aulo olimpeka sa tali malo ai Paris i falani e na o le 5 minuti e na vaa i le manu malo le pini aulo i le afe 5 mita a to e sauto e momo e atu le 5 mita to e pine aulo ai fo e uma leo langa ta mo e nei tangata ua 5 na pine aulo i ta alonga olimpeka na tau vai pe o le mata ina na o tangata nei uma na aulo malo lo 5 minute to e watu e momo e melestu unga to e aulo fo au tu unga mamao a tupu ile sol tau sanga ta siva luas fulfa o le sol tau sanga e ta siva fitu tolu na tuto o tasi ele nuu leo Bahamas e a whapea na whatanuina tonu o le taupulenga ia po le Commonwealth of Nations no na tuto o tasi le sol tau sanga tasi iwa fitus furvalu na whaasa laue mo le taimi mua news ale APC ia po le American Broadcasting Corporation e ala ata leo le APC tua whaasa lauini lato news ngol TV o le asole nei le tausanga e tasi iwa ono fitu na wha ngā i le tātu atunu nei o ni usila ia tupe ia wei nei le wha ngā te si male ia tasi le tā lama sene sa wha ngā mai pauni ia o peni si speni mtūlang wa pena ia o na suia mai lole i tupe le utatu ia i le taimi nei tā lama sene ia po bank notes ia ma coins i le aso tonu lama nei tausanga tasi iwa ono sulfitu o le sol tau sanga ta si iwa valulima ea na ngoto ai le vaa leo le Rainbow Warrior i au kilani au taula i le waite mata hapa i au kilani ina ua soa pe whaalanga ina stasi o le au vaa o le vaa falani ia o le vaa leo le Rainbow Warrior o le vaa le Greenpeace ia na maliwa ia tangata le sa whaeros whainga i le sol tau sanga ta si iwa valus fulu ma le 5 Ufufonga o le la mua. Saupila ufainga malanga, api atu ile motu
Sunga ya so whane moe mo le whawhiwhianga le tai ao I lau Sāmoa le ngō le pesena na ina ua se e mai le vai le wati le utoi. Iwa minute ona tā leo le walu. Le uta pena mai tātu telefou. Le minute luma le whawhiwhanga le ipi a tā le walu. Olo whātu pāli ia misi utua a te rini whawhitai le mafuta mai whinga wiai. Manuia le ni aso ulalia. Ia malo. Sunga ya Reverend Whapele te tuave. Alo whtele atu le sunga le whawhiwhenga. Atalo whātum whamenui atu nei aso sunga saulo, manuia ngā lunga nei aso, whapena nai, malo pele se uma whaftai, mo le wamranga i le atunu, malo tau tua, vidam tole fōa, sunga wale le mati mele uwhe ngā luenga, malo li whaftai, whawhonga mai tau kompani nai o Tara, ia le sunga ia sia nava, ia alo whatele atu polkalame, i o sifatu la wano, malo lava le, ono sa ili nitai au, te sia whaftai le mafuta mai, e le whawau tātou polkalame, ia, ai tu lewa matan tau tafa mai ata o le asfou, le ua tau malama lama mai di tau, a matafoi na whiwai ta vale le atou e whainga luenga. E masani ana usau le tai au whainga luenga le waweao, to tele le atou e sawa vali, pe ua misi le nevai taimi, ia lau tau te ilo umali mafuanga le malulu, pui le tatou ma le malulu. Pina tāna nei taimi, te ilo le mau wha mai, misi lewa le fulu. Vale pinu te lo teo na tā lea, hone malu, whapi pianga le tae o, lo whātu le sunga tes, whaftai le mafuta mai, manuia te le whia umngā luenga amatara nei aso. Bele
Talofa wa o le tiongie fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pēr I le siufonga o le laumua I Wellington. Se fōmanuia le po ia lo tātua tanu ma lau whaafonga, ai alo maia o se whaopoponga fo le neo telefou me Sāmoa. Wa whaamautino mai le whionga le whaamasin sili, sa tiu si mativa perese, a pena I fo i o le vaenga o whaamasino ma le whaamasinonga, le mautinoanga lea o le aiei fo I mata upo, ve soota I atu I le whainga pālota lea tunu, e pei o ni I wha ai loa mai inisio I a vaenga. Lupo ai da upo lea mai pe a fai la o fai se tangi atu se tangata la e tauna de ye lunga le noma. Yo le vote of objection. Le vaba ia tu ye se hapsin no me le district court. O la to la fie tauva. O la to la tabo. Ia fai le te lai. Ia mpai fona fai se challenge ia. Nga nga fona le famsi lo vai. Uma le parota. Ia le toi fai fona no ni si challenges. Ia la to ia pe o
whatusia, visi, iso me e le tala ngai la ro tu la foto. Io ngā punga poi ngale, al whamisinonga ia. O ali simtau, ia, si whatari po. E se au ngā whamisinonga, tau tutele. A o le pau nalo, ngā whamisinonga. Baba ia, sa opese, Oni pele moni, e ona matou ngā whangai. Le fionga le whaamsina sili, sa tiu simativa perese. O le aso luna lua o le o ngā leo tu stala ma le au whaasala lau o le atunu o, e tā pena tuai mō le whai ngā pālo te tele o loo manai. Na tue wha mahala malama ai e le vaenga o sui mai le mtanga luenga o leo leo. Ia nisi o vaenga e wheso o tai ei ma le au tu stala, ina ia le pōni tia ele ngā ruenga lau tu stala ma lau whaasala lau le teime whaatino ai le pālota. Ai ia muli ta ia foe lau tu stala ta iala o le a whaata a tia le mtanga ruenga o leo leo. E so o se whale o le a whaatino ai le pālota le atuno. Ai me se lava le whale au tui tuana i manto e taula uma i ei le wha ai unga o whale pālota uma i le atuno. E iei nisi o whaafita au le whainga pālota taruai a me se lava le lua awhelus formalitasi. Sa leo ngā tasi eia o onga whapea sa whatutia, ma ta iala na whata atitia whatasi ma le official whainga pālota, ma whete ina ingan tula i mai male wā o malu le malo. Tasi o ia ia ingan tu ina mai malu le malo i le autu stala. Ia leilalo mai o se lau mita le wā mai se whale pālota, e ma whai ona po ina i se tu se tala se ata nga i se whale pālota, ma ina whai tu ina i le autu stala, o lona winga wa le ma whai ona i loa atu se me manino, e ripotia pe tu si ai foi se tala, ai maise o lea foi wa whaata ta mai le nei tau sanga, le whaasa aina o na whaonga ino telefoni. Ai ele whelua inga maltaitai o le whaatua tui le tua Sāmoa watasi, le whionga le laulu le maali e tuapola te wau Fosse Schmidt, ma le autu stale le lava o onga, na toe whaamanatu mai e la auli i le autu stala, ina ia reporti ma tau ave pēr le tala sao ma le whaamaoni, ai tau fia le whaio reporti tau mate, wa tu lai mai e nisi o vesinga whewaiwai inga. O le so le aso muli o lea o onga, o le a whilo i eimle o fisa sili o le official komisio whainga pālota, e sile nisi i tūtanga ua, e ngā luru e whaatasi ele au tu stala ma lau whaasala lau, ma le ofisa o whainga pālota. O le vai aso nei de whaamsinonga o te ena o mai le tamaita ia Lisa Marie Schmidt, mōdi anga se fulmali iwa o lo whaasanga ia te ia mailimtanga ringa o leo. E iwa mōdi anga o le whawhau o mau, o le si iwa mōdi anga o le tau whaasa se, ma le tasi le mōdi anga o le tau mawhai leo fiufi lea meo tonu. E pei ona si le fio le mata opule nei, a fua mai se tusi na tusi atu el tamaita ia Lisa Marie le ofisa le lo i sili, ai kopi ele fionga le minista ma le komisina o le tanga ringa o leo. O lea tusi o lo oie tua ia ele fionga le tamaita i pāre me tausi o lea tino o fia mena o mi mata afa, le iei le o lona fiso ta inga i le maliwa le tamaita i polo fesa, ia sina vaiana capet le tausangan tenei. Pei tai ua mai on tali mai mtanga ringa o leo e tawala mai le fionga le komisina, ua mai ala tu su e su enga mai le wha amao nia umaia tua inga. Ua tu ina tua i le fionga le whamasino ia talasa atoa sa anga, le mata upu nei o le a amata o nei iloina, le aso lua anga i le aso limo le masino Februari o le tausanga fau. Ua whamalulu le fionga le pulisili o le kompani wa alele a Sāmoa, whau o fatu tielu i le atunu. I le fesuia ingo whemalanga inga le kompani wa alele mai le tolu wa alele i le tasi le o lo mawhai o na whehalu wai. Ina ua whaale tonu le afio le isi wa ale o lo iai le teimile nei, ina ua mōli mawina e pai la tele si i tio le vevela o afi i teimi o ana whainga malanga. Pe o na sila fio le wa lele i lewa o na toi foi mai ka anata sa atu i nā toi wha a fau le tino, whatasi ma le afi, ai na whai loe whawao, o le tino ato le waa sa fausia le kompani leo no lātu whia, o lo tu mau lava le tūlanga le lei, ai ese foi le kompani na whaatau ina mai ei le afi, lea o lo ngā lulue nei le au insinia, ona o le tūlanga i le software wha ngā ina, o lo i eise wha le tonu, sau nofa wao o le o lo ngā lulue le au insinia i le temile nei, e toi wha porkalame atoa,
Ma toe whaia fo i ei se isi whaata i ta inga ina ia mau tinoa wale lei. Ai ole te minei, wa toe tasi le wa alele al kompani o lo mwhai o na tau tuina, le mamano le atunu i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. O tala fōia mai Sāmoa le nei aso, soi fōia. Soi fōmanuia le po ia lo tātua tunu ma leo whaafonga, ai alo maia o se whaopoponga fo le neo tala fō mai Sāmoa. Wa wha Tala flaval whaapoponga mo moa tala fau mai le si ufonga le lau moa, mo le nei tau se fulo iu lailu a whilua 5. E to tolu fa mauni e le mi sela i Wairarapa, pe ona whaalia le soifo malolo i nani usila, na whaalia Dr. Annette Nestale o le ito malo Wellington o tangatane e to tolu, ele ilewa ona tali o mai ni whainga malanga i atono i fafo, le e le manatu, na afia i le virusi ai le ipipisi la lato whainga malanga, na toi taliu mai ai ni usila, wa whailono whangasaya i lato e au fese supermarketi, ma se faleto si i Wairarapa. O le misela o se ngase matua whaingo fio na pipisi atu isi, mai ma whaio na afia i tangata mātutua ta maiti ma pepe. Na whaalia le soifo malolo i nani usila, wa whaanono fo esea i lato wia, ma tangata na lata iai, ina ia tau fia na pipisi atu i tua le whaamai, o le tasio i lato i e to tolu, na asia atu i le asolua, mua iu lai le Pack and Save Masterton, whalua wha Queen Street i Masterton i le vao le awhalvalu li taiao, malito lais fultasi, o le asotofi tolo iu lai le Pack and Save Masterton i le vao le awhalvalu li taiao, mali se fulu maletasi, ma le asotofi tolo iu lai i Carterton Library, 5 Holloway Street i Carterton, i le vao le se fulu li taiao, ma le awhal se fulu male lua i le awauli, o fautua ina malo se le soifo malo loina, so se tasi nasi asi ia no whanga i taimi peona tā ua, ina ia mata i tūlelei peona a fieni a unga o le misela, e a fiele mawalunga o le fiva, tale, tafele isu, mamumua ano mata mati ngā. Wa whātou mau le tolu tesi ma le 5% le official cash rate e le whalitupe whaaleo leo. Po le pasene tulu i o tupe fua ia i whalitupe. A la tau pasene monu no ngā tupe ma ai tā lafu whaapea tupe teu. O le taimi momole ua le whaapa uina i le OCR talo mai le masino i o lai. Lua awhi lua wha. Ma o se tōlanga sā walo ia lava. E lau whaitau whaalo ta mao ainga. O le vai asitalwaina whaalia le whaitau whaalo ta mao ainga. O le Infometrics o Brad Olsen i le One News. O tūlanga o walo ia le maketi e atangia mai ai e le whaapa uina pe ave e sea nisi maka mai le pasene tulu i o tupe o loo iei nei i le masino i o lai. Wa yele fufanga le malo e ave atuai tanga tolo o so ene ala tau ngalwe ngai fiso soani i le tali atu ya afianga o Tasman ma Marlborough i ta whenga malolonga na whaasisila le minista o le atina enga o anga fiso tai. Louise Upston le toi te talo le polo kalame o le Enhanced Task Force Screen. E mawhaiona wha o ngā vai ngā tupe mo au nanga sa palainga o whila o inga mali tutonginga o tangata o lo i le benefiti su e ngā luenga po le Job Seeker Benefit. E fiso sani i le whaamamanga o ia vaenga na whaaleanga ina na tā ua le minista o le aofi e ngā luenga i pio le whaamama ese o tauta ma la pisi whaapea ma pā whaatasi ai ma le toi whaunga ma le whaalile o whale ma la vai o le apolo kalame o le apito sile o na te lele fiso sani a tangata su e ngā luenga mo le au whai whaato anga e whaamama i o la tau whanua o le apolo kalame o le na tapa i e whai ngā malo mo le tele o tau sanga mai mawai fo ina i vai ngā tupe mo pule ngā nuum la patupatonga e fiso soani i tau mo le whaatinonga ma le vaainga o ia ngā luenga. Wa whaamaunia le food staff sa lato ngā luenga se lau walu se fulu a le whaamutaina i le supermarket o le New World i Victoria Park i Aukilani. Ona o se muna a fia le supermarket i le tolu vai aso taluai. Peitai, wa toi whaopopo le taimi a mata whaatino i le vai o tangata whai ngā luenga ina ia lava le taimi a langolango mafisosoni ai. E le tau sa ilinga o nisi a lato ngā luenga na whaalia e le First Union i le checkpoint o le atutongi pia tangata whai ngā luenga e o atu i le aso whao au kuso e whaapia ua umi atu na ilo le taimi saulua i fuafuaina e valu sifulu ngā luenga o whaanganga le New World
I Point Chevalier, ma le isi se lau ngā luenga o whaawano i supermarket le motu i mātua a le food staff e alato i se whaalinga o ngā luenga Poly Jobs Expo ua whaatolanga ina i le kamupani. E silia ma le se fulu i tūlana tautine i le awhina matua whaaleanga ina i lava le supermarketi na whaalia le pole silo le food staff si le motu i mātua e o atu i le lua tau sanga i toi whau ma whaalele ai le supermarketi. Na lafo le tamaita i sa avea mawhaipulo le pahalemene Kiri Allen ni upo e whaamanu alia i si tangata masa ia tite e fo ina ua tau fie leo leo i le lua awhi lua tolu. Ono le whaalawilawe na iesa so aina i sa taamale na paka e tu sai ma whaamatalanga leo leo. O whaamamonga na whaalaulo ina i lalo le tola fono le Official Information Act. Na mawhaio na ilo ini whaamamonga whaapopo mani whaamatalanga a leo leo i lea po. Lea solua sfultolo i o lai lua awhi lua tolu. E winga i lea mata opo, isu engo le maanawa Ellen, na ilo aina mawalu ngātu le ava malo sina ia tau mawhaina, mai le tapula a whaatangaina pia ave le taamale. Masa whaamawai mai ei malona tofinga o le minista o whaamasnonga i le tae au na sosoai. Na iyo i moliango le ang taamale whaatamala, ina ua umale na ona tete e i se isi moliango le muso e tali whaatanunga leo leo, mai le i feula ina fo ile masini po le mouthpiece ila na suenga mua, betu sa o le lua sfululua minute te ele iwa ile po. O lana suenga lona lua na ovato ma le wha se lau micrograms, le mawalungo le avamalosi, ai lua se lau 5 micrograms le tapulaa, bei ona whaato la fonoina. E o mai le pōna pōsa i lia pēa le oranga tamariki pōl mtanga luenga mo tamaiti, ni tupulanga sto tolu na sosola ese, mai le fale o tawhi e tupulanga i aukilani i le asolua. Na tā uala mtanga luenga, na whaelo atu se tasi o au nangolo lātou ngā lulu e whaatasi, ina ua tu ua i le to tolu le fale na nonofo ai lawa ulio le asolua, o lo ngā lulu e whaatasi le oranga tamariki ma leo leo sa ilia talavou to tolu, e to atasi o lo tawhi e whaatali se mata upo, e whaasanga ia te ia, o le isi to olua o lo ilalo o le va'ava'aiga ona o se polo inga le whaamasinoga e whaasanga ia ila ue pui pui ai nisi mai sa wanga i titono ainga o lo whaanga solo suenga i lea mata upo. Wala ngona e tangata whainga luenga i whale maile le saunga le muia lātou ngā luenga, ona oni whainga whao li mana tutupu le nei tau sanga. Sa whaalia se taso whinau malosi mu fōma i la eti, e iei lava le aso e mali upe whasio tie se tangata whainga luenga i whale mai. O le masino aperila na tau fi wha malosi em whaasi lima se tangata whainga luenga, i whawhane o le whale mai Palmerston North, ma ua li ipatia fo ili to tele o tangata whainga luenga ua langona, lo lātou le saunga le muia lātou ngā luenga. Na whaalia le soifua malolo ina New Zealand, o loo whaawau peo na whaalileia le puipuinga, mga lulu e whaatatau i whina ngā lolo o whaailo atu, peitai na whaalia iuni e tangata whainga luenga i whalemai, o loo whaawau peo ia whaafita hauli, wa wala au sui o le whaalaputuputo ngā tau si soifua, ina ia whaapopo le malu si anga o vaenga o loo puipuina, ma leo ina le saunga le mo whalemai. Na whaalia e Dr. Deborah Powell whailau tusia le asosia fōmai le New Zealand Resident Doctors Association e eini whaafitau le tutopo mai ai. Na ia tā ua leo na mawhaio na iei o leo leo i whale mai i tu e taunu i ngase whaafosei po emergency departments. E silia ma le 5 awhi taawale na sala i tutono le 5 maasina, ma isa taawale le pule ngā nuu whaito malo Hastings e soo ini masini po e ata, e mawai taawale overtime e paka ini paka tutongi le pule ngā nuu. Na amata mai le aso mo Januari lua awhi 5, e o atu le aso mo Iuni, e 5 awhi tolu se lau 21 taawale na whaasala i paka, i Hastings ma Havelock North. I le pilio talavale e tasi, e tolu awhi iwa se lau 21 taawale na mauala ato whaasalanga, mai le auto si paka sava vale, ona na o vatu le taimina paka ia lato taawale. Hui i lea, ele i o le malo sol taawale whaapitoa lea al pule ngā nuu, e tu o tuai whaasalanga po tickets ai e whaatino, e tangata to spaka e to wha, lea ngā luenga, pia o ina awa wai e avele taawale. O le tala se so upalpule ngā nuu, e iloa le leia le taawale le nea, o overtime o paka ini taawale, mai tapu e fo iata ma lafo i le ofisa, o na lafo lo lea o whaasalanga i tangata, e ana taawale ua whaasalaina. E taalonga, na manu malo le lio na Peritania ma ayalani le taalonga ma le ACT Brumbies i Canberra le asolulu, jolos fuluono i le luas fulfa, peitai e nisi na manu nu au tāpena ato mo le taalonga whaitaulia ma le Wallabies, i le vaiaso a sau, ai o le whai unga le vaiaso nei e ta aloai ma le auto whaatasi a au sa talia ma New Zealand i Adelaide.
Ua siampini le aula kapia kuini selani le taamilisanga le State of Origin lua whelua lima ina ua whaia ina i New South Wales i le taalonga lona tolu le poana poi Perth e lua se fulu wha i le se fulu male lua. Na whaeloa le huka ale Maroons na si itia la lātou tau mawhainga o na ole wha ausfianga i taa alo ai mo la lātou kapiteni o Cameron Munster le ana maliu wha afose ilo na tamaa ina iaso utuana i ato ai na o atu lava i taa alo o Tom Dearden na mawaina le whaelonga o le Wally Lewis Medal o le tamata alo o le taamilo sanga. Tala fawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Tātou talfo a matana o le nei tae ao pe ona tāpenina e Sabrina Casiano si fonga la mua Wellington e matala mai Sāmoa tūna mai sunga hatase Salam Sam fa fonga le tula iva le tau nei le was fulu minute te ai nei le tula balu Malo leusu ma nei le o le woso e la ya so ngia lungo la au le ma nei o la Manaya. Ya, tala fia mo tātou le mo le file mu Wellington le se vesi. Nei me uma. O foi somos foi tão muito. Passau ne yaso mtai au to yaso ne tamit. No me tau tas. Ya, manu ya va tai foi. E malo foi usu. Ya, to ya tai au mo foi ngalu ngon ne yaso. Ya, sau le ya, e va tu ya we. Yo, le ya le tu. Yo, le i tai mi uma. Tai mi uma ah. Me na fa tu malo lon sa. O te fiu. Wai, purea lava lo nau ye. Ya, maua pe o le fia. Ya. Wai. O te fiu po le ale o tamete o le ainga ta fao. O mai ai la to la ngase. Eu te se suave. Ele ya se eu trato ele e por aí. O tele la o suave jo. Wala si mele no te no le tupuni. Ya. E ali se maftia to i malisi. So lo wa mo disi la vengalis. Ya, ono sa pa wala wina fa manos. A o tamete o le ainga. Ono sa i pe o la to e volio ma suave e a o ilungo tumtumu ele. Ai si le na malo lo si mo tino le tanga ta foi le e suave. Na wa masani. Tiofo foi a ulo le fie la to lo su te sanga o sa utamare suave. O te fa mana tu mo le pulo e suave tu lo fa le taia wa. Asola. Ate no nei le sita avale atu nai o le siva a final matunu. Yo matou la mo tue fata watu na la u fa ilunga le loli ia matu tu le loli o mala kapira fiafi. Ya e fa lai o le matou tala la vala au. Fata watu. Ya ho tu le nu fata watu. Ya mata tu ha il matunu fata watu. Tole. O ilo ala ista mitina o lisi nula. Ya o matou a mi ale fa ipe a o isi fiafi. Matu te ia le fata watu so le vala au muita ai sua vai ia vai la ele fou mele me na te ofo ya o ele se me fou ya o ale tu peta muito la inga ta fa ya malo ale volita malo no sai to ya so onga le malo longa ta muito ni mita ya so ma sanya no vai te Wellington. I tuanga wa onga fe wa isolo ia matua fa na wala to fa na fa ta falta me tai taula e no me tawina fo le vai solen te nei mo stai me o to i Wellington nei fofua two more grandparents fe wa isolo mo uli mo la to fa na wala fa na se ma na yo le mafta ya matua Sāmoa e pe o fale wala i loa e to ale to tele tamati e pe fingta fu no nei matua e ave ya le taimbo nei po tai au ya o futa mai te tafa o telefone ta muti e pe a ta o fa tu la tomato ta fa tai e pe le fio ai fa ya tu lo matua ya usu mai ta ta tu sorry e le tale ono wo le falo mon wai so na faia matua me mana o tamo ti o me na fa ta o le ya malo lava manel maftanga le nei vai tau ma na matua ya o tau ne si fonga lo mo lo su minuto te le valu non sai fa manu lu atui vai ngo tale mai Sāmoa ya no ai le la to e fa le ya tu le tu la iva pe a to fa fonga mai mana ya a vai foi fa fianga lo su minuto te ne le valu
we say aloha mahalo nui loa. Ja, ma lo fa fianga me lo fi pesa le poli Might Express el terminei el tato fa silanga le nei. Fa silanga le maftanga lango le HRPP Wellington e mo no fa tu lo Sāmoa yo pa ia fa le tana le lei pa ia fa le nganu mo malu fa le man lo tu lo na lava. Ai fa sino tonu le nei fa silanga su ya wai umal va fa fai e puipuia ya tau tangata le HRPP Wellington nei. O la whaier tātou whilo inga i le Queen's Post Restaurant, numele lua Ward Street i Trentham, Upper Hutt, i le astona i neis fululua Julai, i le lima i le fiafi, ma le tua mai le tau o lau tau mawhtanga ma lau wai tau mawha. Tala soifua le lofo le tua tātou whilo iai whaftai, ma ta anga solunga tā iti, ia o le teite i fono, mo le lau lau a fono. Le telefoni e walau iai o le olua tasi lua iwa, iwa fantasi o pe se fisili o lua tasi lua iwa fantasi o faftai lava ya paulo tato fasi silang mo ne yaso halo ya le wa luas fulolo minute te nei le tu la valu wo te msalo le o le lua aso taluai ia tu lo lava ni tai awa i mo meo pulenga tu no le masanta tano ya Lucia ma Ukraine ia America Israelu ia e pe o le minsta o fela wa inga al malo o Lucia ia o pulenga ia o le ia tu lo wa tai awa ia ele se tu le to inga va fa pe ia pulenga fa pe salaua ma o maftianga ye o itanga tapea wale ia se fa mo pe o le ua longo pote no la fate al ministaria mai lo to ya ma wa tua ma o mo no la ya o me tu pulio langa sa o le ya pe ta o maftanga ya lo fa le si ma fe no pe vo ta to fainga wo ya se wo o isi me fainta ya so son ye les mo le sia me tu ai lo to mo lo ma fa o le an me whengatai o le tangata. Ele o le unga nā le o la. Sa o le le. So se me whengatai se me le le o le a whanau mai e. E a whatanga me whengatai ui le tangata. O na ile mafuanga. O i mana o le whidangalo le ia malosi e le tangata. Malosi e le whatua wale stay me toi tupua. I le toi ilai. Sa o le le. Mena e o me tupu whapena ia le teva le tangata. O le fiai, o tongi le solo. Ia me tupu le o langa. Ia aua le fatu ulu ya tatou ya mawele no vole le faso ele si uso mo si to fine ta tonu ya sa le ya wa ya tanga te fo le musu e faso le me la na mafti ai ya ona il fa pelo la ya vole ya la se va ngo te sulu ya ya le la tupu mai va fa pe tala lo e ta u le tala no ya ma faso io a ole na ina ni me foi le ma fa le loto ma va un fa pena e pe vol da uma ftanga io so mo le mele ta pena ita ia mauti noa ia FC mai ala isfa ala ise ta pena ho le ta te so soni tu foi ia pe ole sina me le tu fe lo ni ma ole ia ta pena te mi ma te mo mi so soni le vo le po onne elalme te Usai ya o le ata o na tusi ale tinga ina to mista. Ya tawa. A foi na ma fu anga tonu na ese lo fia pe ata ma fu te ile aso ma le aso. Wa lo te lo au sa mo ni venga ma fa fu ile le fale. Ya mo. O te sa fa so atu ya ona olea. O te lo.
o e wa sa o mai ai wa fo mai ai le olanga lea wa manu malo mai fa fita uli malu itau yo le olanga le la te fa so atu ia e fa ngo fe no utalia wala nga na asa mai ia i le ngasu ma le lave o le olanga fa pe so ma vo pe tu so sa ni te pe ia wala vale ole ya ta wol tal noa ta wol fa soa au la vale fa soa ma tal noa au no foi ya ole la so lo ye pa pe ole te il benefiti le so nga luenga ai ma wo se email mai le vai ngo benefiti ole wo piki o e to so son il fa mango vai nga no lo vai le moto isaute te alo il nga luenga sa lo mo nga luenga ele fa mama oye foi le fai fua io ma foi le tong yo malo le te alo la mela le alo oh yeah man ese vol finga el malo le sa ori pero ninguém fa per malo taula na avela ori ia wala ngale o ininga luenga ave so ani o le fa mai no la pisile lo ia man taua wo to foi le lo plene manu la lo ia na ese me tu fa pena ale na mani tatul fo o fuanga nan malo le ia yo la to uma mtaulia la le la vanga ia le lo se lo mo tu wa fene na ta fa ita o le tala ia Ringa e piki ni tanga ta yo po tanga ta la ila lo yo ne so ya sa foi ma ne fo ma na ia wala tau sa ilin nga luenga e wai o le si me ai ni tanga ta so nga luenga ia il tama lo fai pisi ni si sa tala no sa fa la lo lan tala no ni si pe o vai nga le na te piki e tanga te fenga luenga lan company ia o le mo o le fo le ya lu so e malo lo fa tainga fa pe a matanga luenga le valu fa ia ana me tawina yel tanga tale ya lu so o fa fo e ula lan ta pa pe simo ele mana o mi ye tanga tana lu o tanga tana so o le telefone va tu tanga o telefone tanga e fa me o me na lu me tawina ia ma le tanga tale uso tu le son fua ia e fa no ia son fua uma no ta uma ye o la matua o vale fi fianga le fa ngol va yeso e lui tau foi le vanga le la utala vole suanga lu mo la va no te alu la tua e matua e tango e wo fieni tanga sa mo tu bodi meletas so o le sau ta fao pe sau se mafuanga te o va ai se pule se ngalu me na ia faia o foi le ngalu sa o le ai o melo o le tango e fai le infa ma oni fai ia fa pe o le te so ngalu le benefiti le job seeker a tofi mai lota ita ta te lo so soni la vai nga awani ta vai foi le si tanga tele te tio fai nga luenga ta ita wai tanga tele tu na la ta pu no wa nga lueta te ia to foi mai nei Wellington ala ta lo so fe no fo tanga tele tanga ta tonu ala ya nga lo company vai te mo le na nga lue ma Stefa ma e por este vele la e vai me foi se o coma ia pe oi ya le ta o foi business e atau fai o to tini atau eu la pe la no la le tan tanto la to le popo to malo fete sa me polo e to tini limon me ngale to tini vai so la ta te so ani vo o to tini lima e tu el vai men o to tini lima men o no vinga e donga te wale la to fai foi la onga pe ava ni me mo fi ale tu sai mo uma ngaluenga tanga la na lo na o tanga tu sa le pule tala no la to ainga so le foto va ia le tanga ta o matua o vale poto la a ben pule na to fa ya ele fa pena tanga po lo ya na ta wa va nga pena wa le lo alo malu e mo ai ta se va ma ya le mana ya fa mana tu le ta to no me se ma tu pe ne tu no ni usila e mo fo la no sia ke ni fo ta mai ti mai le tau sanga le o so ni fo fa so lu fulvalu e se fulvalu lo tau sanga ta mai ti o le o to e mo la no na mo fo e por kala me sia onga e fa mai le on o ta mai ti ala au liels fulvalu tau sanga e tau no atu sia ki la to ni fo ma le mo fo por kala me malo ya vai la matua a fa pe isi se lo fa na ulela nga il sfurval ya fa isi appointment vel fo mai sia ki ona ni fo mana ya ona na fa ifua
Wale utatoi loa, le tasi nea tu utanua tā te le whainga ni fōni msila. Sao. Po is whainga malo la tō melu mana i o mai, whātau ngofi e whainga ni fō. Nga tala lista mana e. Tu sei, olona ni fō mtu ati ngā. Ai sili atu mti ngā lona ato, lona atupe. Sta mai vai ngā tōru se la u, whāse la. Roi ngā e ti ngā ni fō, ai sili ti ngā ma fō fō tōngu tā fō mai ni fō. Ya, whamanatu atu ai mātua uma. Ya, waita meti nāla au lia sfuru walu whaise appointment e wale fō mai nifo, siaki ona nifo. A wale tā ua le tala no mai fō mai nifo. E roi fō le tamai titi whape, o leila sera, o mele whai whape, o le ala ua o nifo. Ka sia vanga tā ua o le o langa o tangata ua to urulo, e le whaintoi ola. E umalo nifo pepe, sau nifo tangata matua, e to urulo nifo tangata matua. E le to e maua nisi nifo tangata matua. E ale leina wa ai tuloa tasi, ale leina wa ai. Ia peo le... se fainga hoi le... Sai maua ele vainga le au e lai titia. Ole tua. Me to ulu nifo pepe. Ia langa so stangata to ulu nifo pepe. Mtau lia lua to inga nifo. Ta ilu e wha mai le wata mai alu. E umaloa, mtau lia tele o ta mai tele ai umani nifo. Nifo pepe la na. Oso malolo nifo mo ia tangata matua na le... E ulisi vainga e fast food wane ia ua a whaina. Ia mafu mai ona o le tausia. E po le tele o mea o mea somalia. Mea whaina. Ia mani mea leo le... Ia, tu te ua sela utala ia o ta ui mafutanga ile. Mea leo tu lima. Ia. Awa pia o taia uma. Ia la nifo la mauka. Mea mako ia, au te fia tama. Wai maua oe. Ole toa tele la wali e na umai. Zai le to ulu ona me sumali. E to ulu ona tu lima lom tu. Ai malo. Ai ole la tasina fa fianga mai foi. Ia se fatalo fatu istato pa ngai mafta mai fatalo fatu sunga sel fa ia. Ia fianga fa muina mangu tia. Sunga ne miesuki malo fa tani mafta mai fatu ma fo Eric. Faltua mai o Brisbane, ia ua ata fo ilu penita manuia malo la tu au. Ia o faltua ia favor ta mara matamua, ia la mai mo mai o no le sa o se vai. O le faltua ia Rachel Sifa, ia la lofa mai ia Mari mai Sāmoa Rachel. Matalena Muaiava, fa tele lava le mafta mai manuia le ta yao pari sina. O le faltua Teresa Ene, fatalo fatu, faltua Terini. Falitua ia Rita, wila au, tuala uta, mahalofa taida maafta mai, ia kuka sivaa, tahalofa le sunga ia sione tupai, tahalofa sione, manuia lava le tahal, falitua le viva mapsua, tahalofa le sunga ia leusa viliamu tole afoa, mahalo lava le tahal jamu, ia senga peni, manuia lava le tahal, falitua Amelia Whamoana, mahalofa aftai, tahalofa atu le sunga ia nativo a, mafuta mai a Amerika, ia, o le uto e luas fultolo minuta na tale o le tu la iwa. Na talo ma le tatu pese rea. Ia, ma le tunga taufi whao Sofia. Talafatu ya Aaron Sila, manuia nei tai au.
leto e foki ina ua sulugia I pameleia usuloa o taku mai falea lupo I asina mawale tama ita isa tausa ilisei moa aifa ato a mawa ina ua fa awopo I moa aifa mawaloa leingo atoa o sina tapu itea le maungai o mafalu mafuli mai a peta numiai le ulua I masina maua ina ua mele ai le matangi manatua ilo uloto le lu o si uva masiona vai le ufa asamo na foai mai Ole talo sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi mai se matani ole matani muamo ole to ela una melele tama itani a Italia ole la to uluai ulufai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga olo natama o inana mawai e alaua le fanua male ala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti ia sina tapu itea tamaya na tot so sola mai fiti iva tuua sa ilima yele fafine ua ele ausanga aena kontulanga bailonga ile matafanga ole mavaenga ile tula fasa lo otaua ole mavaenga lava asina ya toiba o ile afiafi o te tumai ole talisuanga o sole fetuao sauniloa io faiba le maungai o mafalu bafuli mai a peta numiai le ulua I masina maua ina ua mele ai le matani manatua ilo uloto le nu usukuva pasiona vai le ufa asamo na foai mai Na yafu na mele ai le to elau me le sunga tau fifa o Sofia ina o to es full 50 minute ta le o le tu laiva. O le taimi ne o tu uanga tatu whanau. E te lea o ta maitita te wha ai e pe ta alawune ta whama ta fiti tono le whale. E ta lato tu pe a fule tu loa pe ta le fiti ana i tu. Ia ai a manu ai e matua o ngaonga. Ia leana tu loa ale nei taio. Leana mali o stasi o ali i talavau i Australia. Ia e pole fia wa maua le whale fau. Wa maua me le no fuanga fau.
O e wa ese me la na lui sta ma no foi te me tala vo la explore o langa po la o e sa ili vo isi tu sa o foi tala na ya ana o va ia tu le tala o foi tau ia tongo lo ta pele leo le TV wala mata mata le mato news le fefo san alongo kam tala lo ile me na tu au ala vane i tu le me mita i lunga lo ma va wa ile mele tu pul tama le wo ti lan fatu pe ale na tai tu fiti anga wele u ya sta telefone Australia ya tu le telefone o to sa ma tu telefone fa sa fa pe na vo i fa le ki ale al wele pole ya va ile mele tu pus tama le ya tama titi ta lo fa ia ta lo fa ne yo ma tu e pio na me fa pe na ma wa ya tal no ta mai ti wa ya la to lo fo ia eu vi meio tasi ne te usala ese pe o lingo tala meio student loan e tala novo ia i tato fana le fainga ta le mele ole ola le student loan ai le to ngia o le student loan o se mea nga tele ai ale to ngia yo na le mafatia lo tanga muni muriani ai me sera pe ale to ngia ai al fo le sia tu no yo sau o le faina sau mo ya ai me vena ta woi a le ia maka i le ia 12 ia maua skolsipi na pe dua skolsipi ta ili ma fe pe tasi o ke te leo na tu pe wa vese pe ya lana so sonia tu le mta pule lango lango le va ngane na tsa no mai tasi o me fo ia o nga yo lango ta mai ti ni news man ta le mo ya ma ne fo ne fa so ne ta mai o ste mo ta mai ti le te le lo me ya ta to ma tu ai mata mata news mfai ta wai yo ta mai ti ese a me la ma fo ila to mo ciao ya na tal no ani ta mai ti me na o fa tu pe ana ni tai tu le fiti tu tai lu ma ule o sta mai ti le Australia ole fa ole so enga le fa tau tu el tai ole nei ole sitting ye pole ale te le ole pole ale saunga le mu ole mele ole process meat e a nga pe so ni tino le tangata tala no lo mele processed meat el memo mo lava e ma fo so si e wale o la vili le meat to ave mai si me to tonu e fa manongi mo le mau pauta ese mai si mau vai la ya le sili la nga le sili ngia le au so mai tau ina le tele o fa ma i ma fu me le ano man fasi tele o man fasi tau ma fa tangata al sili la o le ale tele o le ano man fasi sa nga le mu mo tangata ia tangata o ai la to na le ngol mele e na le ano man fasi ai fa mai o la fa ile la to a fa ngol va nga le diet ia tele fa malamba le to nga diet po le to na le ano man fasi e tau ma fa ia wa vai tangata wa ma to le tata o ma ia le fa ile nga diet o la ia le tangata na o la fa pa le ni la na ai pe a tumu tangata e tau tele lo pe pole me fai pe ana yo is foi tangata e diet ele ai man fas na o to inga vol fala au ai na ma tati tali tonu la ile fa tamana al tangata la le diet ele ma se meta ma fai na le anual man fas pe o tele le professor o to tong lunga le a pe a effect pe fa ma ni ala sa o su ye le tino tangata ma na foi pe ni se fa fonga me la to fai to inga ma le foi fala ese o lea pe sa o ya nga ina o le mita na man fasia mai si ko inga diet ese a fa pe o le te na e fa fa te inga mena na le mita po le man fasina e tau ma faina vini mai le fa so pe na nga la ya o ya e wale tau te loa so stanga tana te fa le diet le po le fo tau ma fa na o fala au aina ma fala au tau ma fa mata ma sa o le ia ona lai le se mi to lu tona tino na o healthy food ia tona na yo ya vili mai tatal no mana ya wa mai tau ina lava i tato fainga ai so se mea lava tau te e fia tato Sāmoa me yo o nga meat mo me anu mon fasila popoa ya pe na pe de talo mo le poa talo mon fas po masima o fa i mo le ya lava sto ma moe moa ya wala tono tato tino ya pe o lewa te le ila fa ino so i fo malolo ino tangata
O le stanga tela ve telefoni me yo pe a fai me fai nga ai voi le tate alu ai me sam ai nga ma to ai nga e uma fo le o ma ona tulo te va tu ngora la e fo le pa on ai mit ata le ai pe tau sami ia me yo sala ti la au voi e on tala tu te fa au sole tu te le fi ai va ori eu tango la eu walu voi vai so le au tiro mai vai la walu tu se to ai ai va ole tema tadi tu lo volta vai tadi el va to ai le va mo me voi la mo fa sala la ole tema nei ana e tau mafalta mana o lu mo tangata ya ole tema le ana ma tema sa ona tau mafai o lu mo tangata e a sa vale ya malo se fu tata wala malo se fu ya langi mamai na toina ya masikoile ala se fu masila ya malo ma ngai ya fole ro fole ri yo sa le ya sa mo kasi se o mo kwa fola fa longo kaningi ku foi ko ing mo mai Scott ele leile tu ngai ola matane e lua le vai e nga ku foi vai ide mafanga le lua mafanga mare uso ya kasi pulola sa le wa vir ka ko ka mo or ko inga or ka ko vikyo mo ole mele na fa wa lo ko ve ka ya ni lua ka ngomai ole ba ka mama re kali sa le ya na ki lua mafuka ko nga amu ia o lo ye se ka mama ko e ke ko ye ka fa ye ni na pian a fa ye se ki la ya ke wa ko nga ye se ka ma ngai e ke fa so na ku fa mai ko le wa ko yo da ta wa ida o lo fa ngor ka ma ngai ye mo ko dia te mai e fa so ia ma ko mar fanga mon ai ko sili foi de patra o la se me o ma fa ki ai lo loko ya para ngwa ni foi le patra fa pe o mar ni da sori o le se ku pe Sāmoa ya ai no na o foi de fa ya kali ai ngai keringa e moe de malulu ka pele pawa o ngor se fenga la e la por kupe nai no de man ore so ka ina ngai fai o ruanga dai la o i ma ku fa moni tara no ane so tu le pusira le felo me fa foi o le pusira le felo me fa foi o ni to la pis alo o ti ka pe nga ma ko kala nga ku ko me de ke le ku di da ale uno fai ana nei tai ono sai a ota me tole a inga ta fa o mai ave uma unga ngase au ale popole o swa vai o se meta o tele ka o kili e sili na le na o yer ka ko kala ngo ka ni ka ni ya na si ala ka mi tole ai mi ya ai o mama ya o nga ke soi fo malo lo nga ngo paule meu ke lo fa ye wa ni ya se ku ka chango fe ngai o ta mama ngai va nga ya on sa se fa mai video la ai fe o la ai fa o sa vali nei mal luas fulta sanga materi to tu li ma se si sta po Malmit. O ya que me fai da curso por vaso. Angari ala Sangari ele ai se moa que me va. Ala ai foi se ia o lengue que fa nga. E que me ala na swinga da fa longo vanga i lo kingo ma la fa longo. O ye swinga pe o ma foi le ka ke lo ai la kanga yo. Ya le kursus vaso le ai ma se mite fa nga. Sa mana ya. Então lá o ngai me masangi fai. Na ya. Ya também que le ala la au ngai pe yung pe ko asio wa ko yung ngai lumo me kum. E
me fapenga ma sango waloi e ma tajeto fala o fale ainga va ku meu pouke ki live desti fo ye kumu mo sala ki so squenga a a koila o melanga kini ngo sauma o saule vili ya vai sa ola son so me se ngai inga kangole e vili fa ye vai ye mai win ya te ya la kau mafa le laula aula ko ye kinyu mo wa e au mai o tona ia kalesia foi le mo fruit e keninga fai me foi langa a koe me fapenga o ke tangwa au mai me nga fruits foi ye o foi ya me maraka ki do e kong card for o lo sa Sinanga me faunga a fei kang kau mafa foi le pe na kang la ya vili foi le la vai nga ngui ngula so akoi ya la tau mo pe ko ale le ia foi lo wa si bangel fa ma nei te le lo fa ta wa ino tau singa lo so fo ma ina sila ma nei le fa soa ya fa tai foi lo fa mai maftanga nei o si pe la pe ma oi la va pe lo o sa ai ngai kuā ko inga ya ki oi ma ai la yo mga mi se lengia a or kulanga na le ka ngal wenga kuā le avango kong wala le or kupulanga le feo i solo le sentam fa la i dimba mo o mo fare lo wa le malo losio ka mai ki makenge za le ko na ya fa pele mo ngal wen ka office na ngona le ko ya lu i lo i le ro po ngai ko mo mai se sio la nga fo i da wa ku ai le fanka o ya ka ko ka ngol ke lo kanya mu ia ngi ko ngoi ke le ava ngoi mo wa ya onga me o ya onga a mai maula ko la nga tara vo le fa ka ngai ngi me o le ku lu mo fa le lo ai e pe yo ngai ia ora ka nga fa so ku ka ko pokla ni ka ya ia fa ma wo fo ia o ya na ma le ia lo fa so fa ya tu e lua o al me ya wa te lo te la te mi e le sei e te mo waina o te lo tango fa liwia ia le upa alof te le atu manuel taeo ano pa te tu ia kama manuel de so papa ya suga da manuel pa ya te voia tai na je va le fa melatu na ia te ia wa tasina vanga tau ia len tau lu matsila a o mai me fruit foi pe a o i tona ia u lotu ma mai vili le vai e te ia sa o le o to le se le vai nga fa pe se so ta to tunu na e le fia tau mafaya fuala au tau mafamata a fa pe o la tali ia lo te loa e te fenga tana e tu lo al fa te te ia o fa tau mal masini e vili blender ia mai lo vili ale fa le vai o le sia wala fa te inga pe tanga te le fia la vai i me o salati ia e ma faina vili e fa ile la le ngol me o le paste up o e fa a pela le la tau mafale fa te ngol steak ala la vili o mar salati la me mata le na sa alo le lunga pe o le kalede pe se sosi o le sina awala mo tau dia le wale wai i le fifi i sta a saulo na tamana fa sosi e tau mafai por pa ko mo por a la wo fa sosi wo mana ia o le planta fa ngo fi ai ia ani ngato apu wa o mo ispola ia mai fai fa ngo fi ai mana ia ia o le la tale iva to tolu minuto tale iva ia va sta to pese i sina fa filo mai talo vatu le sunga ia tapsori mai ava ia le mamlama le tapso ia le lua fa mai ti fiesto ina tau sami meu fuala au aina ona ua ngasa ma tapso ia talo vatu sunga apra amo falta ngoi fa te tele lava mafta mai ia amelia fa moana fa tai te filo Sāmoa Paulo a Petelo Stefano fatalo fatu faltua ya Rita wila au tulauta manuia na vanita nati vo a malo va tai mafta mai le sunga le fionga le lo yeli seka ilupo malo le lo yeli o Aaron Sila malo va tai ya la talo mle peselea le uto 2 minuti ya ona fa fonle le tatu tana mai Sāmoa
Ya to fa o tu tatu pese na pe a te reiva o telefon tala mai Sāmoa ia si mai fa fonga ia tatu tala mai Sāmoa. Se foman wia le po ia lo tatu tanu mo le fa fonga ai alo maia o se fa po ponga fo le neo telefon mai Sāmoa. Wa fa mautino mai le fionga le farms in the city sa tiu si mativa perese. A pena I fo i o le vaenga o farm sino ma le farm sinonga, le mautinoanga lea o le a iei fo I mata upo, ve soota I atu I le whainga pālota lea tuno, e pei o ni I wha ai loa mai inisio I a vaenga. Lupo ai da upo lea mai pe a whai la ua whai se tangi atu I se tangata la e tauna de iei lunga le nona. Yo le vote for objection. Le whaba I atu iei se farm sino ma le district court. O la tō la fia tau wā. O la tō la tapo. Ia a whai e le te lai. Ia mpai fwena whai e se challenge e ia. Ngā runga fwena le farm sino wa ia. A oma le pārota. Ia le toi whai fwena no li si challenges. Ia la tō ia pe wau patusia. Li si isio me e le tala whenga I laro le tū la whonu. Ia ngā runga fwena le farm sino wa ia. O ali si mtau. Ia. Si fatali bo. Pengi se awa sino ba ta tele. O le paunalo ngalo sino wa. Ba ba ia sa opese oni pele momi. E ona matonga ba. Le fionga farms in the city sa tiu si mativa perese. O le aso luna lua o le o ngā leo tu stala ma le au whaasala lau le atuno e tā pena tuai mō le whainga pālo te tele o loo manai. Na tue wha mahala malama ai e le vaenga o sui mai le mtanga luenga o leo leo. Ia nisi o vaenga e wheso o tai ei ma le autu stala. E na ia le pōni tia e le ngā luenga le autu stala ma le au whaasa le lau le teime whaatino ai le pālota. E ia muli ta ia foe le autu stala ta iala o le a whaata atia le mtanga luenga o leo leo. E so o se whale o le a whaatino ai le pālota le atuno. E me se lava le whale au tui tuana I manto e taula uma I ei le wha ai unga o whale pālota uma I le atuno. E iei nisi o whaafi tau li le whainga pālota taruai a me se lava le lua awhilu se fulmalitasi. Sa leo ngā tasi eia o onga whaapea sa whaatu tia, ma ta iala na whaata atitia whaatasi ma le official whainga pālota, ma whete na ingan tula I mai ma le wā o malu le malo. Tasi o ia ia ingan na tu ina mai malu le malo I le autu stala, ia leilalo mai o se lau mita le vā mai se whale pālota, e mawhai o na po ina I se tusitala se ata ngai se whale pālota, mai na whaito ina I lau tusitala, o lona winga wa le mawhai o na I loa atu se me manino, e ripotia pe tu si ai fo I se tala, ai mai se o lea fo I wa whaata ta mai le nei tau sanga, le whaasa aina o na whaonga ino telefoni. Ai ele whelua inga maltaitai o le whaatua tui le tua Sāmoa tasi, le fionga le laulu le maali e tōpola te wā Fosi Schmidt, ma le autu stale le lava o onga, na toe wha amanatu mai e la auli I le autu stala, ina ia reporti ma tau ave pēr le tala sao ma le wha maoni, ai tau fia le whai o reporti tau mate, wa tu lai mai e niso ve singa whewaiwai inga. O le so le aso muli o lea o onga, o le a whilo I eimlo ofisa sili o le official komisio whainga pālota, e sile nisi I tūtanga ua, e ngā luru e whaatasi ele au tu stala ma lau whaasala lau, ma le ofisa o whainga pālota. O le vai asa nei de whaam sinonga o te ena o mai le tamaita ia Lisa Marie Schmidt, mōdi anga se fulmali iwa o lo whaasanga ia te ia mailimtanga luenga o leo, e iwa mōdi anga o le whawhau o mau, o le si iwa mōdi anga o le tau whaasa se, ma le tasi le mōdi anga o le tau mawhai leo fiufi lea meo tonu. E pei ona si le fio le mata o pule nei, a fua mai se tusi na tusi atu ele tamaita ia Lisa Marie le ofisa le lo I sili, ai kopi ele fionga le minista ma le komisina o le tanga luenga o leo. O lea tusi o lo o ia tua ia ele fionga le tamaita I pāre me tausi o lea tino o fia mena o mi mata afa, le iei le o lona fiso ta inga I le maliwa le tamaita I polo fesa, ia sena vai ana capit le tausangan tenei. Pei tai ua mai on tali mai mtanga luenga o leo e tawala mai le fionga le komisina, ua mai ala tu su e su enga mai le wha amao nia uma ia tua inga. E ua tu ina tua i le fionga le whamasino ia talasa atoa sa anga,
le mata upu nei o le a amata o nei loiloina, le aso lua anga i le aso limo le masino Februari o le tausanga fau. Ua whamalulu le fionga le pulisili o le company va alele a Sāmoa, whau wo o fatu tia lui le atunu. I le fesuia ingo whemalanga inga le company va alele mai le tolu va alele i le tasi le olo o mawhai o na whehalu wai. Ina ua whaale tonu le afio le isi va ale olo o iai le teimile nei. Ina ua moli mawina e pai late le si iti o le vevela wafi i teimi o ana whainga malanga. Pe o na sila fio le va alele le i leva o na toi foi mai ka anata sa atu i nā toi wha a fau le tino, whatasi i male afi. Ai na whai loe whawoo, o le tino ato le vaa sa fausia le company leo no latu fia, o lo tu maulava le tūlanga le lei. Ai ese foi le company na whaatau ina mai ei le afi, lea o lo ngā lulue nei le au insinia, ona o le tūlanga i le software wha o ngā ina, o lo i eise wha le tonu, sau nofa wo o le o lo ngā lulue le au insinia i le temile nei, e toi wha aporkalame atoa, ma toi whaia fo i eise isi wha ta ita inga ina ia mautino a wale lei. Ai o le temi nei, wa toi tasi le va lele le company o lo mwhai o na tautuina, le mamalo le atunu, i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. O tala fōia mai Sāmoa le nei aso, soi fōia. Toi whaatalo whaatolo whaabobonga o talafou ma le si o whonga le laumua mō le nei tae au. E se fululua māsina o tu ina atu le ainga na whaaleanga i nalo lātou whale le maunga mui tonga. E tau fia i ona toi ti poti pe whaafo i whaamalo si i tonga na whaaleanga i nalo lātou whale i tonga tapu. I le suna ina ua pāle maunga mō hunga tonga hunga haapai i a Januari le tau sanga lua whelua lua. Sa fonga ina i lumalo fisa whemalanga inga na ofo ina atu i le tamao le ainga se ngā luenga i se whale whasimanu i New Zealand pe tai ua toi whaawi tua le aufo e na whaalia le tama o le tala le lo ia le company na whaia se isia na tala sanga i se company o lo o au fia le polo kalame le au mai e tangata mai whafo ua i to mai e whaatu muina ngā luenga e le o lava i la to i New Zealand e whaatino ina pe tai na te ena malo se le tama ma na whaate ia fo i oia ina ua whaalongo i le tua inga o na i talo sanga lava i se isi company mo se visa whai ngā luenga. Na tau mawhai e sue peitai o nei le lava lana ngana wha Peritania ma le lava olo nei lo alfa ngā solonga mta upale ofisa whemalanga inga nā tili wha whainga tai. Nā lufo i lea i se whauwhau tua e whaia pepa malanga peitai e le se ngā luenga na whaia iai mai u ina mai ale au ngā olo na visa. O le whai unga le komiti o ilo ina le mata upo e tu ngā te lepe ato e whaafo i wha malo si le a inga. E mawhai o na sa ili se ngā luenga le tamai tutono New Zealand le sa ngā lue fo ili mta ngā luenga o whalipui e tonga mō tau sanga i se fuluono pe ona whaalia le komiti po o le vaenga i le ofisa whemalanga inga na ilo ina la la mata upo. E lua se fulu tau sanga se tau le a ua mōli al fasio tangata wha amoimoi nei Hamilton i le fiafio le solulu. Na o atu leo i Belmont Avenue po le toi lua se fulu minuto i le fitu le fiafi ma maua toi se tau le a ua maliu. Sanga o i le ua mōli a se taavale ina ua ia whaalala se whana i se avu taavale. O le avu taavale le na toi piki le tau le ana so le fi Cordington Road. Ele i manu a le avu taavale pitai na matua whaamata uina lava pe na whaalia Detective Inspector Daryl Smith. Na wa ia leo i le lata i le tasilva vea ana le ila le taavalenga oi matuli ai loa se ia o ina maua i ngāra wāhea. E tolu wha maoni e le misela i Wairarapa, pe ona whaalia le soifo malolo i nā New Zealand. Na whaalia Dr. Annette Nestale o le ito malo Wellington o tangata ne e tolu. Ele i lewa ona tali o mai ni whai ngā malanga i atono i whafo, le e le manato. Na awhia i le virusi, ai le ipipisi la lato whai ngā malanga, na toi taliu mai ai New Zealand. Wa whailoa no whangasai ai lato e au fese supermarketi, ma se faleto si i Wairarapa. O le misela o se ngase matua whaingo fio na pipisi atu isi, mai mawhai o na awhia i tangata mātutua ta maiti ma pepe. Na whaalia le soifo malolo i nā New Zealand, wa whaanono fo esea i la tauia,
matangata na lata iai ina ia tau fia na pipisi atu i tua le whaamai o le tasi o ila tau i e tolu na asia atu ila solua mo Julai le Pack and Save Masterton whalua wha Queen Street i Masterton i le vao le awhalvalu li taiao mali tu lais fultasi o le asotofi tolu Julai le Pack and Save Masterton i le vao le awhalvalu li taiao mali se fulu malitasi ma le asotofi tolu Julai i Carterton Library 5 Holloway Street i Carterton i le vao le se fulu li taiao ma le awhal se fulu ma le lua i le awauli o fautua ina malo se soifo malo loina so se tasi nasi ia no whanga i taimi peona ta ua ina ia mata i tūlelei peona a fieni a unga o le misela e a fiele mawalunga o le fiva, tale, tafele iso, ma mumua ano mata mati ngā. Wa whaatou mau le tolu tesi ma le 5% le official cash rates e le whalitupe whaaleo leo. Po le pasene tulu i o tupe fua ia i whalitupe. A la tau pasene monu no ngā tupe ma ai tā lafu whaapea tupe teu. O le taimi mo mole ua le whaapa uina i le OCR talo mai le masino i o lai. Lua awhi lua wha. Ma o se tūlanga sā malo ia lava e lau whaitou whaalu ta mao ainga. O le vai asu talwaina whaalia le whaitou whaalu ta mao ainga. O le Infometrics o Brad Olsen i le One News. O tūlanga o valo ia le maketi e atangia mai ai e le whaapa uina pe ave e sea nisi maka mai le pasene tulu i o tupe o loo iei nei i le masino i o lai. Wa yele fufanga le malo e ave atuai tanga tolo so ene ala tau ngalue ngai fiso soani i le tali atu ya afianga o Tasman ma Marlborough i ta whenga malolonga na whaasisila le minister le atina enga o anga fisotai. Louise Upston le toi te tala le polo kalame o le Enhanced Task Force Green. E mawhaiona wha o ngā vai ngā tupe mo au nanga sapalainga le whela o inga mali tutonginga o tangata o lo i le benefiti su e ngā luenga po le Job Seeker Benefit. E fiso sani i le whaamamanga o ia vaenga na whaaleanga ina na ta ue le minister o le ao fie ngā luenga i pio le whaamama ese o taota mala pisi whaapea mapa whaatasi ai ma le toi whaunga ma le whaalile i o whale ma la vai. O le apolo kalame o le apito sile o na te lele fiso sani a tangata su e ngā luenga mo le au whai whaato angai whaamama i o lātou whanua. O le apolo kalame o le na tapa i e whai ngā malo mo le tele o tau sanga mai mawai fo ina i vai ngā tupe mo pule ngā nu whaala patupatonga e fiso soani i tau mo le whaatinonga ma le vaainga o ia ngā luenga. Wa whaamaunia le food staff sa lato ngā luenga se lau walu se fulu ala whaamutaina i le supermarket o le New World i Victoria Park i Aukilani. Ona o se muna a fia le supermarket i le tolu vai aso taluai. Peitai, wa toi whaapopo le taimi a mata whaatino i le vai o tangata whai ngā luenga ina ia lava le taimi langolango mafisosoani ai. E le tausa i linga o nisi a lato ngā luenga na whaalia e le First Union i le checkpoint o le atatongi pia tangata whai ngā luenga e o atu i le aso whao au kuso e whaapia o umi atu na ilo le taimi saulua i fuafuaina e valu sifulu ngā luenga o whaanganga le New World i Point Chevalier, ma le isi se lau ngā luenga o whaawanua i supermarket le motu i mātua a le food staff e a lato i se whaalinga o ngā luenga po le Jobs Expo o whaatulanga ina i le kamupani. E silia ma le se fulu i tūlana tautine i le awhina matua whaaleanga ina i lava le supermarketi na whaalia le po le silo le food staff si le motu i mātua e o atu i le lua tau sanga i toi whau ma whaalele ai le supermarketi. Wala ngona e tangata whai ngā luenga i whale maile le saunga le mui a lātou ngā luenga, ona oni whainga whao li mana tutupu le nei tau sanga. Sa whaalia se taso whinau malosi mu fōma i la eti, e iei lava le aso i mali upe whasio tia i se tangata whai ngā luenga i whale mai. O le masino aperila na tau fi wha malosi en whaasi i lima se tangata whai ngā luenga i whawhane o le whale mai Palmerston North, ma ua li ipatia fo i le to tele o tangata whai ngā luenga ua langona, lo lātou le saunga le mui a lātou ngā luenga. Na whaalia le soifua maloloina New Zealand, o loo whaawau peo na whaaleleia le puipuinga, mga lulu e whaatatau i whina ngā loo whailo atu, peitai na whaalia iuni e tangata whai ngā luenga i whalemai, o loo whaawau peo ia whaafita hauli, wa wala au sui o le whaalapaputonga tau si soifua, ina ia whaapopo le malu si anga o vaenga o loo puipuina, ma leo ina le saunga le mo whalemai, na whaalia e Dr. Deborah Powell whailau tusia le asosia fōmai le New Zealand Resident Doctors Association e eini whaafitau le tutopo mai ai na ia tā ua leo na mawhaio na ia o leo leo i whale mai i tue taunu i ngase whaafosei po emergency departments. I whawhata New Zealand,
Na whailo ai fō mai ka sana o lantou tu whaatasi ni pepe i te tono ni pusa i te tauna tu oile pepe tasi e whaamanawa i te tono whale mai. Maua iei fo ilapata inga i leono le lavo le kesi e ono tapea inisi o unanga tāua ma lama tia i soifua tangata ngase ngase. O le lapata inga malo o whaatasi o se tūlanga whainga tāle le lavo le kesi ma wala i titi lava le sapalai o maua. O whale mai whaapea fo i taawale whale mai o ini tūlanga whaale tono ai mai se fo i swa vai. Mai le tau mate, o le awawena si itia le numero tangata maliliu, pangana ua whaatanga i Saraelu le awina atone kesi fau i se taimi vave, pe ona whaalia le ofisa o le Coordination of Humanitarian Affairs. O le sefulu tasi o vaiaso na poloka i Saraelu le la unga of Soswani, wo o atua i le silia malilua miliona tangata Palestina, e onge, maatili tu ngā fianga o iai, na toi a mata o na whaatanga fi Soswani pe tai na whaatapula ai le masina o me. Pe tai na whaalia e whaala patupatonga fi Soswani e le o tai o na lava e whaamalia ina matali ai i mana o ngā o tangata. Wa avele Nvidia makamupani mua i le lalangi au sia le $4 tala Amerika ta e au sia le $4 tala Amerika lona tau pe ona whaamawina i le asolulu. Ma le kampani mua u whaalawa i tele le lalangi lona au sia le atulanga mawae o le Nvidia e ngaosi matapena ini polakala me tu i computer po computer chip designer mai lua tesima le 5% na si iti ai tau wana sia ili ta isela wana sfulfata la Amerika wo whaatase malamana o ngā tele olo iai, mo le te konolo se o poto whaafōlinga o masine. E ta alonga, na manu malo le lio na Peritania ma ayalani le ta alonga ma le ACT Brambis i Canberra i le asolulu, jolos fulu ono i le luas fulfa, peitai e nisi na manu nu au ta penato mo le ta alonga whaitaulia ma le Wallabies i le vaiaso a sau, ai o le whai unga le vaiaso nei e ta aloai ma le auto whaatasi a au sa talia ma New Zealand i Adelaide. Wa siampini le aula kapia Queen Selani il taamilusango le State of Origin lua filua 5 ina wafaya ina i New South Wales ili taalonga lona tolu le poana po i Perth e lua se fulu faa ili se fulu male lua. Na whailo le huka ale Maroons na si itia la lato tau mawhainga o na ole wha o sifianga i taa alo ai mo la lato kapteni o Cameron Munster le ana maliu wha fose ilo na tamaa ina yaso utuana i ato ai na o atu lava e taa alo o Tom Dearden na mawaina le whailonga o le Wally Lewis Medal o le tamata alo o le taamilo sanga. Tala fawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Sefulu minute te nei leiva te whafonga le tūra sefulu malua i leo ni nei tātou telefoma tala mai Sāmoa. O le swinga le tātou tautua le nei asa o le la whaot pe i nei le tātou ofisa i nei porirua se i pa ili tūra tolu le whiawhiana nei. E moni lawe o lo awai ia ana whasoloma tāsesa i le seminar a autostala ma le aufasa lau le whai Sāmoa. Whai masui o le tātou ritio i tāpenanga le aufasa lau ma le autostala i le pālota. Ia la lai te minei o le mafuanga na ia le la whaua unil tautua e tauana nei le whiawhil tolu. Ia le la maa ngalua koe mtasi. Maa lo lawe lo sa i nei tai au fau. Ma lo le whaatotoa, ma lo le tau atai whaftai nei mātua mo le tāpua inga. E se maa nei o lo ti e le tāwa lea e whaalongo se le tio Sāmoa. E se ale pe ia la te Sāmoa. Ia fua i nei sia tunu o la langi le ndo fua i New Zealand nei. Ia le ini ala tau le tio ala tau fu ia tunu. Ia o tātou. Ia te maua i nei, ia te maua i au kilani nei sia au nanga o lo iai. Ia whaftai ai. Ia na sa ili malo i le tele o tau sanga o mai nei. Ia le au wha au el si ufonga lau mo le tātou vai taimi. Ia malo fu i whaasoa whaatamani i lungo le tātou. Moni. Tanoanga ma tātou pengat whailangi. Malo foi le mana ia sta tu ala no atu i teimi tatu taltano ai. Ia lena. Ma fa so ino tatu Facebook. Ia tu fa mana tu atu ia mana ia fa so tatu o langa na. Ia e mai moi foi o ainga ma o ma tatu ma fu tatu ila fu. Ia ma wai lo fia. Ia sa o. Sa o le ia. Pe ale mol fia SMS ile le tu. Ia. O hawa ia ile aso vole le o te loa o po le aso te le ele o moso fia. Te tau mawhai e fese me o te fia ai. Ia toi te aso o mai te e pola te evo tuanga ava pe umalele aso mai visual vaso te le fia. Se o toi whai la veo te la fui fia ma fita o mato wai.
Tu masih mana usah cuma aku dia tu sah maaf cai dengan lu dia boleh povi dia tu ini mel tu pula apa ona foi le lo te mana wa te lo e te le pese te fia le masa ni ta fia ia na te le ala yo no fa la te este foi la pese nga mo ni te mi le ele o te le o sa lo to ni te mi e wa pel pese mana ia nga le kale se met si le o so o to ya o te le ma ana e usu wa le va na ma wa lo fia Yesu e o o te boto e awhia o le poto mai lunga wa peo an pese nga e na te amai le fia ia fa la vete le Italia ne la le la Italia ma lo te lo le te pese al tilo te ne va tu ali so pu yo me fa mongo por me la tasta to pese la tasta to pese ya se su tu il faut ya organiser vous te fa o tu tatu pese na mo le punia lava o le o mo fa inga mo le fionga le tele tala ilene ya o fa tono tatu company telephone titi sal fa talo fa tu mo fa lo ni ta ya o le fionga le tele ya fa felo ya tu tatu pokala me le ni ta ya va ya ne foile ta po inga sa mo tono le ala mo Wellington ya ma lo foile le usu ta tono lo man wi o to umele le foi vai tai mo ta malulu ya tatu tau fai fata lo fa ni taimi yo lo fa pena fo ia le pito no ne Wellington ia lo manuia lava ile lo fo le li na tu na fo e manuia ia le fionga ia me se fa inga luenga ia wa fo inga luenga ni ta ya ia ma lo si me lo le lo fionga le tele yo ya o fa ina lo fo le au le ko ia le wo so mai e fa sin sa vale le ta ya fa te ai fo le ma fa tianga o ona po ia le ia tamale a sinale fu ia bote a toi fo tinga lulu Mala ya ta wa fa marstino mala ya tele tulanga na lo e fenga ya ile tele time ya mai tawa tula fo ile malo si male to anga fa marstino mar savali ya mala fo wala no winga ano fo umil fale e tau fa ali mai ti ya na ta po ile au gunselani wa ti le ai si le fa malo savali ya fo mai fo ya wa fia fo yo masalo ya le gunselani le no fo matau fa la wo fa ya to ya wo to fa le wo mana mo le va le so ne ale ya wo te pena foi le atu di su se meno foi malo ya wo Paula foi o tulanga sai talo ngal po ya wa le sa sempini le ni sa fo tau sanga tene ya le wo male yo le fo wa sempini ya kunselani le tau sanga fa talo nga ya fa tamala la fo yo le au ni sa fo o tulanga sai ya le talonga ana po e pe folinga mai e to tele tama fo ko inselani le wa mai e to tau per apa to mai no malto ina le pali u to tilita ya e matwa le sawa ya le awani sa fo sana po le yo pui ya a to te o fo te memori por fa nga fa le no winga to te le fo la fanta le la ta pena ni sa fo mo to sa fo ya ma le wo tu ya wo le tanto ko kamelo la retail shop sa wan me ala vetas si le to merita to coach la nave le bancos ya na ya awai yo se ala tamata ta alo New South Wales na pola tu pi fu le pe wa pi o me tamata ti fanga fu le ti na le fia feto ai le tamata alo ya fa ya ma tauna i lo fali ya pola me lo fali fa ai le fa ta alo pol yo wala ki ale ta alo ile o ele fa ya o nga se ta to yo Manuel fa manolo umale bolina ya eso ya na to me le voy ya ta tu ta pena ya le
talonga ia matole tan malo talonga man Sāmoa mas kotilani vai asole ia e o meltemine ia le mai tau atu le tai teleni ino fo wata ulia o le Stadium Eden Park no winga a foi fata talia le malo le tonu le asparele asparele talong no lenga pola sa tofi fata nga solo fo ye fata upepa e fata ia pepa ia le foi mai tau atu le fata filo ai tatu awol man Sāmoa nei tau sang ia oi la so nafi ia se vai e tai silva ia so fata longa le fata filo fatas ia tu fatas ia e pa wala ngai ale la fo se le ni ia e pa ule ol mem fa ona fai mana ia so ye ko le ni foi nei tama ia me se ia yo mai se me ia pan o mai se me ngelan ia to to nei tama in fata le tu ne ia talo se ia talo ngai le vai so ye manu ia sa o le ia ele fa ngofie fo ia tau tala le tupe wa ale tele al tupe ia va fo ona fa ma popo tam i wala no winga le na fa tupe mai fa ana ini stama ia la tupa se malanga mai ia wala fo talonga le vai so fo ia tar si ia pe no ta u ia tau fainga se tatu au ili fa ngofie fo i wala fo la pisi ma tau ni fo vai aso ia talonga le tatu mo le au farani ia atu tu ia le tatu to pai Wellington le tatu au New Zealand ia tatu mal tatu man Sāmoa le wo fa ia tu le se ia ia ana banda ia tatu rupua pateli eta pena ia mana italo tali nei tama le la va foi ice steak ma di oi fale inga ia tunu ma ia nei ia kilan ia o tamana tali tele ma lopa tatu no mai la le mon pa wa ia mato ia mala ia tele ia lo fiona pe tele ia sa no ia plasi tulanga te fia fa ilo fo tatu tunu o wala unanga tatu community telefoni o to telefon tatu tunu le wanga Sāmoa ni temi ia o faenga masa ni lava ona ne vai temi to tele la to wolo mana mi ata to sim card ia ele ngatalna ia o la to fo yo lo malanga ya sia inge Sāmoa yo na ia lava tatu pandus entona paunga e tatu pando no suta la nai mo wailau se la ulos fu minute ia te mo male ulos fu ki ka pai le ala vale umio lo malanga Sāmoa ia o le pandona te lo ta fe ngai le lei e fe no faunga ia mai fava ia so e validai ia elenga to for nai la to malanga me Sāmoa New Zealand nei ia po Australia ia na foi ita to roaming bundles na fa so i fata la Sāmoa ia en fe na mo wele lima ki ka pai ia male se lau 10 minute en fe na fanga te vile so numero New Zealand ia pe te vile foi numero Sāmoa ia e se fe atulna nai lolo sa foi to e fai se sia sim card nei ia to e tom fai top ia le la vem fai ona fanga to roaming bundles ai nei New Zealand Australia po America foi ko fe la vai malanga ia mai Sāmoa ai an fanga to te tisao ia mo la to lo man na foi la fo se le ni Sāmoa ia fa vai fo tatu al click ole baingal na le te lo ia te o fia la to fi ia ele ngatrna ia le foi le la to rate ia mai tasia te me te stalai ia mai alona ele stal ia o pengo fia la valena la fo lo se le ni tonu te fon te sa lo ai nge Sāmoa ia no fo le tala le e tatu fa lo ia ai mo ni va ngol tau tua ia le la fa so tai mele o do tasi i mo no to fa ia pe asa me fu tatu o pisa e kilani le mele e mo to Sāmoa o pisa konsula ia fa yon ma to so sonia tu ni si tu ngol tatu tua malo vaftai tele la velo fiongo la tele ia manu fo i langa ia tu fa ngol va yaso ia manu fo ia fa malo stino ni ta yao ia vaftai tele la ia manu fo i fo fanga solo ni yaso ia to fai se tatu tala ele tatu pokala me la son fua ia pe o to o manu ia tatu au ia e manu ia la vanga ne al neaso tele lava manu fo ne yaso la fiongo tele tai ole o luas friva minute te nei le tu la eva ia fa o tu tatu pesele ia on fa so le tatu pokala
Sua mai, sua mai, sua mai le tai. Sua mai, sua mai, sua mai le tai. Afotu malama ua te tapa fo'i o ata le aso fo ua pavana te tami pea i le angana olo ua tua na te ta i ala e malua i le basa o ia o le faasino ala oe olo umala mulama oe olo umalo sianga feta lai mai a apa mai e manino ai la uva ai ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga ua e whaasoa i le tuapoe mani e ai le loto e malungu whaamoe moe ua e apoina lo uola malo ulima ina ne ilia ina oe olo umala mulama oe olo umalo sianga feta lai mai a apa mai e manino ai la uva ai ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga sa whaatali ua i le langi ia totongo malama i se taimi i se tali ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga ele se mea e toi suia e so o tanga lea ua e lalanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga ua mau ai lo whaiva malua i le alofanga Le se fong mario le sunga ya tapusoa Hans Lilo Mayama malana pe se phone la o saulunga taimi nei ele ai se mea e toe suia. Ninga tu mau ele toe Tu mau ele toe suia lunga mea umalava e savari ai le sunga tapusoa ele toe suia. Ia te aua ia tauna sui me tuava ile au ngasi. Me le suava. Atu mau ia ina. Ia malo fatu iava. Tai por sao le fatu pese i musika o lo a fonga ye dunga tatu ala le. E une ngalo ile tatu tunu. Ole por kala mer tatu litio le. Ia fios freile pes singa motanga matua. Le fa fia ile la mo sound. E nei pes singa tuai mana pes falongo. E to e mana tua ia so yo tatu night.
Tatori o mai New Zealand atas. Na tonua. Mana ia. Ia fia whaafonga fo i pese le sunga Hans. I wao lana sunga le tau te whaongaina fo ia na whaatunga. Ia siasi langa YouTube channel. O lo i le suafa Hans lilo mai ava. Subscribe. Ia mai whaafonga i ia mai eva ai tangata i noia Hans. O le matua au lea tangata. Pea whaila le mata alta maaloa. Staimi o na tale o lana MTV. Ia o le mata alta maaloa le whaili pese lea. I poi vai le mata. E whenua le tangata pese vo ile le... Le whailanga mata. Ia, le whailanga mata. Ele se mata whaangota le mata. Stevie Wonder. Le ra, se la le mata Hans ma Stevie Wonder. Maulo mavau, denga mavau loto ai. Elton John? Le ai. Ia, oi foi le ngole tangata pese vo le... Oi le la wau noa. Oi. Misiruki. Ole, ele so suenga le na fsiringi ai le tero na i teine mana i tama ia o nga whafo mai nurses. Ia. Ala tai le afeli maselau. Ole ma wolto telo i lato, ia whamela to tala i le maulon ngā luenga i usila o lo isi atunu. Ia, pe ole tūlanga na le ia i temine ia pe on tato i loa le. Le a whaina o le telo ngā luenga ne atunu i wanga i tangata i whafo. Ia mele i alu. Ala ili to mai whapitoa na o ngai nei, te lea lewa noe molan ngā luenga, mese ngā luenga ia. A te Australia, ia mto, itali sa pai Australia, to mai lea watu nei New Zealand. Leo fo ma, yu ka muta, palama, fai moli. Ia, ua mise New Zealand ai tangata nei, ia la wo Australia, manu ia Australia. Ia, e sao le ia, ele se me ma fai e pula tangata ia, ai loa le me, fole le manu ele ainga, ia, hanu, awa le nofo. Ia, sa. Ole, la sau matamata ta longa po. Ese ala tamata ia te awai a foi lele ese a wale pe o le taimi sa a mata mai ta longa. Sa o le le. Sa ma nei le mata le malolosi ma ta alo tangata ia i lona tu langa ta alo. Ele tai fa atafa foi lele pe e alu a le pe la tua la vea ia e awa ese ala mero te vai. E o te fasa o la utala. E pia ta vai nei tupulanga la itile nei le vai stage of origin le luas fulu montu so santa lui le na mata i tato e mata tia le taimi le na fa solo mai ai lumo me luafe fulu fa fe tai de swing all tu la fono le wengi e pui ai tama ai le manu no au ave mala u fai ton fiti ai tele o tama i tono le malai ia o la tava ai le uni sa fu san po le afa mo o malele ia la fa mo sta mo faile o li e fa ntong fiti e sala ile ia kunzela sta mai le u tu sulu tarianga ila lo fisi tiro lo fali ia e vai nei le ina o ina umana mo uma asko kunzela la fa mo ia mo ia ta alo kunzela ni e ta ia vai lo fali ile vai lo fali ta alo ala to le to lo wa te o finance finanga lo fa te ting ai vai nei le mele na mo welta to man sa mo te to fitu ina wa ummato le uri tuai na mo fo le maina sta mai mea tiro lo fali sa e fat vai polar secretara pe ili fa ili pele o le mena na mo ni usa fo san po tele o taimi tong fa milk penalties tong fa e sta mai le wa pa u la lo mtarianga tiro lo fali le na fair play na ya lo ta no ya la tato vai po le uma sa na na le taimi o tiro lo fali na ala wa play mai le polo le na tona ya sa lo ya to es tu te fituli mai eu e o la fa mo e ma se taimi na vai na ilunga le e polo e na se taimi na vai stanga tala uni sua fos na pa i le polo e oso ilunga tau fe po ma fa to ata mo la fa mo la fa mo ato e ma se mia ki ki ale polo e sa pole au le polo ale pe lima to es furu mita o se le ia ile fa mo ato talo na o mai la fa no lua na tau ma fai fo la uli fai mena o fa Hollywood no fai ia mo ise sala ia le tato vai ia pe yo mana ia to e ki le video a wa sa o le sa no ngala pe pelo tano ina o malta longa mo e fai ina ia kunzela na talia le ye Billy Slater le fautuanga mama natu tangata e sui le ala na e sei lo le o Cherry Evans e mai tonu tamara titile a Cowboys e na umalta alonga na lua e tele foi manatu na faalu tangata e sui le sia wali ile au ai le sui al faya e ala na tatu ai na po e ile se lina na mana o sui ya le na tele foi na messe na vai pe ele isi swinga ina wa faya ina ta alonga na lua
Ia sao. Ia le tatu vai anto ta alo le wali ia. Wali ia. Ma na o tanga tai o tu fa ta. O le wali fa ia le na fa le tono le o New South Wales. Le na sa. Wa sa fa yang mo le New South Wales. Ia sa. Ave ese le u to wat. Mon. Ia na. O le si tala o le talonga ta polo le o le talonga tennis le Wimbledon. Ia e fōringa mai o le la nga i voi whaonga ia le laufali fo i lea teknolosi. So mata i tū wai ala fōringa la le tō iaini tangata i o line charge i au tawhai tala noi ala control ma whai unga mai le masini. Ia fua le taimil sanga ne ia ua fia se lau e tau sanga o le taimil sanga tenisi ne. Ai no whai tau fo i telo le lile Wayne Barnes le laufali lea Beltania. Ia. Whaali fo ilona manatu talu ele mai tau wina o ta along whawa malu. Pe ua pūlea e le TV i ta alonga e. Tiemo. O le ta alonga le na umatua le Warrior Tas ma le aua le Liona. O le umi o le ta alonga na. Avo e. Estamani usila le Paul Williams ena whaia. O na e tele o le taimi e fitu ui lunga. O le ta alonga sa tau na valus full minute. Ia. Toi titia fia ia tūla o ta alonga. O fiu tanga te vata tali umin vata ono melana ole tu langa na no mai tau ni le tua le a Liona i ta longa ia talu le fa nga solo le temine e pe na mai ya le a Liona ma to nga me le ma ai so se siko e tawa ona pe kilia pe le kilia tawa ona tu ulunga fa nga ti le la tatu mai tau temine a wa tu wai ia ma talong tu wai ia ole van fa le unga lo fari wasiko ia to mana o ia maanga ia tu ilunga fole le ke mare ilunga ia moni motu wai ia ma talo te vai lai talo i si ko e lua le opeleki le na fa le ngai na fa le ngai na mai lunga te mo ia na a o si kona tau na sko ia so ia pe wa le si tu pe wa le ngai lo fali fa mo mai lunga e mo ila su e le me sa o martelo me ia Tele dopo le agua mamau te foi le tu ATMs. Esa. Ya ona. Tas ni pese le vai foi. Ai fa o pela ni na ta fa so nei talo talo. Ya ole as foi nei pe ta wala o pepe. Ya le la ta alo el tato a o manu Sāmoa. O isa ya fa le da so le. Ya ai uma lo talo so lo mal talo lo peleki male agua ala afalani failunga taimi ana ufa alonga ufa salau me ta alonga fa Eden Park apia tele le malai la fa ta alonga tau le njangat se vai la le tala le opepe ele i tele ni tikerwa wa tele le malai ma ana fa no fapa pe ya tasino ngai fu ala no ole si malai mana le malai le puke kohe en fa ngal mona Pacific wa tumuza mo ile tule south manurewa manukau o tara mangele ia wa lima fetanga tel malai pe suru afim to mana ia ia so ia talu sia le nei vai aso ia vole lo tava ai mo lo talo fai nei tatu au ia me se manu Sāmoa le manu sina ia le fo tatu vai atu mai fo ile talu sanga nei tama ita i tatu au sai nga se le sai nga se le ia wa fa mo le po langi le la fai pe Tania al fenga tayo o ta alo Sāmoa yo no tu la tau se le ni mal Pacific na fina o fa so tu i le tala ile nau o la kapia tonga ma Sāmoa ia Australia so sonia tu ale ai ia o saina le asulu ia yang le mai o no le wa apa Australia fa ile au le na au tonu Papua New Guinea ia mal tu pe na tu ve tu na e fa ngalu ina yo no se lau miliona ia le la wa matana pole la kapia tonga ma Sāmoa e o ia tama ia le le unita alo e liki ia no la e va ai Australia o la wa no fai tau talana ini proposals e vatu ya tonga ma Sāmoa po ani si au ala so sonia ya wa o Italia o tupea o tupea o Italia o saina ala e mo so sonia pe ale so sonia Australia le mana onga o unia e mo ia o la ia so sonia ia e wale ma fai e unia Sāmoa ma tonga ona tele o le mana onga o tupe fatino ia me o taronga sa ia wela le mana Sāmoa leva na mai le porkalame o le aso e ta alo ia a mai ela matanga po le fa e po tolu masina talua ale fata poto na fili au ese vai lá ai ta alo la so a ta alo la fali
Ia mo tino ona isi tamana pa se me ala tau ia. Ia mo tino. Loto nu ona ita mai ti le o mai ai. O fafi tau li masani ale o se le ni pe ngai mana ia tatou yu. Ai fa ftai na itama mana iteine mana to matua mai. Ia fa tanga yo ta alo mo Sāmoa. Sa ole le. Ia ole malo si al tupe ma le tele o tupe isi tunu ia fa te ingala te to fitua. Te to fitu te minen la. Mai au fo ie sa ile ise fa tanga Sāmoa sa ia. Au ia Spain. Na. Vai la tele o tupe le sa ia tonu au ia atunu ia. Yo no le atunu et tele tupe Ia moni. Le mafai ona le mela to te min Ia wa to la wapila au na le tau singa i tau mafa. Ia le to tongi. E le o e whainga luenga ko le ni ama to la wapi. Ia mai por kala me au ia. Ia e o taimi ta alo. Ia sa o fai ina eu te tele ini usila ma. Na vai sia tunu. Ia le te lo dai o tatu tala na ta longa fai ngol vaso nei. Ia to fo ia le ta longa la ta alo le au filia ni usila ma Australia. Ia ma le au Liona. Ia ona ta pena i lo le vai so le ta longa mo Liona ma le au le Wallabies. Ona Poland ta alo le Brumbies ma Liona ni fai ina Brumbies. Fai ina Brumbies. Na ia mata ta longa le pe. Na fai maki e la TV. A man nei ala tu mo le malai. Tu mo le malai to tele vo tanga tana ia. Ia tunu e tele. A fele ta longa i disi malai tu mo fai ta longa i disi malai tu mo fai ta longa. Ano. Fa te ngala o Sāmoa. Ia. A lua ta longa lu te metas. A tu mo le apia pa. Ele ia manisi o do to pa po. O disi malai. Mo mai mo tanga te ile apia pa. Ia na. A tunu e tele to e tele tanga ta. Ia. Nei tala na ta longa le lava tu fa fianga vai fo ni taimi to 10 minuti na tala 10.
fale mua Tama ole lau mosoina o mea ato atua Sili utai ia malpese ia ole tamalama so oi a sa so mo ino 2 minutos am tale o se fulu. Lela vai foi fa fianga ona fa fongole to una to por kala me lo langio so nei. An tu tau de tolu tato maftanga ne yaso ia ole. Ole va tu ole tato maftanga. Ia ole tau te a pe ole te a Diana Msales. Tato mafuta pe ole maftanga Camila Msales ale ai. Lel me tiata. Ya, mana ya le ngari fa tu sel tato. Ole. Ayo manu fa nga malanga. Oi fa la malanga amu o to se lo. Eta no fa nga malanga Sāmoa. Ai te lo etes. Sa ole o ya lu Sāmoa talu fa te fa va ape te lo la umala. Ya lu ya. O mna tu ele tangia. Ai. Tangia le si na ta fia le va mo tu pa punukin. Ne na fam tala le sui fia ula na lao. Ya ole la o mo sa uni fata tali le tu o pa tu tala tu mo le alia fa ngo tala sa mo ta fia. Le la wi pa punukin tu ulo ye le telefone ni vo le tala no i lungo le ya le fa longo mo tanga sa mo tu ip. Ya o su sanala le ngo fa tu ala ta male ala sa mo. Fia eva ia so pe fia masi no ta fia va. Tu watu al telefoni la ta male fale mai papunu ki mai. O Susana mai. Sanga. Ia lu aqua. Le isfa tai le tua. Le isfa tai pal mia mar kapineta mal foi ngamalo sa ini. Le isfa tai fo mai le isfa tai papunu ki ni le alof. Wa papunu ki ni laute le o tangata ya lu fa sa u ba bunuki a mau al telefoni la live to epi mai sanga ya lu aqua si gana ver tu di mo sanga la fia ana o la le ana le lo le ala utala mo mo fai ana o mo ya la taute lo fa so longa mo fa tai le tu wa te mo la no te o lai ia fa solo mai le wai so stanga ta nu o se tunu e amana ia le tunu lona tangata wala ba le na lu ne ni usila mai tangata ona la ma ia ni usila tangata ni usila lai o ile tau la ya poroka yo ia fa solo mai le tunu ona i tangata na tatalo mata po ia fa u mai lo a inga mal to lo mal fa na ana o la le fa solo mo tina le ai sanga fiel ele ia ma se si tatu ali no ndo masina oka ai ma tu ala le ndo masina le ya o to le le o tangi sa nga via lu atu le la wa sa mo ya Susana ile fa no ma maftia ai to tono lo masina le ne to mo welo na file mu malona fia no le wil tanga la ma wala wona ilo ele to sauia wala wa to dio se longo le oti tete ale ale ufate ye to mo to iba buru ava pela o lewa uma la wefa mai sang ela kwa alo musu mo to ati o la wa fa ile si to o la ala tala so fa uma ta to bokala o la ala tala so e fa ya san ta si le pe da ta si pe o kafe pe o tangi tole ya mtasi so mo yesi e fa tu nga masani ya ole suava o se meta o te le olang a o te suete a talia fi suava wa masani ya ila ai suava o mai ata to programa ya ma lo la vale ma fta mai ya tatu si fa ya ma ta o inta to me vui tatu kasi ele e se ta pese vo ile al pese ya pe yo le tele o time ya pe ma sanita ta la noa ia le ta u le mele le faile le va ma tangata ia ya pe sa tele ia upuso ona la fo ma fa ya o mo le time ya lu le tangata wa o mo no time la lang ya na to mo fo ile ma natu le fo ile ma avia lo fa ngam fa mai senga o lo nga nei
E le tauna ye se va le on tangata sto alua. E tawana le ya le va o tangata ya so umo le olanga o. Ya pe o le tai au ya tu sai maripoti wa o mai ya. Tasfio tamari o ilonga na tautua i le atu nuu i sa anga lue le ofiso whātoanga. Sa whai mitaita i fono whātono nupi wha. Ia ua wala uina le matai sili. Sunga pa noa moala. Ia wha maruruma, wha mawhanwhana i a inga. Ia mai lato umalawa e tau ia. Ia maritato atu nuu. O le sona ta ua o le melea. Whai le wā matangata uma. Ia wai tau te toe whaalele i atu malea tangata. Ia ua malanga o tuwai. O maua le ola, o aina vai le ofie le si lesi. Te tau whai se awala i le lei ele wā malesi tangata. Ina ia, o mali wala au alu le tangata. Ia la sa le lei mawhtanga le olanga nei. Ia telefo i tala sa whai ni tamali i upu na lafo i. Ale ua malanga o manon taime nela lang. Ma mawhana to ia inga. Ma umatoi por kalame le atal tayo. Se atato mafuta pe tau le fefil tolu. Ti whanga la mweweleng tone, toi tasi minuta na tālea o le itu lai se fulu.
o te fifilo fo I to e whatalo fo ma whawhilo I atu I le mamalu tele o le o whafonga I le nei fo I vahenga le aso. Whamalo I le sui fu manuia. Ma tau te talusia o lo manuia I lau tāpua inga I le nei tūlā. Ia po whea lava le vahenga o te ro nei o lo e whafonga tāpua I moiai. Ia ai whapena fo I ona mātou whaawhelo I atu I le mamalu uma o lo whaafongafonga ma sila mai mō mai I so o se tūlangi o le ke lope o lo o atu iai I ere nei whaasere launga. Whaamalo lava le langi mama ma le soi fua lau le lei. O te whiwhiwho I e whaailo atu o le tātou wō māsani le sunga I atasi tui tulamaa lea o lo o ma ua ngālu nue le nei fo I wha o poponga o le tātou Paul Kalame le nei o le lalolangi o aso nei o te oto I nā tuai nisi o mea o lo o te tupu ma ali ari mai I le tu ma le tu o le lalolangi nei o a lava I le nofo sila fia o le mamalu o le au mātutua ai maise o paanga masani a le nei vaenga o le au nanga a le siu fonga o le lo mua. Melea ia au te fifia e toi whaatalo whātu I lau sungatasi, ma lo lava le onsai, ma lo le tauatai, whaafitai le lango mai pē le tātou Paul Kalame. Nei, ma lo le sefua. Patalo whātu foi, ma le nganga whaalo le lo fionga la wano, ma lo foi le onsai, ma lo le sopo. Ma o tele le taupi tunu ia o whaatimu foi le nei aso. Whaafitai o lewa e taunu manuia mai, ia wafara I le tātou Paul Kalame masani. Ia manuia tele lava le Paul Kalame. Ia, ma lo whaafitai. O le nei whaapoponga o le lololangi ua manatu tātou amata I mea o lo o tutupu mai I lo tātou I tūlangi le nei o le Pasifika, ia mai se foi o tātou loto I whale I New Zealand nei, ia o na whaasoso loto I foi lea isi vaenga o le kelope I mea o lo o tutupu, ia maali ari mai ai le nei vai tau o lo tātou soifuanga nei. O le so, ua whailo mai ai, le whaamamaluina lea o se lapota I ngā whalawai tele mō tangata whemala ngai o le territory o Amerika Sāmoa. Taruai le whaamai o le whiwa pōna aivi po o le tenki whiwa e pei o na lau sila whia ai. O le tai aona le ila lea sa whailo ai whalawai tele le mtanga ruenga le soifua māle loina o Amerika Sāmoa. E whapea ua whamaonia e to tolu ni tangata sa malangatu matua I fo iatu I le territory na malangane I Sāmoa. E whapea ua awhia ai I le mai le nei o le tenki whiwa. O la tō umanei o nisi sa malangane I Sāmoa ia matoe taliwa tuai I le territory ma amatuai Malaysia ma o le wha mai. O se whaari ngalo ia mai le mtanga ruenga le soifua maloloina a Amerika Sāmoa na ta uai e o mai la so nafi le stasi e fa pe u maua pe u PC le tenki fiva I le tonu o le territory se ia vanga nai ia tangata nei e to tonu e pe ona wha maonia le taunu watu wāwhaina I le wha mai. Whaaria fo I le mtanga ruenga ale soifua maloloina a Amerika Sāmoa. E ui ina e le ipipisi I le tonu o le territory I le tenki whiwa. Ai e maua tangata e tāua mo tangata e malanga ma toi fo iatu I le atunu o na lātou sila fia I atu langa whaingata e te tau na whae tete iai I le nei mai o le whiwa o pōna aivi po o le tenki whiwa. Taimi nei la o la lea o whanga solo I Paul Kalame al mtanga ruenga le soifua maloloina a tutuila o manua I le whanaina lea I le waila au o no whanga e o no tautu fua maola ai I anamu e pui ai le ono pipisi atu I tua o le nei wha mai. Ua whape fwoi o na whautua ina tangata o le territory ai mai se la tau sa malanga ma ua toi fo iatu mai atu nuu e iai ia Sāmoa, whapea Fiti, ma Tonga, ia o mauti noa wa fia ile tenki whiwa, ina ia whaia ia la tau siaki o le soifua maloloina
mo le umi e lua vai aso o lumana ai taru na toe te liu atu i le territory. O a unga masani o le fiva le nei pona iwi, le denki fiva, e pei ona wha ai lo mai, e au fiai ia le fiva, o le ti ngā o le tino, ti ngā le ulu, ia ma maua fo i le wha whau, ia ma mangeso ia le tino po le rash, mai o whau tua i naitanga ta ina ia wa ai wawe se fo mai, pe a whai ua maua i ia tūlanga mai ia unga. E pe ona silofia o le amatanga o le tausanga le nei, le sa whaai loa alo i ai e Sāmoa, ai wha pēr tonga a toa ai ma whiti le iai lea o le nei wha mai i a tunu o le Pasifika. O le tunu o tonga e o mai i le whaai unga o Iuni, o atu i le varu se lau varu se furuma le wha, le a wha inga o tangata ua maua ai i le tenki whiwa. O Sāmoa, o loo wha awa pēa o na whaia la pata inga whalawa i tele, ale mtanga luenga le suifua mālolo ina, mo tangata umo le tunu u ina ia wha ai tete, taruai e le iwha pēa ua uma, pēa ua tea ese i le whiwa pōna iwi mai Sāmoa i le taimi nei. O le itu ainga o namu le mauti noa na te whaavea ia i le siama o le tenki whiwa, e yali tautanunga o le awata mo mai whapea e au pito i tātele ma whiaru wa i le namu le nei i le vale o le itu lai whai le fiafi ma le itu lai ono i le fiafi ma i le wha i le ono i le fiafi pe o le taimi le nei e tātele o na whiaru wa i le namu mai o whapena o na whautua i na aile mo maru le tunu o ina ia whaia tau mo whainga uma e pui pui ai ia i tū tino le tangata mai le ono uti ai namu. O nisi o vaenga e tā ua i le puipuinga o le namu le nei, o le whaongaina leo me hui nei tūri namu, ia po o repellent o mo o le spray le whana ai le tino se i tūlou, ia ma le la ei na fo i o ofu lima o umi e puipui ai lima whapea mo le tino, ia mai leo noa whaina i namu. Ele ngata ili nā ia whapeho i o na whaamamaina ta whaafale ma whanua ina ia le aise mea i ono whaingofie o na ola ma tautu ufua aise namu. I atu motu o le atu mai Coronesia, ta ua o le Federated States of Micronesia, ua amata ona whaatino i nā i le teimi nei se polo kalame whaale soifua mālono i nā, mo le pui pui ngā mai a awhianga masui ngā onga o le tau. O le whaamoe moe o le nei polo kalame a le hoi atu motu o le Pasifika, e na ia pui puia ma tau fia ai le pipisi atu o wha mai e ono ma fua mai i winga masuinga o le tau. O se lipoti whaapitoa mai le whaanapo tonga le Komisi o le Pasifika i saute, le SPC, na ta ua ai e whapea, o whaamai pipisi ia sa iai le tali tonunga e pipisi whaavai taimi, o lea ua tūla i mai le avea ma whaamai e a whaina ai le soi fua o tangata i le tausanga a toa. Ma fua lea ona uswinga o le tau i le maurunga lea o le fua o le vevela, ai whapea le si itia o le sua tai ma le sua sami ua lo fi ai lau whanua o nisi atu motu, ma le whaalea ngaina o le sua vai tau mawha. O le nei pol kalame atu motu nei, le Federated States of Micronesia, ua whaatupe se whaso swani e tusa ma le se furu fitu tesi ma le iwa miliona tala Amerika, mai i le whaalapo tonga e whaingoina o le Green Climate Fund, e mai o loo whaatino i le ngāru lue whaatasi ai ma le Komisi le Pasifika le SPC. Whailo mai le SPC e whapea o le Neipol Kalame o le atatau ona whaamanuia i nai le tusa o le fitu se furu ma le varuafe le a whainga o tangata i te tonu o le isi lima tausanga o lumana i nei i le wawe maua lea o la pata inga ma wha amatalanga o ngā molo la tau soifua maloloina
ai mai se o le mauai o le sua vai tau mafa le lei mo i la tau. Sa whairo mai e le whaatonu o le vaenga o le swing o le tau a le SPC o Carol Pasisi e whapea o le nei ati na e o le afiso swani i le whaatino i nai o ngā ruenga mo stasi o vaenga tāua o le soifuanga o tangata ma le uti o se leni mo ngā ruenga tau le soifua maro i na e mafua ona o suinga o le tau. I o tātou loto i whale i Aotearoa nei. E to aiwa se fuluma le 5 le hao whainga o alii ma ta mai loia o New Zealand e au fiai i a ni loia hui ne ta u o King's Councils se to aiwa e whapea ua lātou sei nia i a se tusi alo ia ua tau au inatu i le palemia ma Minister o le Kāpeneta o lo o na ia ai le whainga mā lo so whaatasi. E na ia sila i le whaia leo ni fuafuanga ma ni tapu e sili atu o na marolosi e whaasanga i le malo Israelu o na o lātou ngai o inga ia o lo o whaia pēr i te tonu o Gaza. O le neitusi sa atu inatu i le palemia ma lana Kāpeneta i le vairuanga o le masina o Juni. O le teimi tonu lea sa i longa o na vevesi ai le vā whearoa ai o Israelu ma le malo Iran. Ina ua whaia ia se oso whainga whaafo se ia Israelu e whaasanga ia Iran. Lea na talia ne fo i ai le fita a Iran e awala i ni ala tau fo i oso whainga whaasanga ia Israelu. O la tau o lo saini i le tusi e pei o na tā ua e mai vaenga SS o le Societe ma le matata whaaloia i te tonu o New Zealand hei. E au fiai ni loia si nia, whapea ma loia o lo ngā nunue whapaanga i le pūlea o ni ofisa loia tuma o team. Ailanga te lea, o whaia onga o le mata au putau i le tūlafono i a onga ma Universite, ma nisi o loia o lo ngā nunue i te tonu o company ma whaala potuputonga tūma oti. O lo o whaamanino i nai lea tūsi i a whaamau mau ngā loa ia mai le whaala potutonga o malo o whatasi e tūsai o le tūlanga whaale tonu ma le onga o mawhatianga ua whea ngai ma tangata lautele i tu tonu o Gaza ona o se whainga ma le tui na o lātou whale i pomu mo mea tau a le fita a le malo o Israelu. E le ngata i lea, ai o lo o taua i fo i le tau fia, ma le poloka ina lea e le fita Israelu o deliver ma lori te tele ia o lo o fia ulu fale atu i te tonu o Gaza, mauta o mea ai ma wainu, ai whapea maisi fisoswani, o loo au pito i mana o mia e tangata Palestina i tu tonu o Gaza. O loo whamawhaina fo i le neitu si e pei o na tu inatu i le taitai o le malo New Zealand, whapea ma Minister o le Kāpeneta. Ua maita uwina le matua wha te tele o osa whainga wa le taua Israelu, o loo wha o ngai nai pomu e tu i nai i a whale mai, ai maise ono whanga o loo ngā rue ai tangata o Polokalame ma au nanga whasoaswani i whaale mao mā lo. Ai whapea ai fo i mala autu stala, ia o loo ngā rue ai le lipo tia mai o mea o loo tutupu ai i to tonu o Gaza. E pei ono silafia o le masina o Iulai i le tausanga taluai, lua afe lua sifulfa. Le ana whai ai se wha ai unga a le wha amasinonga le laulolangi, le International Court of Justice, le ICJ, e whapea, o le whaawau pea o na iai o le fita, ma le vaenga au le malo Israelu i le tonu o Gaza, a toa maisi ele ma whanua o Palestina. O se whainga ma se ngai o inga ele tusa ma le tū la whono whaale wā o malo. Ai mōre silfia o le mamaru o lau whaafonga,
O le masina o se tema i le tausanga ua mawae, lua afe lua sifulfa, lea na pālota ai le malo o New Zealand e lango ia le iu ngā fono a malo au whaatasi, lea na polo ina ai sui awa i uma o le whaalapo putonga le neia le lalolangi, le United Nations, ina ia whaatino i la lato waia de tau i lalo tu la fono whaalewao malo. E whaatino ina ai ni whainga, mani fuafuanga e whaasanga ia Israelu ma lona sanga pūlea pea, ma no foia o ele ma whanua o tangata Palestina. Sa whaadia foi alo ia le malo New Zealand i lea taimi, ia lona manatu, e da tau i le malo Israelu, o na whaia la sanga tā la whengai, e usita ia ai le tu la fono whaale vāo malo, ma ia ave se ai ana fita, ai whaapea maona tangata, ia o loo lātou no foia wha malosi ia ele o Palestina. I le vaenga fo i le neia ta ua i le ngana Peretania o le Occupied Palestinian Territory. O loo wha manino ai fo i le tusi le neia li i matama i ta i lo ia o New Zealand. E o mai i le teimi nei, e le ai ma se mea tasi ua whaia le malo Israelu, e usita ia pe amana ia ai matalia le whaatino ina o ia tūlanga e tūsai o nei whaai unga a malo au whatasi. O lo o ta ua fo i le nei tūsi o le masino me o le tausanga nei, lea sa whaadi ai whalau o i tele e ni tangata to mai whaapitoa o malo au whatasi e whapea. Ua te taua i le lalolangi a toa o na whaia se ngā ruenga e whaamuta i nai vevesi ma sa wanga ia o lo o tupu maari ni mai i to tonu o Gaza. Awa ale ai o rono inga o le anga i atu ina matua holo palaina ma wha umatia le whaita wā whai o tangata Palestina i to tonu o Gaza. O ripoti e malo o whatasi e pei o na whaai lo mai ua wha maui nai ia leo wha inga e 5 ma le lua afe, 5 se lau toru 5, leo wha inga o tangata ua mali liu ona o vevesi ma le taua le nei i te tonu o Gaza. Ai whapea o le 7% o le nei au wha inga o le tupa leo tina matamaitai whapea matamaiti. O le whanaunaunga o a lii matamaita i lo ia o New Zealand e ana le tusi e pei o na tau 5 ina nei e le palemia ma Minster Carpeneta. E ina ia fuafuaina se tali malosi, a le whainga maloso o whaatasi e New Zealand. E whai tio i nai le malo o Israelu i lona sanga no foia pea wha malosi o ele o Palestina. Ma ia ilo ina ma toe sila le lei i so o tanga wha o whai o malo, ai maise o so o tanga taule tamau ainga o loo iai nei le vao New Zealand ma le malo o Israelu. Ea mai pei o na silafia o loo lata mai nei o na whaasaina e le malo New Zealand o na malanga mai i te tonu o New Zealand nei ia ni minsta si nia se tolua o le whainga malo o Israelu. Peitai o loo mana na oro ia e ona le tusi e pei ona tātou talanoi na nei, ina ia wha malosi atu ia nisi fuafuanga e whaia le malo New Zealand whaasanga i le malo o Israelu. Nā whailo mai e stasio ia o loo sainia i le tusi o le lii ngoa ia Max Harris, o le latou tusi le nei wātangi ai ia le totele o tangata ua le o fia mai ua whaapopoleina i le tonu o New Zealand nei. Ona o le solia pea e le malo Israelu o tūra fono whaaleva o malo i vevesi nei i sasai tu tonu. Ia ai usipea le whaafonga.
I le toe so i nātu la o le tātou tala. O le tusi aloia New Zealand pei o na tau lima ina nei e le pālemia ia Christopher Luxon ma le whainga mālo so whaatasi po o le coalition government o lo tu nei le foe i pūlenga mālo a New Zealand. E pei o se ata manino lea o le tūlanga vevesi o lo o tūlai mai nei le vā whealoa a Ionisio mālo mā tunuu o le lalolangi ia o lo o whetā wai pēr ma whe ai nai ona o le fia pule o isi i ele ma whanua o isi. Atoa ma le fia to i lalo o isi tangata i isi fo i tangata. Ma le fia whaaliali o le malosi ma le leo a penga ma mea tau. Ai maise o le tomai ma le iloa o leisi malo na ilo leisi e tunuu ma lana fita ma na vainga au. E pei ona tātou mōli mawina i le taua lea i le vā o Israelu ma le Hamas i Palestina. Ai maise fo'i i tu malo o Gaza e pei ona tā ua soo i tala mai nuu mamao ea ma whaasara launga o tātou mōli mawina i le aso ma le aso. Ai whape ai ma le taua lata mai nei mo aso i se furulua i le vā lea o Israelu ma Iran ma lea a fia atuai o le United States o Amerika. Ai ua lewa lava o na tūla i mai vevesi ma whetaua inga i le vāo Israelu ma le tele o whaalapo tonga e peila o le Hezbollah whape ai ma le Hamas ma isi whaalapo tonga i le tonu o Palestina whape o ma isi a tunuu o sa sae tūru tonu e hawhi ai i le panona ma Suria, ma isi vaenga, ma e pei ona whailo mai e le pālemia Israelu o Benjamin Netanyahu, o le mafu anga au tū lava na whai ai le lātou o sa whainga e whaasanga ia Iran talui nei. Ina ia whaaleanga i nai ma talepe ia no whuanga ia ua mauti noa Israelu, o lo tau ma whai Iran e ngau sia ai ni ana mea tau, po o ni ana penga malo losi whaaniu ki lia. E pei ona si le fia e le mamaru lau whaafonga, o le whainga malo lea o lo o iei nei a le atunuu o Iran, e whaamae i lunga o tali tonunga o le tapua inga wha Isalama, ta ua le ngana Peritania o le Islamic Republic. Ia po o seisi whaupunga o se whainga malo e whaavae i tali tonunga o le lotu Isalama o se tasi o tāpua inga tele i le lalolangi a toa. Ea, ma e le o wha lilo ina fo'i pe o wha anana le langolango ina malosi e le whainga malo po le pulenga le nei a le malo o Iran o meo whaalapo tonga umalawa ia e au ai le Hamas, le Hezbollah, whapea maisi, vaenga whaatupu whaalawelave. Ia e ave iai ia le whaaupunga o whaalapo tonga terrorist organizations. E mai o lo taula mua la i le whaatino ina o sa whainga e whaasanga tau ai i le malo o Israelu. Ato ai, maisi tau ma whainga wha-terrorisi o lo o tātou mōlima wina isi vaenga o le lalolangi. O le malo Iran o lo o au mai ai ia vaenga tupe te tele mo le whaatino ina o ngā luenga whai a ia whaalapo te potonga umai le lalolangi a toa. E pei o le mafua anga lea o le matua te iai o le malo Israelu ma ave ai Iran o se tasi o fili numele tasi o le malo o Israelu. O le malo fo o Israelu e ele tali tununga, o le tununu me le tasi lea i le lalolangi a toa, i le tutau i le whamao popoina lea o whaamtalanga onga tau i le pui ngā wha le vāo malo, i se tulanga ma se whainga whaanana, ia po whainga ia ta ua o whainga wha sipai, po o le intelligence, lea tele ina wha moe ina tele isi atu nu o le lalolangi e awhi ai le United States o Amerika.
E wi ina iai taimi e ese a iai i a Israelu ma Amerika, ai mautino lava e matua mawhana ma wawana lata le wā wheanoa i o malo i e lua. E pei o na tātou mōli mawina i leos whainga taroi nei a Amerika, le sa whai e whasanga i le malo Iran, ma ona nofuanga o le malo si Niukilia. Ona, ua tali tonu ato toa i le li Palestine o Donald Trump, ma le whainga malo le United States, i le moni o li poti whaalilo a le malo Israelu, e tusai o tāpenanga a le malo Iran, e ngaosi i a sana mea tau whaaniukilia. A tonu o loo manatua e lau whaafonga, o le whaupunga manino a le pālemia Israelu ina ua whaia le lato os whainga taluai nei a ngai i a Iran, na ia ta uai, ua le o toe mamao lava se taimi, ai uma loa na fausia e Iran ia se mea tau malosi whaaniukilia. O lea e pei o na tātou whaafonga ma sila iai, e ese ale whaupunga sa whailo mai Donald Trump e whapea, e lua ni vai aso o le a se i mawhau whawai i sana whai unga e whaia i le mata upule nei. Ai e moane le ata, ua whaatino lo lava le os whainga wa le tau o le tu ainga o le B2 a le United States, whaasanga i no whanga nei o le malo Iran, e pe o na tātou talanoina i le polkalame o le vai aso o mawai. Ai pei lava o na silo fia le mamanu lau whaafonga o vevesi ma whetau inga fau ia uali mai o lo tātou lalolangi i le nei mai taimi. Ai e ese ai ma le taua lea wanga i atu nei i le whātau sanga talu o na whaia pēa i le wāo Lucia ma Ukraine o ni atu nuu te tele se lua e tua oi i le tulangi ma tu sa sae o Europa whapea ma le ke lope. Ua tele fo i taimi ua tala noi nai lea taua i le tātou polkalame le nei i aso o mawai. Mai sa le aise mana atu e o maia i le nei taimi o whaia pēa lea taua. Ia ai panga lea o lea tātou te mōli mawina pēa i li poti o wha se launga ua ngai atu ina wha te tele fo i ia le wha awo pēa o la lea taua i le wā o Lucia ma Ukraine. Ia ai usi pēa le whaafonga. Ile toe wha awa wina la le tātou polokalame, a o anga i atu i le wha tausanga so soo, talua no se whaia e Lucia i lona atu nuutua oi o Ukraine, le ana mafuai le taua o lo whaia nei le wā o te nu e lua. Ai ua ta ua mai ni ripoti ma ni whaasara launga wha tuatua ina, mai nisi o wha la poputonga whaasara lau i longa le laulangi. Le maitawina lea o se tūlanga pa'u, ma le fōringa ualu i lalo, o le tūlanga le lei sa iai, o le fita ma le vaenga au, a le malo tele o Lucia. Na ta ua ia li poti e whapea e tusa ma le lua se furu afe, ia le a whaai o fita a le malo Lucia, na la whaai o lātou tiute,
ai ua sola ese mai ta whā o loo vevela ai le taua i le vā mai Ukraine. Mai sili atu i le se fulu ma le fitu afe, le a whai o ni fita ua mō lia ai nei i le tū la whono. Na whai lo mai i eli po te whapea e taru na tūla i mai i le tau o le nei le vā o Lucia ma Ukraine, e silia ma le luas fulu afe, le a whai o fita a Lucia ua wha mawina, na o lātou la whaai o lātou tiute i waenga na tofi i ai ua sola ese mai le taua. Mai ua vele atu langa o se tasi o whaafita auli onga ua whengai nei ma le whainga mālo i Moscow i e po le lo mua leo Lucia, ma wha popo atu i le mau whaafita auli onga ua whengai ma le vainga au po o le fita a le nei mālo tele o le lalolangi. Ua whete na ei nei fwai numera, ma wha maunga a to ai mani wha asaralaunga alo ia, mai i le ali Palestine o le malo Lucia, Vladimir Putin, e wha pea o lo o le lei ma mautu to e malo si pea i le tūlanga o iai, le fita a lona malo, i ta wha o lo o wha iai le taua i le vāma Ukraine. Ai o se lipoti mai le vaenga wha asara lautu ma oti i le tonu o Lucia, lea e wha ingoina o le media sauna, e wha pea e o mai i le teimi nei, wa o atu i le lua se fulu afe, lima se lau tolu se fulu ma le valu, lea wha i o mata upu ua mōlia ai fita le malo Lucia, ua tango fia nei e le wha amasinonga. E au fia ai fita ua la fwa i o la tau tiute ai sola ese mai i le mea o fwa iei le taua. Ai wha pēa isi fita ua le usi ta ia ni wha atonunga mai o la tau taitai. Ma isi foi ua le o toe fia avea ma fita ma ua le fia au ai le taua. E si lia i le se furu ma le fitu afe o ia mata aupu e a fia ai mō lianga ua whaia e whaasanga i fita lo a afiai i lalo le tu la fono o sori ngā tu la fono ma mawha a le malo o Lucia. O i la tau o whaamania i a le sori tu la fono o le la foa i o la tu tiute ai so sola po o le decision i le whaapereta nia. Ua whea ngai mani whaasalanga e o atu i le se furu tau sanga le umi e whale pui ai. Ai peitai, e mawhai o na wha puu le umi e whale pui ai se fita, pe a whai e manao e ofi i te tonu o le fita po le vai ngā au wha apitoa a Lucia, e whai ngoina o le Storm C po le Storm Z. O se fita e wha apitoa mō tangata ua wha mau nia lātou solitu la fono i le wha masnonga, e atangi ai le tūlanga mamafa ma le onga nei tu ainga o whaasalanga i te tonu o le malo o Lucia. O se lipoti whaapitoa sa tā pena ina mō le vainga awa le malo pereta nia tele e tu sai o le nei mata upu na tāua e whapea o le mafua anga au tū o le to tele o fita a Lucia ua la whaai o la tau tiute ai ua sola mai le taua. Ona o le leanga ma le whaale tonu o poloka lame whaale awa onga po o training sa a fia ai i la tau. O nisi o ia fita sa wha totope ma wha nanati o na awina atu i ta wha o le taua ai pēna o se lima ni aso sa ta pēna ai ina ua uma o na saini a la tau whengainga e ave ai ma fita ma sui o le vai ngā au o le malo o Lucia. Ele ngā te lea, ai ua telefo i mānoa noa ili poti i le mamafa o tu la fono, wha pēr le sāwa o taitai au. Ato ai, ma le whaatamala i le waainga, ma le tausinga o fita e mānu nua i le taua. Ai wha pēr ai ma le ai o se tūlanga tō a mālie e maua i le fita mai o la tau taitai. O ia tūlanga ua manino mo iai le amata o na malepe mata ape o le tūlanga mausali sa iai le pūlenga o whaamtalanga
e winga i le taua e pei ona sa a mata mai ai i te tonu o Lucia. Ta ua mai fo i fa pe e ia aso e sili atua i le afe le afa inga o ni fita a Lucia e maliu fasia ai le taua mai Ukraine. Mai ua wha tawina la wha o fita a Lucia ua mari liu ai le nei taua i le teimi nei e wha pea o le ua sili atu ma le tasi le miliona le a whai. O le mawa e o la wha inga o i la tau o mari liu ai le taua o se tūlanga ua matua a whaina ai le tūlanga langolango ina o le taua e tangata lau tele o Lucia mai ua ngai ina matua wha popole ina ai ma fefefe ia le to tele o tangata i le nei taua. Sa whailo mai fo i e taluana amata le taua mai Ukraine ua lata i le sefuru ma le tasi afe le a whainga o meo tane tau po tanks a le fita a Lucia ua whaatama ia ma ua whaaleanga i nai. Ai sili atu i le lua sefuru ma le lua afe ia le a whainga o ta male whaapitoa po armored vehicles hia whaanga ina i os whainga le fita ma le silia i le lima sefuru tolu afe o le a whainga o isi ta male masani e au fi ai i o loli te tele ia e ave a iai le pensini ma le swao u. Ai whapea ai foi ona whaaleanga i nai ma se vaenga tele o le fua waalele a toa ma mea tau whaatontonu a le malo o Lucia. O li poti whaalilo e pei ona whaamawina e le malo Peritania tele na ta uma ia e whapea o le vanga au ma le fita le malo Lucia i le tewi nei wana o se ata lea o le tūlanga malosi ma le ato toa sa iai mua. Ua leo toe whawhaio na lātou whaatinoina ni ngai o inga lave. Ona o le matautia o la whainga o fita ua mali liu ai maise o le maua ma le tele o mea tau ma o penga ua wha lenga ina ma wha tama ia wha au popo iai ma le tele o nios whainga mani Paul Kalame wha military ala malo Lucia ua le manuia a o whenga iai ma le taua i le wā ma Ukraine. O lea ua o ina talo sanga ina e Lucia i le malo o ko lea i mātu North Korea e feso soni atu e wala lea i le tu ina atu o ni ana fita ia mai Korea i mātu e tau i le tau o le nei a Lucia ma Ukraine. O le amtanga o le vai aso le nei sa wha ilo mai ai le ioe lea o le malo Korea i mātu o le a wha au popo le isi tolu se fulu wafe o lana fita o le a awinane i Lucia e fe so soniai i vai ngā au le malo Lucia i le whenga iai ma le taua ma lona atu nuu tua oi o Ukraine. Ia ai usi pēr le whaafonga.
O le vai aso o lumana inei, o le vai aso muri lea, o ta alonga la iti le Pasifika, le Pacific Mini Games, mo le nei fo i tausanga, lua afe lua sifuru lima, ia o lo whanga solo nei i le ai o Koroa, i le lau mua leo le tunuu o Palau, i le tulangi i mātu sifo o le vasa Pasifika. O ele o iai ia se au taalo mai le motu ni we o awai i ia taalonga. Ona o le taumata te leo pasese i le alu ma le sau mai ni we anga i atu i le nuu le nei o Palau. Na whailo mai e le whailo tusi au ao o mea tau taalonga a ni we o le tamata i soa wha ia Sydney Louis. O le te leo au taalo a ni we na wha moe moe e malanga i Palau. Na toe wha maa mulu le teimi muli ona ua lenga whatia le tau o pasese e malanga ai mo ia ta alonga. Na wha alia fo i lui o le tau mo le tangata ta alo e tasi o ni we e malanga ai i Palau ma toe fo iane e tusa lea ma le valu afe ta la New Zealand e pe o le ta la Amerika, valu afe ta la Amerika ia po o le whaafe walu se lau ta la New Zealand. E malanga ai mai ni we, anga i atu i Koroa i Palau, ai ui mai i Okilani, ui atua i Brisbane whapea ma Taiwan. Ia mai whapea o le ala wa au pito i tau ngō fie lea mō ni we e o ai i Palau. Ai na ta ua e le tamaita ai whailau tusi o ta longa ani we ua tutusa ia le pasese le nei ma le tau o se taa wale fau i tu tonu o ni we. Pei tai lana whaadi e lui o leisi whaale tonu o le latou au ta alo. Ona ele i lestalaina ia le latou au si ua mea mamafa i le whaala poutonga fo le nei o mea tau si inga o mea mamafa whaale wao maa lo le IWF le International Weightlifting Federation. E mai mauti no lava, e le mawhai ona tau wā, e tusa lava pe ana whai e malanga i lātou i Palau. Ta ua foi o se tulanga whaanoa no tele lea mō le auta alo a ni we pe ona wha moe mo ia tā longa. O le tele lava o isi atunu o le Pasifika, ia olo awai, ma tau wā ai tā longa nei la iti a le Pasifika, o lo whaanga solo nei i Palau. Ia, ai e ia tunu e peila o Papua New Guinea, Fiti, ma Vanuatu, le fa pe sa tongi pau ia valele na ave ai latou au ta alo mo ia ta longa. Ai ile tulanga o le ngaso longa o ta longa ile teimi nei, ile vai aso mua le nei o fa i wiu, o lo tu mau na mau lunga la fa inga o pine, ua maua mamalo aile au ta alo a tu motu o Tahiti po o Falani Polynesia, French Polynesia. Di poti le tamai fa pe o tolus fulu tolu la fa i o pine auro a Tahiti, se fulu fitu ana pine siliva, ma pine apa ma mea e ono. O le afa inga lea ua maua e lea au ta alo i le nume le tasi o le fa asalonga po le afa inga o pine o neita longa. O le auta alo Sāmoa leo lo o tūlanga lua atu iai, e iwa la whai o la tau pine auro o maua. Ai o le auta alo Fiti, whapea ma Australia, o lo o tutusa ai i le tūlanga tolu, e ta i ono a la pine auro o maua. Ai o lo o whaawa upea ia ta alonga i le teimi nei, e whaato a whamai a i le vai aso o mua. Ia, e pei o le tātou tala le nama, le tātou polkalame, ua tāpenaina o fōi mō le nei vai aso tasi. Ia, ma le whaapo moe, ia, toi mō fōi se whaapo ponga i la lea vai aso pe au dia i le lofa, ma le anga le leio le tapa au i langi, whaafti tele, ia, mō le mātou sāwa noa. Ma lo whaaftai fōi lo whiongara walo mō le tātou polkalame le nei vai aso. Ia, e pau asi vai ngoi lele o le sia tunu leo niwe. Ei. Ai sao, atanga tāte le tangata tō tasi pe amalanga e, fo le au tālo le aniwe. Ia sao, e moa e amani stawa le fau le pāse se tangata tō tasi. Ia, e si le fia fo, o niwe, e ho e na le tasi le lātou malanga
e roto mai au kilani. Pawaleo le international flight e a ngai ini we ile vai aso. O le compania le New Zealand o lo whaia le au nanga. E no inga la o whaatei te inga. A fia malanga i whahoia i nai tangata o ni we. Whaatei inga i a sisile le whawhanua. O ni we e saute sa ele titi au tātou i Sāmoa. I lewa mau. Sa masani na. Ia ile flight le Polynesia i aso ia. E saua nga i ni we. Mo saua i New Zealand toi hoi atu. Mo lea i nei, a whapela e fia alu tangata ni we i Sāmoa, e sau i au kilani. Sua iso nā wanoa i se flight i Sāmoa. Ia whapena hoi tātou mo i Sāmoa, pe a fia o i ni we, e malanga mai i au kilani. Ia, e pu e hila le waale e tasi peia, o lea so lua e po la stonai. Sa tasi na o lea stonai al te minei, leo peia o sui i le so lua e po la so lulu. Na pau leo le international flight i sia atu motu. Loinga la e tahua tele le meo le. Me i o fe malanga inga. Awa mo i e lau saunonga. Whai asi ma mau. Sisila i Palau. Palau o le territory, sa territory o Amerika. O le North West Pacific e ia. Ia le e sau i au kilani. Ia nalo le Brisbane. O ngoso le Taiwan. Ai pu e le waa Fato a lui foi. Eu ko yi uma so le kelope fa o laio i ta longa na tanga. E pe o mele pe fa ta ua le ta ua te le meu fe malanga inga o le monuia ta to i Sāmoa i ui na le isa ka ko vale. Ala te le international flights o lo anga ia tu ia. Ele le fo ile anga. Ana le tele nei ia i malanga ia mai whafo o tau nunga atu li tātou atunu. Ia i longa o atu le tenki whiwa i o. Ia pei na PC atu tātou i whiti ma tonga na mua mau ai le wha mai. Ia ona o tūlanga o whe malanga i a le ai fo. Ia panga le ai le mwhaia na whewa ia toi taungu tā. Ai sa o le ia pei o le whaawi tā uli na pei o na mai tau atu i le au ta alo le a si motu o niwe. Ia e le se motu tele niwe pei a ona silu fia. Ili to tele nisi ia o maula le avanoa e ona le isi so ni atu fa tu pe nei me tau fo ia le tu no la to isi la to au ta alo pe a fie to wa malo ia malisi vang mo mole na e ta o lau ta to forsanga pokalame ia o fa mala fo i mo ta to tanga te malanga i Sāmoa ia il special fa ma i tanki fifa ia tawana sa ni te pena i Sāmoa ta fo i na o mal fa i tui pui o le whautonga pitu tahua le na o lai fōringa i le o pesi o le wana pesi Sāmoa malosi so nuinga la o le wha te ale tangata ia ta pena le lei whai o tātou tui ia e se al tui le flu ia am whai a whai na whai le GP pe heise tui pui mo isi wha mai pisi e la vea ai la le tua i ngā whiwa le pe o na iai se ai e le lei ale mau i me le lei e ma fai te foi pe ata no o le mea tumu i tangata tai pe o fala velave masani o tato mauti noa la vai ono PCI na pe a ubi o iai so noinga o le fai te lava fo i feo inga o tu langa fa pena i a me se a fa ama i fa inga ta fa pe ma lo fa tai ia mania nga ia te fa inga o le vai aso lo wano After foi multa tu proclame neva yaso. Ia fa pena no fai ia to e fei lo foi la leva yaso. Ia ai mia le alo tu fa un lo yaso fa so i foi ia.
what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole rupe la lelei, ole mo etan felei, ole mo mo uelele, ma ufa a pepepe. Le basa tele le tava e ua pa e pa e, uelele atu isa sa e, ma ona fulu o tomuli e umi umu pa auli. Ole rupe la lelei, ole mo etan felei, ole mo mo uelele, ma ufa a pepepe. Le basa tele le tava e ua pa e pa e, uelele atu isa sa e, ma ona fulu o O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fulu minuti o te enei le tula se fulu manatasi le tautua fa o pea le si fonga lau moe Wellington e lunga le nei ala leo o le tasi o no te si ma le tasi fa mo fa filo i matoe fa talo fatu ni teimi le tai au le pa ia maulunga le tatu o te numa lau fa fonga i lato fo i lo mafuta mai le ngata i le ala leo fa pe fo i lunga o tatu o penga ta fa ilangi Facebook o le tatu YouTube ma le app le Sāmoa Capital Radio app. Ma lole on sa inga luenga le nei aso ma le nei tai au fa malu mai la fo le matou pitonu nei Wellington e ma polirua ya ai le o to ulu se timu lo luinga o le mana ia la tau le laumo nei Wellington o malu mai fo ia le nei fo tai mo le aso ia i le fenga i fo le tenu inga luenga fo ma fo fuanga le nei tai au mai se nei matou o e fa ta fa nei fa na le nei aso ia o ile lato tuanga muli le aso muli le lato tuanga ona to ya e foi le vai aso le aso fua ina malo lava a futa mai foi na i matu e tono ma ota malawa e maso se no fanga o ma futa mai ai mai mo fa fonga mai ai le ni tautua pa talo fatu ta pena foi le au nga sese au ata mo ftanga le uli na i tatu mutu tausi ya fa talo fatu malo lava le on sai malo foi nga sese ya malo foi le kuka wa fu fanga lo fenga i ma oe tele tiute ma fai volo e fenga i ma oe le ni taimo le tai au le ngata le tapena ina ona i whanau fo i le nei taimi ia po ani polo klaimen mani fo whanga i tono a inga po na fo i whai ia whi au whaale aso ia e whaasino le tama ma le teine le whaunga ina o le msintala valava le whaunga ina o le moa vao vaenga umala wha pena ia o le vacuum ma na ia tele na ia o onga na ito hea ane le tama ma le teine le vasa fo ia laua i loa whaunga le omi le msintala valava o le tele lava a inga ia o le tele fo i tamalau tele i loa whaunga le msintala valava le teimi nei e sa ora utala nga ita mau mani mauina ma walu i lato ufale mau ta fao fo ima tal noa ma e vai ya matua le loa fao nga sem tinta la valaf ya e mana ia la e mana ia le na ia onga fo ina ma nei vai nga na e fasino ia i nei fanau ia matu e fo i lato ia tau le fasino ina i tulanga e fi au le fale ma vai nga pena o le masinta la valava ya o le vacuum o le kihina o le nga umu ia o mataafi e fasino ia mataafi o nga umu ia wa ia ista ma so le matua le loa mata fi o nga umu matua le loa mata fi o nga umu pe aki ia malo ia nei fa na fo lo fa lo mai tonu ainga ia o stai le matua ma to ina ma lo matua po matua na u matua na to te ma futa le yaso tama le mate ni le ia mi sia fo o to pe atu to fo i to matua il vasa fo ta pena fo ia wa ia onga ya e malo lava fa sta fo le mafta mai o ela fo o anga i lunga wala nga luenga le yaso ma se ma ti munga ma le lo wala tau le pitonu o e fe lo yai fa amna tu pe sa nga le mu e mai se sa fa tu nga ina i mga ala ma wala lo e wia ya o mai tau ina fo ile a fa nga solo pe o le fa le linga o wala tele vave ma wala tele le taimi ya o yai fo i la tau lo fe nga i mga luenga ya i lunga o wala le taimi ya ele o tingala fo le malulu ma le timunga ai o ele o tu la fo ia la tunga luenga lo fatino ile taimi ma le taimi ya o le fa manatu la ia ma le tu alalo tau fo on tatu on sa ia ma tatu fa alo fo ia ma so ani fo ile la tu fo inga luenga
i le lau te teleina ma le whainga o wala e wha lau le lei. Ia ua tātou e whiawa iai. Mea lea e lato o lai poloka. Ia ono sai. Ono sai le whainga o fia fo ia lato ngā luenga nei taimi. O le malulu ma le timunga. Ia o lo tau whailau fo i le malosi ngā tai o lato fo i au unanga. Ia le wha lau le leia ma wha mātango fia au wala wala fia o le tātou o tinu. Ia i fuafuanga i le aso ma le aso. Manuia whai ngā whaatau, manuia whai ngā malanga, manuia lau appointment le aso pe a whapeo nau a ngā ia nei whanau e ave oi lau appointment ta māma tina, ia whamanatu atu pea ia appointment e nei mātua meisa nei whanau, a ua nei misi, ia ua pesi lau fui le fulu le nei taimi, ia ai, o le mea fui le ua tawa ai nei taimi, so le, ia tonu ai longa isi a inga fui le e le ini tamaiti fui le fiu e whai e whai ofu mawhanwhana, te loa e tofu ma a inga matamaiti mai e le yase a inga le ise tamaiti ti whapea pe to tasi pe to lua e ti ngā lava ona i loa le malu ulu o le nei taimi ai maisa le nei vai tau ai fiu e whai ei whai tau tini, whai se vai whai ofu ma whanwhana e le yase a inga le ise tamaiti ti whapea na ia ai lava pea tātou le ono sai ona o tamaiti fo ia wa ese a whai a le whaalongolanga le tangata matua ia le malu ulu nei taimi ma le whaalongolanga le tamaititi ia ai fai mari pe nai fa nau ia fai ama sani la to ia po la fu le va ma sani ia ai ona ola e la ngona la to ele o ma lili ma ia tu lang fa pena ia ai ia tu lang fo le tu la email te muri wa ama mai fo ila ma na o mia le ave vai fo ma ia ona misi fo ile nga luenga ma fa no ile tamama tina ai le ave ia le se si fa na wa mai ona ole fa tamala ia le whainga o lātou lava le malulu. Ia na la e whai sa awal ngalwe ngal tamama tina mātua. O le whautua iai, ma whai iai teimi uma. Ia na e wha pia i tangata. Ia a le mai tamaiti le whai iai ma. Ia a la e whai ngalwe ngalai mātua. Ai ona o tamaiti iai le whaalongo ma le whaalongo tata. E mafu hai vai nga wha pena. Se fulu ona minuta te anele tu la se fulu maritasi. Tārs fulu rua whapongo telefon ma tala mai Sāmoa. Pena mai sa rina kasiano, te esfulua musika si filoi tartasi, mai a leo le tātou tautua i lunga le ala leo, wha upea le tātou maftanga i lunga le Facebook, ma le tātou YouTube, sa ia pa ia le tū lai tolu i le fia na nei, e pe on masani ia stofi, ia talua ia na ele o avanoa le tātou whai ngā luenga i Sāmoa, o lo ia inisi o vaenga o lo anga i nei aso, ia mafu anga na lela wha awa tu e pere tātou tautua i nei, porirua, se ipa ia le tūlai tolu i le fia na nei. A le laa, tātou mafuta pēa i whaafiafianga se ipa ia le tūlai se fumalirua. Ia manatu o loo. Pisi fo i nisi o le tātou atinu, te pena whai ngā malanga i Sāmoa i le fia na nei. Manuia whai ngā malanga o le awhia ngai ma o tau le nei aso. Ole
maua awa o matimunga o matangi mafa ele toi malue ina fausia Sāmoa i lunga o le papa fausia ia maua awa o matimunga o matangi mafa ele toi malue ina ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa o mai o solo lua e toka file mumea uma ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o le fato tua i le tua Sāmoa ua tasi lena awa e fiu o le fili e faaleana iti le jo e faia ina aua nei fausia i lunga o le one aua nei fausia i lunga o le sami aua o mai timunga o matangi mafa o le a tafi e seina aua nei fausia i lunga o le one aua nei fausia i lunga o le sami aua o mai timunga o matangi mafa o le a tafi e seina ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa o mai o solo lua i toka file mumea uma ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o le fato tua i le tua Sāmoa ua tasi lena awa e fiu o le fili e faaleana iti le to e faia ina tuai pea le saito ma le titania tuai pea e tupulua awa o mai le aso o le palota susunu umai o titania tuai pea le saito ma le titania tuai pea e tupulua awa o mai le aso o le palota susunu umai o titania ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa o mai o solo lua e toka file mumea uma ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o le fato tua i le tua Sāmoa ua tasi lena awa e fiu o le fili e faaleana iti le to e faia ina ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o Yesu lota fava e papa lena awa o mai o solo lua e toka file mumea uma ia fausia Sāmoa i lunga o le papa o le fato tua i le tua Sāmoa ua tasi lena awa e fiu o le fili e faaleana iti le to e faia ina awa e fiu o le fili e faaleana iti le to e faia ina Oi fianga mai le sunga ia taufi fa o Sofia ma le pese fausia Sāmoa i lunga o le papa a angi mai le matangi ia masou le vasa e le malue lue ai ia na malo fa tele ma fa mai tatu tunu fa talo fa tu le sunga ia ma le mati ia ma le fainga luenga mai o tara ma lo la vale ma fa mai o ia na fa timu o to ina o tara ia ma ukilani ma to nei Wellington o le fa malu mai nei taimi mai se ne va ngala so ia o fia i fo tatu tunu i fo fanga o le nei fo taimi o le aso i na ua to e ua los fulolo minute te enele tu la se tasi ia mo tapena fo ia wata mo ftanga nei tatu mo tu tausi ma nei fo ai faisina sanuisi o le nei uli esa sanuisi e leni la valele a luel tamale o kukama tamma na le va to inga me ai fo le tau mafa ma o le uli
Ia to inga malulu le lo ye taimi ni ele o nga fo itele ni na mamafan tau maftanga me se la vale wa uli male afi yo o malulu a mau tau maftanga mama ye pona isa nuisi vo ile alula ye ile tuna le tuna vo ile mo fa le lo tama vo ile ma nai ye tama la iti vo ile la poto Failar sanuisi. Fa ma fola ilo ma le alingo ni mea. Ma ni kukama. Fa la poto fo ile le tu ia. E lua ile tolo sanuisi e le lavali ne yaso. Ia na fa to ate ia ne na ne o te vat. Ia mani ala mata penanga nei tai mole wa ia tau maftanga o le uli mai se foi la tau o le o fa o pea ia ngā ruenga nei taimi mafuta mai ala tau tuari se fonga lau mua i Wellington tono le ofisa o lo ofisa nai te fa fonga mai moa mai ai il tātou pokalame ma lo le on sai ma lo ese ra foi ngā ruenga o lo ngā rua il tātou o tenu ia fa ma lo foi lau tā le telefoni tasi le ngā ruenga ese le whainga tā o le whainga tā o tangata na vidi atu o te le whainga ruenga le tali telefoni Aua ma ia fo ini mori mau fo imonisi fo ia masani e ngā lulu le to ngā lulu le asol. Fo le e afia fo le mafo fo tangata pe ava pe ia tangata fo ile tangata e vili atu. Ia ai le familia ina ia le vili atu le tali mai. Ia ona failo le o tala ele tala fia ngai. Ma ila tau o loo tali telefoni, talia telefoni mai whalewhai ngā ruenga. Ia me lea whapea nai te ngā ruenga tali telefoni. Ia ma loa le on sa nei aso. Ma salo pe a whapea ua ova ma le lua se fulu ia wala au nei aso. Lua se fulu foi ia wala au ua matua fia ialo ma fau le nei aso i le wala au atu. Ia ma loa le on sa i le whaingo fie. Ia mo pe e fia i ngā ruenga. Ia matau tu na foi matata ia vili me ni o pe amana o mia ni vili ni appointment ni po vai o le fiesta no office tau foi on tato i loa ia ia ngā luenga lo fia ngai mana na i nei tangata i le whaingo fie fo i o lato ngā luenga me se taimi e tali atu ai e tali mai ai lau wala aula te wala au atu ai le whaamalia ina i lau fina ngalo ia ona ena lafo fo i leo ni upu fo i le tal fia ngai mai lato ia a fia i fo i o lato ma fo faule i whianga i mga luenga. Ia ai maloa, e whai a lātou o le i o le lātou service, e whai lātou a vili, ka se wha alo. Ioi, tai whai o ta, ia la si tāna pese, ia on whai atu e lau tāna. Luas fulu iwa minuta te enele tu lasi fumatasi, talo wha vale mati, whare sunga, pol wharetue a senati te ua, ia vai ai ono, malo whaftai, lau mata tawhili, Milford, malo whaftai tere, lavale mafta mai, ia mana yo tātou matua tausi, nei matua i olo mai mua mai le TV, olo i le Facebook i lunga, ia po le YouTube, olo e mai mua mai ai, ia whatalo whatu. O maua e o tau le fia, le lei tele. O maua e o tau le malosi nei aso, le lei tele. Ia, ana ia, ngau te ilo le te fesiri atua i lunga whapea. Ia, ana e tau te whapea mai. Ia o e tasi, o le mātou te fia lava, ia e whaalongo atu mata atu e le ngata i lau au le lei tele le tai au ia o tātou pokalame whaanga solo mai lawa tai au na lei la ia o le ato hangari nā tātou maftanga ia maua e o tau o lo whaanga mai le ni tau tua le fia ia me se fo inisi o vaenga tāu o lo o mātou talatala no atu e ala i pokalame ia manisi o vaenga tāua ia tātou whaasoa me fo inea ati talatu tātou leina vala au mai tātou whaasoa i ni vaenga tāua o le nai te sila fia e mātou te leiloa. Ia mā nei a tātou whaasoa. Wa o le au ngālo whaasoa mai, ma sa mai ia vaenga o lo e iloa ma le ato pona o lo e ate oe. Ia e māla mai fo ina isi o tātou tangata. Ia lātou te le o mawaina vaenga ia te e whaamurianga ia te maua. Mea nai na ole whaamulato te pea ma watu tua lalo. Ia a talatu tātou leina. So se teimi lava. Ia mala au mai. Ia pei whara le teimi nei. Ia mala au mai pula ana ukukana e whai o le auri. Ia pula a whai o le sapi o le ukukana e whai o le auri. Le na matana no atu le aso lua ma le sunga le satu fue. Ia i le sapi o le whapapa. So le tele tangata na matu tala noa ia na lafi ma talatu ana lafi.
Sole. Mata uti o resa pio fa papa ta mana fa matala mai te o te mina matou. Na matou afu. Matou tala no ai I taulang fa tau. O leo te rafa su tasi si fonga la mo Wellington malo lava le mafta mai. After fo ile lango mai tatou proclame ya ma fa sol tatou tautua ia ile taimi male taimi. Ia me si fo ile aso male.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Loa fōma mawhau le nei tai au mai le au whai pese a le tia maa. Ioe, ia, misalo e tofu umata te uma vaenga o lo mawhau le nei tai au. Ia o le wha manatu lava ia ma le wha malo si le tātou proklame ma wha fianga si filoi. Ma fau I mea le lei ma mea au ngai lo. Ua te ma fau I mea fo I le o iai lo malosi pe fo iau hao. Ioe, au ma fau atu. I mea le o iai lo malosi ia ma le tamau ainga ia. Ona au le toi ma fau le iai. Awa a ma fau te le iai. Ia na le pauli me maua. Ia o le whaatupu mai iai. Ia. Mamai mai o nga mai o tino ai a ma fau ato atoa ma fau le lei ma fau I mea o nga mo le ainga ia o le mea pito sili na o le taua ai au le ma fau tele I mea le o ia le malosi pe ia o le fai atu o le mea o fua I le atua I le aso ma le aso ia whaaftai le atua e mo I pe se au na ma fau lai mea whapena ia I mea o iai le malosi, ai le o mea e le o iai le malosi o tātou. Ioe, awa tātou te mawhau loa I mea fuilele. O la ua, a misa la koinga mea fuilele la tofa atu, mana, ia mea le tāwale a tūfue. Io no mawhau loa lea, o le asa au ala te le e mana ia toila o tāwale a tūfue. Ia o na ufi nā wa ia le ati ngā no whaalongo atu matuale o iai lo malosi. Ia, ile tūlanga lawa iei maualunga ia le tūlanga lawa I tūfue. Au tau mawhai ia e whaise mea fuilele ia sili atua ia o ia tūfue. Mo le whatata inga I le stara fuilele moi. Mo le whatata inga le whai atu. Ia ona u tau mawhai loa lea waini au ala fuilele te tau mawhai ia o maualunga kui se o se tūfue. Ia na, ia o le whamanatu, ma whau le lei I mea tāua, ma mea o ngā, ia ma mea e foilele mo ai lo fia ai ma fau lo I me foilele pe o me tate vai lungo pe ta failangi na ole fa tupu ai o le vevesi ia matele ai ia matele ai ia le ngasu ma le vainga umpa pena fa te ala tamana a o te ma fau ia wa te ma fau lo I me le te va tu ai lungo le Facebook ia ona tupo I lole I olo wita. Ia mai tatu e rawa lista ngata lai fai ia mai ta lai lunga o penga te whailangi ai le isau mea o ngai mawai. Ma fau I me mawai le o ngā, ma mea o ngai le whanau, ma mea o ngai le ainga, ma mea o ngai le karesia, ia ma mea uma whapena. Ai whaatea mea fo ilele, whaatea ma fau mea fo ilele, o le fia siri. Nioe. Ia tu lo lava ni tai o te ono minuti ona tale o sfulua ona fa fono le tatu telefone o te permai e servire casiano li tu la sfulma le lua tala mai Sāmoa on tatu mafuta fo ile ai fa fianga musika o le uli se ia pa ia le tu la tasi tatu le kuka o le fasili ai le tai no sfulua wa vela le tau maftanga le matua mo to ina wa vela la kuka ia awal la tau maftanga o le uli la a 5 minuti wa vela ma na ia ila ngofia le te vai le tu tangata le vala mai I la wa vela tas la wa vela koka ma na ia te le ona ia ai fa vela le tau fa il tau maftanga na I matu tausi ia mais foi tatu lo fainga luenga mafuta mai tono fale matu tausi fale tangata matua ma lo la vala lue tasi tatu pa anga le mafai ona misi le lato mai mo ma lato fa longo mai ele ngata nei mutu tausi lo I tono mo to tangata matua ai fa pe fo I lato lo ngalu ai o melea fa malo atu le ngalu le nei aso me so le nei tai au o wala fo ngalu ngolo fenga I mo to I mo to tangata matua fa talo fa fo I nei tatu matua tausi o lo fa fonga mai I maoto I la tau nā ono pe ono tā ua. Ia ma no fuanga fo I o lo wha no fo I la tau. O leo toi 5 minuti ono tā leo le tu la se fulmane lua. Ne si fonga la moe Wellingtone. Mai al pese lea? So mtala fo mtala mai Sāmoa.
Tala flavol fa bobonga o tala fo mai le si ufonga le lau moa mo le ne iawa uli. O le atali le sa avia mapale mia Dame Jacinda Ardern ilo mo le komisi su ele tunu mo le COVID-19 ile tali atu le fa mai. O lo va aile su enga ile tali atu le fa inga malo le fa mai mauna fianga. O lo mata ituena le vaya sonei ile su enga
le toi whaapopo taimia na tāpunia malokai au Kilani ma Northland. E le tausanga ilua whelua tasi, whaapei matuutuunga i tui pui ma le saunga le mo i le koviti na whaalie so upo a Dern. O le atali le tamaita ina avea mapale mia e tu ina atu ni moli mau e fsoswani le komisi na ia whaamalie ina tuutuunga o lātou suenga ma o lo whaatala noa pe whaapei fea po o hafo ini au wala pitu tala fea ngai e mawhai e o na whaatau no wina. Na maliu se tangata e te e no fua whaata avale vale, ina ua lavea i se ta avale Ashburton i le aso to ona i taluai, sa o atu leo i Burnett Street i le awa ule la stonai, ona o se li poti se ta avale na lavea i se tangata na te e se wheelchair e alu le wila, na maliu le tangata i le po na po le fale mai, pe ona whaalia le sa tini sini a Janine Bowden, o lo ofia maoni si whaamatalanga mai so o tangata na moli mawina, lea whaalave mai mawhai na wala au le telefoni tasi o lima, po o le upe of sota ingole tasi o lima.police.govt.nz. Watoia fatia fo i Tasman i siti monga mamafa ai le ngata i leo le vaenga pito i lunga o le moto i mātū na whaalia le sui o lo ofisa wa ai tawa New Zealand le Met Service na o atu i le 50 mm le suati muini vaenga o ne le soni le poana po o la pata inga o lo iai e eiti monga mamafa mo le ito malo Tasman mai le iwa le tae au le asfareile o atu le iwa le po whaapia fo i Northland ma au Kilani mai le ono le tae au e o atu le sefulu i le po o lo iai fo i la pata inga o ti munga titele i Great Barrier Island, Coromandel ma Waikato mai le ono le tae au e o atu le sefulu i le po o le asfareile. Sa whaatasi atu i au Kilani il vavea ona le ilalfa ala patupatonga le Greenpeace e whai sauninga whaamanatu. E atua i eile whase fulu tausanga, talo na po muina le va o le Rainbow Warrior, le tausanga tasiva valulima. Sa fola watu le Rainbow Warrior le olo iai nei le avifu ale Greenpeace, i au Kilani e whailonga ina le aso tāua mo le whaala patupatonga. Sa whai se te le Rainbow Warrior, i whaata ita inga o pomo niukilia le Pasifika, aina ngoto ina ua tatao ini pomo e nisi mai le malo o falani, mamalia wele po e ata Portugale o Fernando Pereira, na whaalia le polisilo le Greenpeace Aotearoa Russell Norman, o le tala whaasolopito le vaal whaala potupotonga, e mō tangata o lo matuafi nau moni vaenga whaapitoa. Ana le whaamuta whaata ita inga whaaniukilia le Pasifika, se manu e tātou te o lai pea mai anga yo inga, ma whaapapa ai pea pomo i tono le Pasifika, a safi nau malosi tangata na iai lewa i taimi, ma whaato ilalo il whainga malo o wharani, ina ua whaamuta ia lato whaata ita inga whaaniukilia, o lo o whaawopeo na whinau le Greenpeace iniso whaafitau li o ngaunga le si o manga i aso nei, peo na saunol whaatono silio le Greenpeace Aotearoa. E se fululua masina utu ina atu le ainga na whaaleanga ina lo lato whale le maunga mui tonga. E tau fie iona to e ti poti pe whaafo i whaamalo si tonga na whaaleanga ina lo lato whale i tonga tapu. I le suna ina uapale maunga mu hunga tonga hunga haapai i a Januari le tau sanga lua whelua lua. Sa fonga ina iluma lo fisa whemalanga inga na ufo ina atu i le tamao le ainga se ngā luenga i se whale whasimanu i New Zealand pe tai ua toi whaawi tua le aufo aina whaalia le tama o le tala le loia le company na whaia seisia na tala sanga i se company o lo o fia le polo kalame le au mai e tangata mai whafo ua e to mai e whaatu muina ngā luenga e le o lava i lato i New Zealand whaatino ina pe tai na te ina malo sel tama ma na whaate ia fo i oia ina ua whaalongo i le tua inga o na le i talo sanga lava i se isi company mo se visa whai ngā luenga na tau mawhai e sue peitai o nei le lava lana ngangana wha Peritania ma le lava olo nei loa wha ngā solonga mta upa le ofisa whemalanga inga na tili wha whainga tai na alufo i lea i se whauwhau tua e whaia pepa malanga peitai e le se ngā luenga na whaia iai mai u ina mai ale au ngā olo na visa o le whai unga le komiti o ilo ina le mata upo e tu ngā te lepe ato i wha i wha malo si le a inga e mawhai o na sa ili se ngā luenga le tamai tutono New Zealand le sa ngā lue fo ili mta ngā luenga o whalipui tonga mo tau sanga i se fuluono pe ona whaalia le komiti po o le vaenga i le ofisa whemalanga inga na ilo ina la mata upo.
E lua se fulu tau sanga se tau le a ua mōlia le fasio tangata wha amoi moi nei Hamilton le fiafio le solulu. Na o ato le i Belmont Avenue, po le toi lua se fulu minu te le fitu le fiafi, mama ua toi se tau le a ua maliu. Sanga o le ua mōlia se taavale, ina ua ia whaalala se whana i se avu taavale. O le avu taavale le na toi piki le tau le ana so elifi Cordington Road. Ele i manu a le avu taavale pitai, na matua whaamata uina lava pia na whaalia Detective Inspector Daryl Smith. Na wa ia leo i le lata i le tasilva veawa na leila le taavalenga oi, matuli ai loa se ia o ina maua i ngāra wahia. I whawhata New Zealand, na whaeloa fo mai ka sana o lantou tu whaatasi ni pepe i tutono ni pusa i tauna tu oile pepe tasi e whaamanawa i tutono whale mai, maua iei fo ilapata inga i leono le lavo le kesi e ono tapea i nisi o unanga tāua ma lama tia i soifo tangata ngase ngase o le lapata inga malo o whaatasi o se tūlanga whainga tāle le lavo le kesi ma wala i titi lava le sapalai o maua o whale mai whaapea fo i taavale whale mai o ini tūlanga whaale i tono ai mai se fo i swa vai. Mai le tau mate, o le awawena si itia le numero tangata maliliu, pangana ua whaatanga i Sara elu le awina atoni kisi fau i se taimi vave, pe ona whaalia le ofisa o le Coordination of Humanitarian Affairs. O le sefulu tasi o vaiaso na poloka i Sara elu le la unga of Sosoani, wo o atua i le silia malilua miliona tangata Palestina, e onge, maatiri tu ngā fianga o iai, na toi a mata o na whaatanga fi Sosoani peita ina whaatapula ai le masina o me. Peita ina whaalia whaalapatuputonga fi Sosoani e le o tai o na lava e whaamalia ina matali ai i mana onga o tangata. Wa avele Nvidia makamupani mua le lalange au sia le fatu riliona tala Amerika ta e au sia le fatu riliona tala Amerika lona tau pe ona whaamawina i le asolulu. Ma le kampani mua o whaalawa i tele le lalange lona au sia le atolanga mawae o le Nvidia e ngaosi matapena ini polakala me tu i computer po computer chip designer mai lua te simale 5% na si iti ai tau wana sia ili ta isela wana sfulfata ala Amerika o whaatase malamana o ngā tele o lo iai, mo le te konolo se o poto whaafo linga o masine. I taalonga, wa mai a filifili le au le olo peleki mo le taalonga mawhalani le astonai i le Sky Stadium i Wellington. Numero tasi Ethan D. Cruz, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, Fa Patrick Tuipolotu, Lima Fabian Holland, Ono Tupo Vai, Fitu Adi Savia o le kapiteni, Valu Christian Leo Willie, Eva Cam Roygard, Sefulu Bowden Barrett, Sefulu Tasi, Caleb Clark, Sefulu Lua Chody Barrett, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Rico Ioane, Sefulu Lima Will Jordan. O leo whaleo leo Sami Soni Taugei Aho, Oli Norris, Pasilio Tosi Sami Benifi Nau, Duplessis Kirifi Cortes Ratima, Timothy Tavanawai, ma Damien Mackenzie, e amata le ta'alonga i le 5 minute e te aile fitu le afiafi. Wa tawalunga ta'alonga la iti al Pasifika le ana tali malo ai Palau. Tūlanga mua pia tahiti lau whainga opine o ia ta'alonga. E iwa sona whaanga solo ai mai le taimil sauninga o tāpuninga o ta'alonga na taua awaloa ia toi le fua o le Pacific Mini Games i le atukuki le tali malo tau sanga lua whelua iwa. Tahiti fitu lua auro whaatasi siliva ma apa me mea i lua sifulu iwa. E tolupine auro na maua e fiti i le aso muli o ta'alonga ma se e ai le tūlanga lua sifulu fitu auro, tolu se fulu siliva, ma apa me mea i lua sifulu fā. Se e ifo Sāmoa le tūlanga tolu, lua sifulu fitu auro, se fulu fā siliva, ma pine apa me mea i lua se fulu. Lona fā ia i Australia i lua sifulu fā auro, se fulu ono siliva, ma apa me mea i se fulu malilima. O John Taffy o le ta'alonga si isi ihu a mea mamafa mai le awa Sāmoa. Sāmoa ina le whailonga le Outstanding Male Athlete, po le ali ina tūlanga esela na tau mawhainga i ta'alonga, le Sāmano malo i pine auro i tolu i le panga o le fitu tasi kilo kalama o le si iu a mea mamafa. O le teine tamo e a fiti he leina yang sama waina le whailonga mo le vaenga o tamaita ina ua mana malo i pine auro i tolu o le whaaselau mita, lua selau mita ma le mili ngafu o le whaaselau mita. Whaapei ma pine siliva i lua o isi ta'alonga tau fetuli. Tala whawia mai le si ufonga le lau mua. Te fōmanuia le pa ia lo tātua tanu ma lau whaafonga
ai alo maia o se whaopoponga fo le neo telefou me Sāmoa. Wa whamautino mai le fionga le whaamasinosili, sa tiu si mativa perese. A pena i fo i o le vaenga o whaamasino ma le whaamasinonga, le mautinoanga lea o le a iei fo i mata upo, fe soota i atu i le whainga pālota lea tuno, e pei o ni i wha ai loa mai inisio i a vaenga. Lupo ai da upo lea mai pe a whai la ua whai se tangi atu i se tangata la e tauna de iei lunga le noma. Yo le vote of objection. Le whaba i atu iei se whaamsino ma le district court. O la tau la fia tau wā. O la tau la tau. Ia a whai e le te lai. Ia mpai fwena whai e se challenge e ia. Ngā runga fwena le whaamsino wa ia. A uma le parota. Ia le toi whai fwena no li si challenges. Ia la tau ia pe ua patusia, li si isio me e le tala whenga i laro le tū la whono. Ia ngā runga fwena le whaamsino wa ia. O ali si mtau. Ia si whatari bo. Pengi se awa whaamsino wa tau tūtele. A o le pauna le ngā runga whaamsino wa ia. Baba ia sa opese oni pele moni e ona matonga gana Le fionga le whaamasinosili, sa tiu si mativa perese. O le aso luna lua o le o ngā leo tu stala ma le au whaasala lau o le atuno e tā pena atuai mō le whainga pālo te tele o loo lumanai. Na tue wha mahala malama ai e le vaenga o sui mai le mtanga luenga o leo leo. Ia nisi o vaenga e wheso o tai ei ma le au tu stala e na ia le pōni tia e le ngā luenga le au tu stala ma le au whaasala lau le teime e whaatino ai le pālota. A ia muli ta ia foe le au tu stala ta iala o le a whaata atia le mtanga luenga o leo leo. E so o se fale o le a whaatino ai le pālota le atuno. A me se lava le fale au tui tuana i manto e taula uma i ei le wha ai unga o fale pālota uma i le atuno. E iei nisi o whaafita au le whainga pālota taruai a me se lava le lua awhelus formal tasi. Sa leo ngā tasi eia o onga whaapea sa whaatu tia, ma ta iala na whaata atitia whaatasi ma le official whainga pālota, ma whete ina ingan tula i mai ma le wā o malu le malo. Tasi o ia ia ingan atu ina mai e malu le malo i le autu stala. Ia leilalo mai o se lau mita le wā mai se whale pālota, e ma whai ona po ina i se tusitala se ata ngai se whale pālota, mai na whaito ina i lautu stala, o lona winga wa le mawhai ona i loa atu se me manino, e ripotia pe tu si ai fo i se tala, ai maise o lea fo i wa whaata ta mai le nei tau sanga, le whaasa aina o na whaonga hino telefoni. Ai ele whelua inga maltaitai o le whaatua tui le tua Sāmoa tasi, le whionga le laulu le maali e tuapola te wau Fosse Schmidt, male autu stale le lava o onga, na toe wha amanatu mai e la auli i le autu stala, ina ia reporti ma tau ave pēr le tala sao ma le wha maoni. Ai tau fia le whai o reporti tau mate mate, watu lai mai e niso ve singa whewaiwai inga. O le so le aso muli o lea o onga, o le a whilo i eimlo ofisa sili o le official komisio whainga pālota, e sile sile niso i tūtanga ua, e ngā luru e whaatasi e le autu stala ma le au whaasala lau, ma le ofisa o whainga pālota. O le vai o nei de whaamsinonga o te ena o mai le tamaita ia Lisa Marie Schmidt, mōdi anga se fulmali iwa o lo whaasanga ia te ia mailmatanga luenga o leo leo, e iwa mōdi anga o le whawhau o mau, o le si iwa mōdi anga o le tau whaasase, ma le tasi le mōdi anga o le tau mawhai leo fiufi lea meo tonu. E pei ona si le fio le mata aupure nei, a fua mai se tusi na tusi atua le tamaita ia Lisa Marie le ofisa le lo i sili, ai kopi ele fionga le minista ma le komisina o le tanga luenga o leo leo. O lea tusi o lo oie tua ia ele fionga le tamaita i pāre me tausi o lea tino o fia mena o mi mata afa, le iei le o lona fiso ta inga ele maliwa le tamaita i polo fesa, ia sina vaiana capet le tausangan tenei. Pei tai ua mai on tali mai le tanga luenga o leo leo e tawala mai le fionga le komisina, ua mai ala tu su e su enga mai le wha amao nia umaia tua inga. Ua tu ina tua i le fionga le whamasino ia talasa a tosa anga, le mata upu nei o le a amata o nei iloina, le aso lua anga i le aso limo le masino Februari o le tausanga fau. Ua whamalulu le fionga le pulisili o le kompaniwa a lele a Sāmoa, whau o fatu tielu i le atunu,
I le fesuia ingo fe malanga inga le company va lele mai le tolu va lele i le tasi le o loo mawhai o na whehal wai. Ina ua wha le tonu le awhio le isi va le o loo iai le teimile nei. Ina ua moli mawina e pai late le si iti o le vevela o afi i teimi o ana whainga malanga. Pe o na sila fio le va lele lele i leva o na toi foi mai ka anata sa atu i nā toi wha a fau le tino wha tasi ma le afi. Ai na wha iloe wha wao. O le tino ato le vaa sa fausia le company leo no latu fia, o lo tu mau lava le tūlanga le lei. Ai ese foi le company na whaatau ina mai ei le afi, lea o lo ngā lulue nei le au insinia, ona o le tūlanga i le software wha o ngā ina, o lo i eise wha le tonu, sau nofa wao o le o lo ngā lulue le au insinia i le temile nei, e toi wha apor kalame atoa, ma toi whaia fo i eise isi wha ta ita inga ina ia mau tino wale lei. Ai ole te minei, wa toi tasi le va lele al kompani o lo mwhai o na tautuina, le mamano le atunu, i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. O tala fōia mai Sāmoa le nei aso, soi fōia. O le whapong muli nā tātou talafou o le nei tai, le nei auli, ma le nei aso, pe o na tāpe nei na Savalina Kāsiano. Toi whafonga i le tūla, ia poli tūla e lua i le au nei, ia i lon toi whaasala wina. Sifuru wale minute te ele sifuru mali lua malatu nau whiangai le tātou atinu, mai se lava nei mtua tausi, ma tau maftanga o le auli, ia poli nā fo i na lau le lei mai lava fo i na i mātua mai le tāu na lei la le latu i puti o le tai au. Ia lona winga nai ai nei mātua nā e le i tau sami nei taimi, ia malo, ia e fua lava ia i la tau, te fo ua fosi tātou le au kuka, ia alaina sa lau le lei mai la fo i la tau le i le tai ona lei la ia faili me mana o i la tau e te o fosi tātou ia nei o tātou mātua ia o teimi fo i nei matua tausi wale o toe tau sami fo i lele wale o toe teles tau sami o toe iai ia ona o le tūlanga o le matua o le soi folo i teimi nei wale o toe fia tele fo i tau sami ia i mea ai fo i lele masani ai aso la pe il faspo masima ia mvaenga umpa pena pi supo ia ai e fesili lava ia i la tau po le ale tau sami po le tau mawhai fia tau sami ai ia i lea taimi ma lea taimi ia e toi wha malo atu le taimi le au kuka ma le au ngā sese ma lo lava le on sai ia i le tau maftang fo i o le nei auli a maisi anai o tātou matua tausi ma nei whanau na o lo tu ua la tua onga ia ma au fo i le fe eiton o le fale e ia nei fo i nei matua tausi o lo le ato atoa le malosi le nei ia auli ia te fo ua a fe eita tau te maiti ia lai faise malo longa ia e fa malo atu ni taimi o le ana fa i u lava tātou telefou ia e sume loma le fionga le pule le tātou ofisa ia o lo la e mai i le la e o le maroons fo le man malo an po ia le ala na fsili mai le fionga le pule po i le au sa au tapua ia no fa i lo ia i le au no tapua ia ai ia ua fia la fo ile fiona le pule ia ua malifu mai le nitai au ia ai watu le tala fia ua manu malo le au sa tapu ai le au le a Queensland ia le la ua sa fia le fiona le pule ile ne ia so tatu ofisa ia mala e mai le lanu o le maroons ia ai mo tatu ia au tapu ia New South Wales ia ono sai to yo so fo ile la o tātou le, o masani a tātou tunu e whaia ina lo tātou wha mai, ia, on sa e toi oso fo i le la. E le mua umai ni maa pei o whaia le o whasi whai tau ai al tātou tunu o tātou masani e pe a whaia le pe a whaia ina ma tūlua ni vaenga ma la matau tālonga o upua nei, ia, e toi oso fo i le la. E le mua umani va. Ia, o luas furu minuta te ane le tūrasi furu manuasi funga lau mua Wellington e whatalo whatu i le whalatua, ia a lesi anga whili, ia o le whalatua lea mai o le nuu lea le ile vai fo le i savai, o sili savai. Mahalo whaftai, o te tene lava a lesi, ia te le atu, ia mo lua malino whahalo whaftai ni mawhata mai, ia pari sina. Luas fultasi minute, mo te nei le tūrasi furu malua, whatalo whatu le sunga, ia fale, seina fo lava, fa ia po faia na tapu malo fa tere la ia le mafuta mo ni taimi le tatou proklame la tatou we musika le uli
A fala I titi lau tala noa. Ai wha atele atu atatu musika ni taimi. Ia ona ua whaiasi manu ulu me ni taimi o lea uli. Ia I mātou ne Wellington. Manua I whewa inga I lunga la wala. Ia le saonga le mū le tātou atunu le whewa awhia I fōi. I whai ngā wha atau ma tutongi ngā piri ma lafo ngā tupe I Sāmoa. Wā tāsin le aso e to atele le au lafa tupe I Sāmoa. Manuia lava la fo ina lau se leni Sāmoa ia a fa pea o le tamala ia le la fo tupe Sāmoa lona ainga te tau fo ina la fo ma le tupe le tina le ainga le tina le aso le nei ia po le fo ia alu tina la fo tupe Sāmoa lona ainga e tau fo ina la fo ma se tupe le ainga le tama ia o le fai me fa pita musika o mano longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Tua ua, tua i ua o me alofa.
lata umasanina Levai omo onga Nato uluwaila ufui fui vine Tulua ea sawe su e mai se fua olive Se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia Talu le mafutanga Le ite ua fatia Motu o fia fianga Na amatai le mafutanga Ele mawhai o na ngalo E mana tua pea ilo uanganga Se mea ina whaingata O se mafutanga ai ua mawhana Ai whaafua se I O na ta ua vala vala Levai omo onga Nato uluwaila ufui fui vine Tulua ea sawe su e mai se fua olive Se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia Talu le mafutanga Ne ite ua fatia Angi maya ole sau Mawha solo solo lo umafau fau Ia oe la upele Ina ua tātete a ese Le nei wa o inu I le ipu ua sili na o ona Tulua ea Taluai oe la ua fionga Levai omo onga Nato uluwaila ufui fui vine Tulua ea sawe su e mai se fua olive Se io uinumia fa angalo ngalo ai le mafatia Talu le mafutanga Ne ite ua fatia Talu le mafutanga Ne ite ua fatia Musika o malolonga matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
Whakawhianga mai le Mika Sisters, ia ma le pese a tātou o i fo i le nuu o ilo. Ina ua toi se fulu walu minute na tāle o le tūra tasi, le si whanga lau mua wani tane, pe ona whailo atu, e wha awa o te pe nei le tātou ofisa i nei porirua le tātou tautua si e pā ia le tūra tolu le fiafia nā nei, ona o loo ele o awanoa le tātou o whainga ruenga i Sāmoa, i ono i einisi o fuanga lo anga iai, ia i vaenga e pe ona i fu le tātou whainga malo le taimi nei, ia matulanga e pe ona whanga solo ia polkalame, ma le au ina o le au tustala, ma le au whaasara lau Sāmoa, i le whaatino ina o la tunga luenga e maise le alo atu le whainga pālota le masina fau. Ia olo i lani so polkalame olo anga i le tātou whainga luenga i Sāmoa, ia le sunga ia tāsesa le msam, ma le tofine ia ana whaasolo, sunga mari whaivalu, ia olo anga i nisio polkalame, ia le au whaasara lau. Ia o ina fo ia wa tapena ina o le whainga pālota i le masina fau. Ia o le mafuanga nā lea ua la wha awoto i pe nei tātou ofisa i nei porirua, tātou tautua le nei aso. E nā ontoi whamana tua tasi le vahenga o te reiloa po e mai tau ina pena e a fiai. Mo i tātou fo i e le masina o e whaatau. Ia tasi le vahenga e te le intalanoa tu le tātou tautua ma whamanatu. Le ngata i Risiti fo i e, Polisiti e tapa, pe ha o le taimi e tongi lau whaatau. A tasi le vaenga le ua mo whalele ua o toe manatua. O nei masani ona o tau mauai. O le oloa whalele le whaata inga mo vaenga ia mo meat. Ia. E tele no olu atu ia whaata inga masa e tatu atu isi taimi o la iese pepa whalele lau maa moe. La tusi mai ai le pepa. Ia e se furu tolu tā la. Ia. Ono fa peala yo o te misalo fo ye insil tatu no ya fiai. Ono fa peala yo. Ono tele o tilo a to tele o su ina a to le pepa pole ale upula tu si. Ono fa peala yo. E se fulu tolu ta la le tau le pepa le a lau ma moe pe lua pe tolu fasi ma lau ma moe roiton. Ai lilo ai. Ole upula sa wai se fulu tolu ta la ile kilo. Oi. Se fulu tolu tā la ile kilo ona sa o maua ile staimi. Ia o sa lola ia e male lau male pepa na lo tusi ile se fulu tolu tā la. Ia ona o tau le lo atu le upula tusi ta se na me tau mai tau tatou mai tau le. Ia e tau le ola le tusi ngo isi kilo kalama. Na e mafai ona tatou le lo na fa pela yo tatou. Na se fulu tolu tā la le tau le pepa ma mo le a pes. Lua pe tolu ia lau mamoe le tonu. Ia ona tatou mai ala i tatou ua whaatau, e whatoa tatou te ia ina ua siaki atu tatou le isiti ua tau nu le whale. Ia, o le tau le na whaatau ai e le lau mamoe lea. Ia, ala sau le isiti luas fulfitu ta la ma ona tupu sene. O whapea, uto e sawala ia uto e fesili le whaatau loa. E whaile ai ai fa asino mai fa sa taula ona fa mata te tele male upule kilo kalama na le fulu tolu ta la le pe e volele e lo atu tu singa ai wa volele o tele lo pe se fa tonga fitil fainga ia ta ilo ia ai wa volele wa pe le kilo kalama le ia fa tu sa tauna fa ola le kg le fulu tolu ta la ile kilo ole mamoe Papea, lona winga ye tangata le o lo afia il vaenga le. Ai le o lo ala fa pe se fulu tolu ta la, pe se fulu fata la, pe se fulu lima ta la le tau le pepa ma mo le. Ai le. E se fulu lima ta la, pe se fulu tolu ta la. Ai me se a me yo meat, tu lo lava le ne yauri. E pe tate tau te ilo le ya, tau te atu le tu si ele, se fulu lua ta la. Na fa pe ala yo nis. E na se fulu lua ta la le tau le pepa na. Ai le ai. E se fulu lua ta la, pe se fulu tolu ta la. Ile kilo. Ia na maturo la ia fua ilu mai o. Ia, e moane le ata. Toi titi o le tolu se fulu ta la le tau o le pepa lea. Ta fua ina mata ala i tātou ta ua le toi fesiri ai. Ia, ili vaenga na. Ia, ona o, ta ilo i te o sela, ta tene ne feitonga fiti fo isi whale o loi me whapea. Ia, aole na, ma alo lama le whafonga mai le tātou tenu, toi se fulu tolu minute, ona tālo leo le tūrai tasi. Famna tu vai fa pena pe ai fa tau. Ia mai tau le lei ia le pepa ma moe, po le pepa fasipovi ia po le halava. Ia ole se fulu tolu ta la, se fulu tasi ta la. Ia ana ia lalo male upuna kilo.
Yo. Tu fa pe ena sfulta sta la tau le pepalna. Ya le hai. Se fonga la mo Wellington ya vatalvatu le sunga tapsoli ma ya vatalava tapsoa ya monia fo le ya so inga luenga lo fenga yai fa taitele lava le mafta mai tale tasi mai ale o le tatu tautua mai lungo le ala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo tatu mafuta pea se ia pa ia le tula tolu lungo tatu penga tfa ilangi le Facebook ma le tatu YouTube fonga la mo Wellington. Si fonga la mo Wellington ya to fa o tatu pesena il tatu vala o tong fai mai tala fal vala ma lo se fua lo fiora te trova ya ma ya foi nei ya uli ma se foi pokalani ma lo va tai vesi ya mai nei uli ale ma ya fa tai le ma lo le fal fai no nei te au foi ya ma sa lo te foi pokalani oi ma lo lava ya sa no o vilia se fia fai to so mana su foi le il pokalani la tau no ai foi la fionga I ala wano. Ile tulanga le sapeo o le taua le a Iran ma isala elua le wa avele tusia lo ia. Ata tuatunu a. Ia. Pe o le tulanga foi le o tamasa foi ita. Ia le lei lava le malama I tulanga ia tutupu ma le ave foi o tatu fasi alo ia a o kapia. E fa fefenga o e tama fai e te mea lek tupui o ai o la tolo ia ka kaunga tava ai po ha me kukupu ta kono famo mo ia ta tolo to ifali io i ta tolo to ifali o le tele ia le fale to no to ifua malolo ino alo mafana te lo pena mawe o tole le liki le na liki mai fama talanga le fale mai Wellington le koi tikia fai mo fai le tonu o le a fai tikia ia moenga mo tina mo le
What le sai le le anga le liki mai ko sama kalanga nga. Te mangu e kupua e le lo se sa me fa penya o sama te fia ai o kanga te le ngi ngo fo ai. Le ke le a me ke taunga a fe ola solo ya se tulo. E taole la to leo I to tonu me fa te o me ka taunga ani yo la to si fo fonga. Ya leo ngai oi me mamau. Ya ngi pero meanga awa vai po ya wi e fa fangu o New Zealand o le moko isoke ngai kama ele ala o mi e mau meanga linga fight mau a le kelo ele o mi so ese tulo fo ka kele ko manga ko mai nga me a me sa penga e pe ai ka ko fa sa mo e vai mo le ngo fale mar ko fale mar ele o ngai o awala ngai o me ya le kama fai e ka ko ma fo fa on ka ko aula I fa pe ko ke fight sa ya sala ia lo tato ke siano ka ko malama le le kulanga isala elu ia ma Palestina ia e ka kaunga ko ka kalo ia ai le ole so ave le va fa malo ale ke le ia me ka fa le ka ko kungu ia pe sia ia le fo le te tulo e fa lawa makasa su engale winga covid ia ai e ka tavan ka malama mai ka ko pe ole ale o nga lockdown ia kukupu le nga stese mai ka ko wa angale ka mo fa malo e fa lockdown telo ka Pacifica ia ma liu ya me la ga tong ka ko va ai o ngi ka ko singa ngo fie me ia fa saurunga ai ta tu va ai po le as ka ko sa o la festa ko kali ko ke tali ko ai inge ko nga fa salonga mangai me ia pe o fa so nga ia o fa tele o fionga te trova amole poka me mai ngi yaso hasta tele lava vesi ia monia fo ne yaso fa tai lava le fa so mai ia sa se fo mana ia fo ia sa fo ia zinga me fo le sara tato o mama yo ai o ka se fa la o ka se le se fa le tonu le fe ngai matato mo ia le ni vai nga fo le ni tau le tupu nei sila ai ia fa le tonu fo le pelao tu langa pe nga luenga ia mo me o fa pena ia ale o tato ia o pe o lo ia o le tale na tano mai le ia le fatu avesi le na vatu proclame le fionga ia la wano la langia so nei I lo ia po ke sia New Zealand le wa ave la tu si peto valu ia le ave la tu si fo le tau le tu pu mai o le va Israel ma tu no la yo ia sa oives ia ona o yo so le o ka se ngasu le fe ngai mata tu nei ia ile le la e fo le va o nga luenga ma va nga fa pena ia tan fa le mo ta tu lo tu fale ia ole wa to 5 minutos na tale o le tu la tasi ia o e fo malatu fa mai atu i malata tu i ngala la leo Sāmoa fa taite lava fa talo fa fa taia tu nei tatu mutu tausi tono ainga lo mafuta mai le tasi on tesi malata si fa mo fa longo men ni taimi fa tai no le tali pe le tatu i tono mota malawa le ngata i le tono nga luenga i la tu lo ki mai le tio tono lauta vale fa taite lava mo le nei aso malo fu fa so mai malo fu ta pua i malo talo ya le wai mo manu ya ile tatu ngala la leo ya le la tatu mafuta pe lungo tatu penga tfa ilangi se pa ile tu la tolu le fia na nei a malu lu te foi ya wa sala foi singa ngana le foi nganwenga e hala le tatu unanga mo le tatu le ya so lungo le tasi on te si mo le tasi fa mo fa mulia le tu le toya ngai fa umanga lwenga te floi ta yao ya il te masani le tu la fitu mo le si fonga la mo Wellington ya ma tu te fa to fa so ifua le mamalu le tatu tunu fa so ifua ia Lengata ula ole afo I o ua maliela ufa alo ole a o fo I ua maliete umalo I
Tala flavol fa bobonga o telefon mai le si ufonga le lau moa mo le ne iawa uli. O le atali le saavia mapahalemia Dame Jacinda Ardern I lo mole komisi su ele tunu o mole COVID-19 I le tali atu le whaamai. O lo vava aile su enga I le tali atu le whainga malo le whaamai maona afianga. O lo mata ituena le vaya sonei I le su enga le toi whaapopo taimia na tāpunia malokai au ki lani ma Northland. E le tau sanga I lua whelua tasi. Whaapei matu unga I tui pui ma le saunga le mo I le COVID na whaalia so upo Ardern. O le atali le tamaita ina avea mapale mia e tu ina atu ni moli mau so swani le komisi na ia whaamalia ina tu unga o la tau su enga ma o lo whaatala noa pe whaape fea po o hafo ini au wala pitu tala fea ngai e mawhai e o na whaatau no wina. Na maliu se tangata e no fua whaata avale ina ua vea I se ta avale Ashburton I le aso to ona I taluai sa o atu leo I Burnett Street I le awa ule la stonai ona o se li poti se ta avale na la vea I se tangata na e se wheelchair e alu le wila na maliu le tangata I le po na po le fale mai pe ona whaalia le sa tini sini a Janine Bowden o lo fia maoni si whaamatalanga mai so o tangata na moli mawina le whaalavelave mai mawhai ona wala au le telefoni tasi o lima po ole upe of sota ingole tasi o lima.police.govt.nz. Watoia fatia fo Tasman ECT monga mamafa ailenga te iliole vaenga pito ilunga ole moto I matu na faalia le suya lo ofisa va aitawa New Zealand le Met Service na o atu ile 50 mm le swati muini vaenga o le soni le poana po o la pata ingolo iai e yeiti monga mamafa mole to malo Tasman mai leiva le tai au las foreile o atu leiva le po faapia fo I Northland ma au kilani mai le ono le tai au e o atu le sefulu I le po o lo iai fo I la pata ingo ti munga titele I Great Barrier Island, Coromandel, ma Waikato, mai le ono le tai au e o atu le sefulu I le po o le aso foreile. Sa whaatasi atu I au kilani le vavea ona le ilalfa ala patupatonga le Greenpeace e whai sauninga whaamanatu. E atua I le fase fulu tausanga, talo na po muina le va o le Rainbow Warrior, le tausanga tasiva valulima. Sa fula watu le Rainbow Warrior le olo iai nei le avifu ale Greenpeace, I au kilani e whailonga ina le aso tāua mo le whaala patupatonga. Sa whai se te le Rainbow Warrior, I whaata ita inga o pomo niukilia le Pasifika, aina ngoto ina ua tatao ini pomo e nisi mai le malo falani, mamalia wele po e ata po tukale o Fernando Pereira, na whaalia le polisilo le Greenpeace Aotearoa Russell Norman, o le tala whaasolopito le vaalfa la potupotonga, e mo tangata o lo matuafi na u moni vaenga whaapitoa. Ana le whaamuta whaata ita inga whaaniukilia le Pasifika, se manu e tātou te o laipea mai anga yoinga, ma whaapapa aipea pomo I tono le Pasifika, a safi na umalosi tangata na ia ilewa I taimi, ma whaato ilalo il whainga malo farani, ina ua whaamuta ia lato whaata ita inga whaaniukilia, o lo o whaawopeo na whina le Greenpeace iniso whaafitau li o ngaunga le si o manga I aso nei, peo na saunol whaatono silio le Greenpeace Aotearoa. E se fululua masina utu ina atu le ainga na whaaleanga ina lo lato whale le maunga muitonga. E tau fia I ona toi ti poti pe whaafo I whaamalo si itonga na whaaleanga ina lo lato whale itonga tapu. I le suna ina ua pale maunga mu hunga tonga hunga haapai. Ia Januari le tau sanga lua whelua lua. Sa fonga ina iluma lo fisa whemalanga inga na ufo ina atu ile tamao le ainga se ngā luenga I se whale fasimanu I New Zealand pe tai ua toi whaawi tua le aufo aina whaalia le tama o le tala le loia le company na whaia seisia na tala sanga I se company o lo o fia le polo kalame le au mai e tangata mai whafo ua e to mai e whaatu muina ngā luenga ele o lava ila ato I New Zealand whaatino ina pe tai na te ena malo sel tama ma na whaate ia fo o ie na ua whaalongo I le atu inga o na le italo sanga lava I se isi kampani mo se visa whai ngā luenga. Na tau mawhai e peitai o nei le lava lana ngangana wha Peritania ma le lava olo nei lo alfa ngā solonga mta upale ofisa whemalanga inga na tili wha whainga tai. Na alufo I lea I se whauwhau tua e whaia pepa malanga peitai e le se ngā luenga na whaia iai mai u ina mai ale au ngā olo na visa. O le whai unga le komiti o ilo ina le mata upo e tu ngā te lepe ato I wha I wha malo si le ainga. E mawhai o na sa ili se ngā luenga le tamai tutono New Zealand le sa ngā lue fo ili mta ngā luenga o whalepui tonga mo tau sanga I se fuluono pe ona whaalia le komiti po o le vaenga I le ofisa whemalanga inga na ilo ina la mata upo.
E lua se fulu tau sanga se tau le a ua mōlia le fasio tangata wha moi moi nei Hamilton le fiafio le solulu. Na o ato le i Belmont Avenue, po le toi lua se fulu minute le fitu le fiafi, mama ua toi se tau le a ua maliu. Sanga o le ua mōlia se taavale, ina ua ia whaalala se whana i se avu taavale. O le avu taavale le na toi piki le tau le ana so elifi Cordington Road. Ele i manu a le avu taavale pitai, na matua whaamata uina lava pia na whaalia Detective Inspector Daryl Smith. Na wa ia leo i le lata i le tasilva veawa na leila le taavalenga oi, matuli ai loa se ia o ina maua i ngāra wahia. I whawhata New Zealand, na whailua fo mai ka sana o lantou tu whaatasi ni pepe i tutono ni pusa i tauna tu oile pepe tasi e whaamanawa i tutono whale mai, maua iei fo ilapata inga i leono le lavo le kesi e ono tapea i nisi o onanga tāua ma lama tia i soifua tangata ngase ngase o le lapata inga malo o whaatasi o se tūlanga whainga tāle le lavo le kesi ma wala i titi lava le sapalai o maua o whale mai whaapia fo i taavale whale mai o ini tūlanga whaale tono ai mai se fo i swa vai. Mai le tau mate, o le awawena si itia le numero tangata maliliu, pangana ua whaatanga i Israelu le awina atoni kisi fau i se taimi vave, pe ona whaalia le ofisa o le Coordination of Humanitarian Affairs. O le sefulu tasi o vaiaso na poloka i Israelu le la unga of Sosoani, wo o atua i le silia malilua miliona tangata Palestina, e onge, maatili tu ngā fianga o iai, na tui a mata o na whaatanga fi Sosoani peita ina whaatapula ai le masina o me, peita ina whaalia whaalapatuputonga fi Sosoani e le o tai o na lava e whaamalia ina matali ai i mana onga o tangata. Wa avele Nvidia makamupani mua ile lalangi au sia le fatu riliona tala Amerika ta e au sia le fatu riliona tala Amerika lona tau pe ona whaamawina ile asolulo. Ma ole kampani mua o whaalawa i tele ile lalangi lona au sia le atolanga mawae. Ole Nvidia e ngaosi matapena ini polokala me tu i computer po computer chip designer ma ilua te simale 5% na CTI tau wana sia ile ta isela wana sfulfata ala Amerika wo fata se male o ngā tele o lo iai, mo le te konolo se o poto whaafo linga o masini. I taalonga, wa mai a filifili le au le olo peleki mo le taalonga mawhalani le astonai i le Sky Stadium i Wellington. Numero tasi Ethan D. Cruz, Lua Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, Fa Patrick Tuipolotu, Lima Fabian Holland, Ono Tupo Vai, Fitu Adi Savia o le kapiteni, Valu Christian Leo Willie, Eva Cam Roigard, Sefulu Bowden Barrett, Sefulu Tasi, Caleb Clark, Sefulu Lua Chody Barrett, Sefulu Tolu Billy Proctor, Sefulu Fa Rico Ioane, Sefulu Lima Will Jordan. O leo whaleo leo Sami Soni Taugei Aho, Oli Norris, Pasilio Tosi Sami Benifi Nau, Duplessis Kirifi Cortes Ratima, Timothy Tavanawai, ma Damien Mackenzie, e amata le talonga le 5 minute e te aile fitu le afiafi. Wa tawalunga taalonga la iti al Pasifika le ana tali malo ai Palau. Tūlanga mua pia tahiti lau whainga opine o ia taalonga. E iwa sona whaanga solo ai mai le taimil sauninga o tāpuninga o taalonga na taua awaloa ia toi le fua o le Pacific Mini Games i le atukuki le tali malo tau sanga lua whilua iwa. Tahiti fitu lua auro wha tasisi liva ma apa me mea i lua sifulu iwa. E tolupine auro na maua e fiti i le aso muli o taalonga ma se e ai le tūlanga lua sifulu fitu auro, tolu se fulu si liva, ma apa me mea i lua sifulu fā. Se e ifo Sāmoa le tolanga tolu, lua sifulu fitu auro, se fulu fā si liva, ma pine apa me mea i lua se fulu. Lona fā iai Australia i lua sifulu fā auro, se fulu ono si liva, ma apa me mea i se fulu male 5. O John Taffy o le taalonga si isi ihu a mea mamafa mai le awa Sāmoa. Sāmoa ina le whailonga le Outstanding Male Athlete, po le ali ina tolanga esela na tau mawhainga i taalonga, le Sāmano malo i pine auro e tolu i le panga o le fitu tasi kilo kalama o le CECU a mea mamafa. O le teine tamo e a fiti he leina yang sama waina le whailonga mo le vaenga o tamaita ina ua mana malo i pine auro e tolu o le whanselau mita, lua selau mita ma le mili ngafu o le whanselau mita, whaapei ma pine siliva i lua o isi ta alonga tau fituli. Tala whawia mai le si ufonga le lau mua. Te foman wia le pa ia lo tātua tanu malau whaafonga
ai alo maia o se whaopoponga fo le neo telefou me Sāmoa. Wa whaamautino mai le fionga le whaamasinosili, sa tiu si mativa perese. A pena i fo i o le vaenga o whaamasino ma le whaamasinonga, le mautinoanga lea o le aiei fo i mata upo, ve soota i atu i le whainga pālota lea tuno, e pei o ni i wha ai loa mai inisio i a vaenga. Lupo ai da upo lea mai pe a whai la o whai se tangi atu i se tangata la e tauna de i lunga le noma. Yo le vote for objection. Le vaba i atu i se whaamsino ma le district court. O la tō la fia tau wā. O la tō la tapo. Ia a whai e le te lai. Ia mpai fwena whai e se challenge i ia. Ngā runga fwena le whaamsino ma ia. A oma le pārota. Ia le toi whai fwena no li si challenges. Ia la tō ia pe o patusia, isi isio me e le tala whenga i laro le tūla whono. Ia o ngā bunga fwena le whaamsino ia. O ali sim tau. Ia, si whatari po. Pengi se awa whaamsino tau tūtele. A o le tau nalo ngā luen whaamsino ia. Baba ia sa opese oni pele momi e ona matonga baba le fionga le whaamasinosili sa tiu si mativa perese. O le aso luna lua o le o ngā leo tu stala ma le au whaasala lau o le atuno e tā pena tuai mō le whainga pālo te tele o loo manai. Na tue wha mahala malama ai e le vaenga o sui mai le mtanga luenga o leo leo. Ia nisi o vaenga e wheso o tai ei ma le autu stala, e na ia le pōni tia e le ngā ruenga le autu stala ma le au whaasala lau le teimi e whaatino ai le pālota, e ia mulimuli ta ia foe le autu stala ta iala o le a whaata atia le mtanga ruenga o leo leo. E so o se whale o le a whaatino ai le pālota le atuno. E me se lava le whale autu i tuana i manto e taula uma i ei le wha ai unga o whale pālota uma i le atuno. E iei nisi o whawhita au li le whainga pālota taruai a me se lava le lua awhilu se formal tasi. Sa leo ngā tasi eia o onga whapea sa whatu tia, ma ta iala na whata atitia whatasi ma le official whainga pālota, ma whete ina ingan tula i mai ma le wā o malu le malo. Tasi o ia ia ingan atu ina mai e malu le malo i le autu stala. Ia leilalo mai o se lau mita le wā mai se whale pālota, e ma whai ona po ina i se tusitala se ata ngai se whale pālota, mai na whaito i nei lau tu stala, o lona winga wa le mawhai o nei loa atu se me manino, e ripotia pe tu si ai fo i se tala, ai mai se o lea fo i wa whaata ta mai le nei tau sanga, le whaasa aina o na whaonga ino telefoni. Ai ele whelua inga maltaitai o le whaatua tui le tua Sāmoa watasi, le whionga le laulu le maali e tuapola te wau Fosi Schmidt, ma le autu stala le lava o onga, na toe wha amanatu mai e la auli i le autu stala, ina ia reporti ma tau ave pēr le tala sao ma le wha maoni. Ai tau fia le whaio reporti tau mate mate, watu lai mai e niso ve singa whewaiwai inga. O le so le aso muli o lea o onga, o le a whilo i eimlo ofisa sili o le official komisio whainga pālota, e sile sile niso i tūtanga ua, e ngā luru e whaatasi le autu stala ma le au whaasala lau, ma le ofisa o whainga pālota. O le vai asa nei de whaamsinonga o te ena o mai le tamaita ia Lisa Marie Schmidt, mōdi anga se fulmali iwa o lo whaasanga ia te ia mailimtanga ringa o leo leo, e iwa mōdi anga o le whawhau o mau, o le si iwa mōdi anga o le tau whaasa se, ma le tasi le mōdi anga o le tau mawhai leo fiufi lea meo tonu. E pei ona si le fio le mata o pule nei, a fua mai se tusi na tusi atua le tamaita ia Lisa Marie le ofisa le lo i sili, ai kopi ele fionga le minista ma le komisina o le tanga ruenga o leo leo. O lea tusi o lo oie tua ia ele fionga le tamaita i pāre me tausi o lea tino o fia mena o mi mata afa, le iei le o lona fiso ta inga i le maliwa le tamaita i polo fesa, ia sina vaiana capet le tausangan tenei. Pei tai ua mai on tali mai le tanga ruenga o leo leo e tawala mai le fionga le komisina, ua mai ala tu su e su enga mai le wha amao nia umaia tua inga. Ua tu ina tua i le fionga le whamasino ia talasa atoa sa anga, le mata upu nei o le a amata o nei iloiloina, le aso lua anga i le aso limo le masino Februari o le tausanga fau. Ua whamalulu le fionga le pulisili o le kompani wa alele a Sāmoa, whau o fatu tielu i le atunu,
I le fesuia ingo fe malanga inga le company va lele mai le tolu va lele i le tasi le o loo mawhai o na whehal wai. Ina ua wha le tonu le awhio le isi va le o loo iai le teimile nei. Ina ua moli mawina e pai late le si iti o le vevela wafi i teimi o ana whainga malanga. Pe o na sila fio le va lele lele i leva o na toi foi mai ka anata sa atu i nā toi wha a fau le tino wha tasi ma le afi. Ai na wha iloe wha wao. O le tino ato le vaa sa fausia le company leo no latu fia, o lo tu maulava le tūlanga le lei. Ai ese foi le company na whaatau ina mai ei le afi, lea o lo ngā lulue nei le au insinia, ona o le tūlanga i le software wha o ngā ina, o lo i eise wha le tonu, sau nofa wao o le o lo ngā lulue le au insinia le temile nei, e toi wha porkalame atoa, ma toi whaia fo i eise isi wha ta ita inga ina ia mautino wale lei. Ai ole te minei, wa toi tasi le va lele al kompani o lo mwhai o na tautuina, le mamalo le atunu, i le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. O tala fōia mai Sāmoa le nei aso, soi fōia.
tu i Sāmoa. Saura i ai nā sau, tali tonu rau mā whau whau. Te talai le ali ia mo ia e tali tonu mai ai le wahai. Te ui na tui le toafa, pasiana e a mā whana whana. Ke le toe musu ai lava pea e masa ni le tāhanga. Oane i e stilingi a pesa mai whea. O aku o le whaukula, o tena whatonu i la lotea. Kalau i roa Sāmoa huma, au au le malai taua. O le whakautu a tangi atua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Los for 5 minutes te nei le tula tasi le si ufonga la mo Wellington e lana tautua fa o pe i lunga o penga ta failangi e pe ona iai le tātou Facebook ma le tātou YouTube ia o le tātou app le nei taimi o le auni o mai moa ma fa afonga ma iai le tātou atinu se i pa i le tula tolu i le fia na nei ia manatu na ua toianga ia le to atele i ngā luenga i le amata i le tau le tasi. Yo le ulu sul 5 minutes talu ona toi amata i le vaenga lea talo le tolu ia ona manama fo i leo lato ngā luenga le yaso malo fa malosi ta pena fo i lato le asauni ia wasi fio le fiafi ma le poa na nei ia manuia lava mata ala le taimi e sa ta pena i fo i ngā luenga ia ngā luenga le nei ia fiafi ma le poa na nei ia lava lau malolo ia mnatu na ua lava lau malolo yo e ia ta pena ila ia awanga luenga le fiafia na nei ia luatu ale si file luatu le tolu ma namba ile tu life se fultasi ia e watu vaenga le si file se fultasi ma namba tai au le fitu le tai au ia ma lo lava le on sa inga luenga ili fa ingo fie le usu le tai au o le fiafi ia toyo le valu apo inga luenga ma namba mai le tai au ia o le soifuanga ma le olanga o nei atunu o lo tātou o tau au mawai ma o mātou no nofo ai ia o le usu ai whainga ruenga wale tongina o fale o pili ia o a o ngā tamaiti mai ngā uma wha pena ia ai maa loa le ona sai maa loa le wha maa rosi i ngā ruenga wha maa loa fo ina i o tātou matua tausi ia e peo i la tau ia o lo nofo tatalo pea i le aso ma le aso a wa nga i whanau i ngā ruenga o le nei fo i vai taimi. Ma lo talo mātua, ma lo fo i le tāpuai. Luas fulona minute te ene ni tūna se fumaritasi, ia, tātou wha au pēr, tātou mafuta i wha fia fianga, ia, ai fia wala au mai fo i la se vaenga na e wha fonga mai ai, ia i telefou lea, i wha ponga muni lea, na tuina mai i Savrina Kasiano le sifululua, ia wala au mai pēr wha pēr te fia wala au mai, ia, e te whaaso mai ai nisi o mata upu, ia mata tō jatanua tu e la foi, ma watu whaafia fianga, e whaafai fie fo, i ma whaanofo fie le mūne nei a uri, ia i le tātou atu no. Ia, nungu foi o tātou le tātou YouTube, ia whapea te le subscribe le YouTube pali si whonga lau mua, ia le taimi ale nei e tango e subscribe, ia mai mua mai ai, ia i le taimi o le tātou poklame, ma whaafia fianga, so i fifiloi se i pa i le tulai tolu i le fia na nei. Lo ma nei e pere tau, o lo wha malu mai lava mātou i nei Porirua ma Wellington i ai i pa u lava ni ti munga nei aso, ma nei e tele le tau, e fo i le na ngata ale vai atu le lana nei la, au lea o lo o aua mani nei taimi o wha malu fo i mātou, ai le i pa u lava ni ti munga. Ia ua whitau i le fo i mai lātou ia e o e Sāva Valley ma, wha ali lātou i sumuna e tā tau au, ia i le awala, ia ma koleni maros ia ta ua le koleni lea ia so uma le olanga esa patalo vatu le sunga Kevin Soka malo lava ia le mafuta mai tatou proclame malo fo ngale lue ia ni time ole aso ina wo luas full 50 minutes te anele tu la tasi le si fonga la mua i Wellington
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Aova ai I o polinga I lo atana te uina Pe asa sai e ape ave tu I pea Ai ona lo aloha O ele mapaina una Ta o toi po I le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o kolinga Ai ona olo aloha O ele mapaina ua
o iloa wa e alu Ai pai na tana ngalo o ilo patu Tau mapai te whaangalo Ai mana tua pea oe se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa e alu E painga tana ngalo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai Hae tu maulo wa lopa mo oe I o uaso o tutoe Ua o iloa wa e alu E painga tana ngalo o ilo upatu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea oe i se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o iloa e alu E painga tana kalo o ilo upatu Tao toi po ile pomsa E paangalo le painga tana Ai mana tua pea o polinga Ai ona o lo ua lopa O mafua i nei mea uma Ua o iloa wa e alu E painga tana ngalo o ilo upatu Tau mapai e paangalo Ai mana tua pea oe i se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o iloa e alu E painga tana ngalo o ilo upatu E painga tana ngalo o ilo upatu
so good now. Every day love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I've got a never-ending love for you. After all this time being alone, love one another, please for each other from now on, please hold it now. There's and there be love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, got a never-ending love for after all this time being alone, love one another, please for each other from now on. It's a good now, never-ending love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I've got a never-ending love for you. Never-ending love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I've got a never-ending love for you. I've got a never-ending love for you. I got a never-ending love for you. Malolo ita ile malu ole afi upula eo umata ile manino mai ole langi maniti nai o utino pei a o maalili manatua loa la upele uosili o ila upele ea aisea walai ona e faapea alofa se itau talamai o au ea lepo ngai tafia faalomo isau pa umai ilo fofonga mo au atonu e failea mawai malu ilo ufatu. Solo nei onai o uma faunga to e te paile amatanga o lata o masaninga ilo una atu maleloto ua fia i o winga fa a aurosa e faalia
Se fo malio le coconut band, mo le pese malolo ita, ia malo lava, io malo lava le malolo, malo lava le malolo le yaso, ia wana tu ua onga tamaiti, ia tau fai malolo fatasi matamaiti, wa ia elo fo ia onga, ia le vai yaso fo, ia na to ia e fo ila ia matato, ia oi ave tamaiti le onga. Patalo fatu i tato pa anga ia lo mafuta ma ina ile konfernisi, ale kalesia me to tisi Sāmoa le lo fangaso lo vaso, nei pea le vaso fo le kone fernistele a espesa o upele ai. Tapsoa, konfernisi le taimi nei mo le uso, a tinama, tamaitai ma, faritua ma. A pea o le vaso fo le konfernistele le kalesia me to tisi ina i fonga ai fale ula. Patalo fatu ila i tato pa anga lai lo mafuta mai ai, ina i fale ula, ia pifo i o iai latou, malo lava le mafuta mai, ia mese lava le vaenga le tu le mkuka le kuka, malo lava le kuka, dewa ia tu so le ai longa e kuka ine i latou a inga e fatu le alu le kuka lau te fatu, lau te fa ia tu ai o ia ino foanga la ia la api ia matanga aluenga SS. Ia malo. Ia pe on tau tu fuel matanoanga. Ia sa ia foi tu fuel tu langa le wa tu fuel sa a onga i fale ula i le va ula. Ia lai masani foi ia i le taimi o konfernisi le a fonotanga le kalesia me tisi tau sanga tai tasi. Ia no ninga sa ia foi tu fuel va nga va pe. La lai lo le ia me lai ia le te le tau mafa, te le tangata masani. Masani ia maisi. Wa pe o le te pu ma le tala muni atu foi fa mai ia. E tele fa ua masani ma fa ia maisi vaenga nai ina I fale ula ia sola e o mal temine I matua ma fana mafta o to tele fuita mo tia na mafu mai nai masani foi le simtanga luenga ya masani mo le simtanga luenga ya o se mafta mana ia e masani mai tupulanga ma e kalesia mtanga luenga taitasi ma ia manuia lava usunga fono le taimi ile ngata lai le kalesia me tutisi ia fa pe fo ile e kalesia worship center ia pia ia lo fanga solo fo ia to fo proclame ma fono tanga le taimi po le fo va yaso ia manuia lava usunga fono fo ia me se fo e kalesia ia lo fa tenuina la to fa mo le masina leo to se fulu 2 minuta na tale o le tula lua se fonga la mo Wellington ia le meta watu le fa mai le sunga ia tapsoa fa ia sti mungo la to ia kilani ia malo ia ati munga loa lo no winga tau le afta vale ona mataala ilunga la wala ia misia taimine o le la alata ina afa solo atu le taimi ma na vai ngaluenga o le pisi o motorway ia kilani ia o masani ia tangata au kilani la to motorway le pisi le tula tolu alu atu le taimi le fiafi ia I ngai taimi e mana vai ngaluenga le to tele ia o talu atu nei au kilani le pole lua te sanga talu ai tau le masani awala tu asu ia la ta vai awala au kilani ia na tu na sa ngale mu I lunga awala le mana vai fo ngaluenga le yaso e me se fo I lo ni se fo I ainga ma matua o lo e fa ta fao ia nei fa nau I le ngata I mataanga ia o fa pe fo ia matafanga ia mo ni se fo I vaenga mo paka ma vaenga fa pena ia swimming pool o avenis ia fa ta fao nei tamiti ia o le o to e o nei tai au ia ona to e fo I le wa onga I le so fo le va so fo ia manuia lava ia tele atu I tatou pa anga leo lo mafuta mai na I fonga ai fale ula ia wa ia le fanga solonga o proclame ale konfernisi a fale tua matamaita I matina o lo fanga solo le aso ni mata atu na poi ni so fa fianga ma proclame lo fanga solo ina I fale ula fale tua matina matamaita I le lato konfernisi o ka se mana ia sole mana ia o proclame mana ia pese mana ia pese faitanga ia o lo mori mai ma le fe au tau pe ia una ile Amerika Sāmoa mana ia la to fa fianga o lo mori mai ile fe au tau ile fa tau ina o lo so I fu maloloina malau tau mafa malau tau sami ia e tau ona fa tete tupu mai ai mai esa ia na Manuia lava ia fanga solonga proclame nei aso ia ina I fonga ai fale ula I tatou pa anga lo mafuta mai ia maso se vaenga lava o Sāmoa
o lo e whaafonga mai moa mai ai le tautua si fonga lau moe lungo penga tawhailangi. Ia, whamalo atu nei taimi. O le lisi rea sara fai sa. Na abatu o te pese mai ai. O mea ai la pese toi, ele wa, sara fai sa. E o lua mea malo uso. Maro baftai, pat mai, baftai. Sāmoa se papala nini we po se saina. A whai ele ai o se angasala e ita. A wele stau sala ea, po wama fua i se a. Ona ole mai vai, ole alofa, po le te leo si o ma.
Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Amuia ni siolo fia fia I le ola. E mawani wofa a tauna ule mafuta. A leilo a masalo salo pese vale le ala. Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Te moni e aita, ua e leke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se tau tala mai. E lea o ngaro I tama e sohago. E tinga ai lo ua tamasia o. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. One, two, three, let's go! Your love remind me of the song.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Se for i
Whawhianga mana pe pesere tati ana ina o se fulu fitu minute o te enei le tu lai lua. Le tautua wha o pea le si whanga lau moe lungo tata o penga ta whailangi o le Facebook ma le tata o YouTube se ipa ia le tu lai tolu. Io o le o toe tele fwis tatu taimi pea ma le toe 10 minute fast food 12 minute. Ea, o le mai ane o le tata o tautua o le ne yaso. Ya ai malo lava fa te tele lava le mafta mai tatu tunu se vatu lava le fasilanga lea o le fasilanga le maftanga langolango o le HRPP Wellington e mua no fa tu lo Sāmoa yo pa ia fa le tara le lei pa ia fa le nganu mau malu fa le malo tu lo na lava ai fa sinu tonu le lei fa silanga isu ya wai uma o le vaenga fa fai e puipuia ya tau tangata le HRPP i Wellington nei. O le awhaia le tātou whailo inga i le Queen's Post Restaurant, numero lua Wall Street, Phantom, i Upper Heart, i le astona i nei, aso se fulu male lua o Iulai, i le itu lai 5 i le awhiawhi, mana tua mai le tau o lau tau maftanga, ma lau vai tau mafa. Tā le soi fwoi le alofa o le atua tātou whailo iai, whaaftai, ma taanga, sulunga taiti, o le telefoni te wala au iai o le olua tasi lua, iwa wha tasi o olua tasi lua, iwa wha tasi o whaatai, o sainia taitai whono, male lau a whono. Ea, malo whaatai tene lawa le maftamari tātou tenu, malo fo ele onsa i ngā luenga, ea, mai se fo i lātou o lo whioa i lungo ta vale afi nei taimi, ea, ma whianga iai mga luenga, ea, o le alawa fo le ta vale nai tenga lue ai, malo lawa le foe, Ata leo tātou au avipasi, insi avipasi e ro mafuta mwhaonga mai lunga tātou app, le Sāmoa Capital Radio app. Ia mantua ngā toi whamana tuatu, whapele ini me o anai whanau e whaile nei aso, mani nei fiafi. Ina wei eile app le Sāmoa Capital Radio, ia e hao le iai, ia hao le iai, ia upu Sāmoa, ia o whaamamafa, o mea umalavana, o mahea o le tāpena, ia e nā wei eile tātou app, na fo o tōsi le fia umalava le tātou app na le Sāmoa Capital Radio app. Leoi. Ea, o lea ua se fulu iwa minute ua te ainei le tu lai lua, le si fonga la mua Wellington ia se i vai foi statu whaafia fianga le nei. Time now, I'm trying to second topic of my story. John and the Beast. Wailunga umane tangata. Ai saulo maleleo e whapea mai. Iona! Ola! Atasi lau Iona! Iona! Ola! Kira whapea mai. Ola! Iona! Ola! Lela na oe ai loa Iona, ona ua umi ai taimi. Lea na whapea mai ai loa pole alme mana o iai. Ei, ia e alu ni neva. Ke alu lea. Alu li whea au. Whai ia ni neva. Ua patu mai ala to wa mi o leanga. Ke lunga le meo lo mato no no whai. Ia tū i lalo. Lea la na alu ai lo mai ona. Nā le o iono steine. A oficiale au wae o ta sesa. Ai mau atu lo e iona. Le lana sola i lo e iona e alu li malanga i ta sesa. Malanga le baa. Ai so al sami. Ona wanyangi maluni masangi ona ole tangata le usai. Wa tautu li loa mio fale la langi nei ai ngalo ai patununga. Le lana so le mua ya se iwe ya so le aku le basa. O so le so le basa.
ai le tama ese nana sau. O fela kama nga mai. La e moi o tulman ngor. Mai la kama o fai. Alu e fai e sau. La mele fai e sin tama ai vili po ai fatu e lungo tol me ma tolo e me. Wa fasino lo e me. Ma wa tolo e me. Na to ai lo e me. Wa pata tu ar tai milane wa ilalo ai ar same. Wa wo yona a pa uma mai sai pipi. Ora fai mai a. Este alo ia. Este fel wai wala esse me follow na saudade follow qua. Este leilo a follow a tu se me ta tia follow na ma follow. Man tanga le ngao inan ta follow ai la. La me we mana mi ai follow la ba. Follow lo au le tele. Hey, what is Kay Tala Avalon Valera? Este lo termina il fai o. Ya sau, ole me la stay with follow for. Ole le telemetro. Ole ngole. Ole hey. Ele fair. Ole sa follow ai. Al pato non ai sa follow ai. Al pato non al pure. Ia ba qua, e follow ai. Ya sa la fe filin mela. O fi taul moto tempo la outro. Sabe, so mai follow. Sabe na follow. Che le va fi follow. Sabe follow. La poi follow, certo ba. Ya. La le follow la fa la follow le. Le rawa ma toi lunga ne yon sami. Hey, wal fato nunga e te alo e follow yon. Le pule fili. Wale yon no follow an kamala. La me tele follow ai folto al buono. O yo buono sa. Watega la pia follow yo buono sa. Al fala na be uke. Aftai. Ya la me tele toi vala awai lo ya yo na ya sa lo ni ne va orto sola fa pena. Yana. Ya. Alu sawa ni ngeba. Awange ko fa sa. Alu sawa ai po. Awange ko ya ro solo ba e pa mu pia solo i ola ba ki na ma pa ba ku ya. Lela. Na bala awai lo yona ini derma. Wasalamu umal loto o yona. Le frana fai lo yona fa pela na bala au. Ei ni neva. Wale ai nei la se ni neva. Ei Sāmoa. Sei tu ila lo tau a mi o tau patu i foi nunga nei. Ia oi fai tau tu fai e pei o le mele la fai tau ina tu nei. Fai tau lo. Salamo malefata oto, bailao malefete a Solomona y se llama Elenía. Abuela Estiel, Daniel, José, Joel, o petaya yo na mi kana malesoya ino sa pakuha. Kaya kaya kania mama laki pero me kale tua. O sisi manai le penai na tuai sono le supaya. Sila palongo e o pa matala. O le penai na flo. Ya mala mala mala.
Wanganu e mamaloma E kolonito mua kolonito E lua kate a po i kalapia E se so Filipin kolose O te saloni e mua Te saloni o lua Timoteo mua Timoteo e lua Ua tito Filimoni e Pelia O ia o le apostolo E se mua pese lua lua apostolo E le tua Ioane mua Ioane lua Ia tu maupea Ile fatua tua Ioane tolu Usio iuta Ai fai una Farina Fai wina Farina Fai wina
tau api api mawai le goto le la pana tuolo isi o loto e o mea o mai le palapala le manaia le mafutanga matua manai panau ai ole atu o mea o ma e a o mai le malau pia pia na ole nei lalolani mai e iu mawai le papi ai fai mai poi ole mocho mana mea o ma ole ai le matangi so ye te sone nau nau le lalolani maona tuina nau a fai e ulo taola le aso le olo taua pamasilonga tau mea o malava e pia pia sa matroe mo atu e pe o le lae sa matroe mo atu au pea e le sa o le tonga e mapui ai whainga tau le polonga na o le langi lo tanu moni te te pepesia e ma oli oli pia pia na o le nei lalo langi le mai e iu malava i le papi ai fai mai poi o le pocho mana mea uma o le aia le matangi so ye te sone nau nau le lalo langi maona tuina nau a fai e ulo taola le aso le olo taua pamasinona ole lima oni pomale tangi ia e usitai polo inga oi lava na e polo polo inga a meio na la sila pia to tata pasale tu sipa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile pa tua ole janata le malama lama ile pupula mai lana piona te talia ya chamo monga ya la tule i talo sana ya so mole ne olana pia pia no le ne la lani me mai e io malava ile le papi ai fai mai poi ole pocho mana me uma ole ai le matangi so ye te sone nau nau le lava langi maona tuina nau a pai e ulo taola le aso le olo taua pamasinonga Whawhiwhenga la pepese le matangi mai sa sae ia o nofo le tau a fiafi o le fa ufe tau fo ia male nei a fiafi ia o nofo nofo ai tono le tatou fisa fasa lau ia ma le usatu fue ia ma fau fau po pe alungo le fiafi ia pe umu pe saka ia malo mulatu o lo solongo manuia ngā luenga le tatou atunu o lo whenga nei taimi o le aso male nei a fiafi ia tau wha mai ai fo ngā luenga le vaenga le asa si fiao Yo, le na mata mai le la le fitu vai fai ngā tātou. Saua mai le fitu le la tāle tolu, tātou maa nawa whaatasi ai. Me lea, whapea na esa a mata mai na le la le fitu. A lo maua pe o le fia, ea, o le aunga nā ma le wha moe moe mea nei o ngā luenga. A wā ai fai ngā luenga wha noa noa. Ea, e le o se aso, a le leile na aso. E tawala isi taimi e te fia i lau ngā luenga, e maise o lea, a pōle aso e fia, o ka se mana ia. A pōle aso e whanoa noa. Ia, o se aso lea o ngā le na aso. Me lea, tawala, whai matau whai fia tātou. Ia, pe lea ia sau lanto lea uli, a e mau al fia, o le mea pito sili.
Ale me pito sili na ta ua. Ya ai vai tu foi wela tu foi le masini le ya so siati e siaki le tutongi le tamare a inga ile masini e ato. Ya we te fa no. Wa tasine ya so tele na oitina e siaki kara tama astofi. Wa le na mo ya la tutongi. Ya ole mera le ya fa pe ona we sa vale tu masini le taimi ole uli. E siaki le tutongi le to ina. Ai la to na yesina pe fien na talana e misi. Ya awete tele foi le te foi e vili o fa fainga luenga fa vesi nga luenga le la mana volta mara inga ya tu pese I tau no mal fale ya na luata no le ma fsili ai e pe ale misi o lo waso ngafua le misi lo waso lua ta no fa pena ai mo moli la ile leo o le leo e mo moli ai fe au pe va pe oi e se va nga vole le te manatu tina portama e fa mala malama ile tama portina ye mene o tupe me tongi wa mene o tupe pe o le tasi le va nga tele na vesi ya inga I temi fa pene ya me sia pe watu la tina e si pe on ta o ya sulu atu le kale va ya tu ya ele o mo wala so fua ele o mo wala so lua ala ilo le tina na usu ale tama ile ono ile ta ya o da so fua to ama na va mai de fa yo ya le ala usia ki atu le carne ele o mo wala na so fua na ya wete pe ona fa ya tu se ita nu le mai de fale ya ona faile oni dua tala yo ma fili ai se pe ya le misi lo so fua ma mo moli la se ni mo mori ngor fe au foi ni so na ava ma mo mori fe au ma ile na ya le so fua le sa lo tongi le mo lo so fua ile to nga le ona mo moli el fe au yo mo moli le o malu se vai to nga le foi le ta se vai yo le vai atu ele o mo lo so fua le na usu ai ya ava ila e te vai atu I fōringa tamai te loa e huilele ele o sao o le pupula te loa e ele mea nanu ila songa fu o le pupula tam huilele tal no tau au to loa sifuri mena tana tala le tau le sifonga la moe weling chaune ya malo lava le mafuta mo le tātou tunu ya talo le tolu ma nava lo le to tele nga o tatu tinu nga wenga le nei foi so ya anga ya tu vanga le wisifi le ra sifi la fiafi ya mna tu no winu la wala le vanga le sifi la fiafi ya manu nga le fiafi na nei ma le po na nei le fai isi alo fane mo Tangi ai le
se I ona tu ule puanga. Ole tome umai ole sitima, na tauna ile tauna. Aue pepe, ole paama se apa. Aue pepe, ole paama se apa. Sāmoa, oi tāna whae, te pitua whenua amia. Oi tāna whae, te pitua whenua amia. Ia ngalo na vanea tausanga. Paata pea I se nuku, ele o aina ina e tanata.
Ia Sāmoa le tinu pele ua mai ale tātou tautua o nene yaso I lungo tātou penga te whailangi. Momole toile nganga whaafetai te le lava I lau tāpo inga, mai le tātou maftanga mai lava le tai aona le la. Se ia pa ia mai nei taimi o le ua toi 5 minuta le tāle o le tolu. Taimi ni usila. Whaafetai lau langolango, whaafetai lau whaasoa mai le yaso, whaafetai lau taletana no mai lungo tātou penga te whailangi. Mai se whaila tau sa whaasoa ina le tātou Facebook le yaso. Mahalo whaafetai. Mlatu sa fa amle ina lau fa fonga malau mai mo mai le tātou proklame mai se o le tautua fa ngā solo le yaso wa hi umana manuia malo te talo le wa hi umana manuia le tātou tautua fa marurua tua wa sala fo isinga ngana lau fai ngā luenga le mātou tua mani se atu fue le tau na le lasi pa imana le taimia fa mangalo sa mātou fa le tonu ai manuia lava fua fuanga o lo toi le ia uli mani le ia fiafi manuia fo ngā luenga I lātou le anga I ngā luenga le fiafi mani poana nei ia uri masafo ili toe taliu ila tau le amana vale toru ia inga le nei aso mafuta ia manai whanau. Tātou toe whiro I tai alo tai masani le tu lai fitu ia mai le tautua le si whonga lau mua I Wellingtone whaamuni a tere lava le atua le tātou atunuu whaasoi fo ia. Sa